bladder. Life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. Taraflava o David Tua le nei olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima I watolu a mo Samoa I amanuia le nei aso. Sapsawia, sapsawia. Sapsawia, sapsawia. Sapsawia, sapsawia. Sapsaw. Tau fe ai le tua loa, ai le ange pala ai I le moa. Tama ani le tufanua ai loi on the fua. Fa pena satani, ilo na fia poto I le lanolangi. Ao o mai le unga wasunu I le api. Shalalala olia papae, olia mamae, olia papa, olia mamae. Shalalala olia papae, olia mamae, olia papa, olia mamae. Tau fe ai le tua loa, ai le ange pala ai I le moa. Tama ani le tufanua ai loi on the fua. Fa pena satana, ilo na fia poto I le lanolangi. Ao mai le unga wasunu I le api. Shalalala olia papae, olia mamae, olia papa, olia mamae. Shalalala olia papae, olia mamae, olia papa, olia mamae. Sapsawia, 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 sapsawia. Wa valamai o foninga pe o te pa I le fitu male masina uala tau fe pula fi mai le vani mani mo le vani a ono fono fotota si wa o fana male tangi pe o se fale te o fungala au ua fatu mawina ilo nei mafofa ua pua ina le nanungi o le sama nei a le taulau e le mini le musa na lau tau le puti e la famau. Shalalala olia papae, olia mamae, olia papa, olia mamae. Shalalala olia papae, olia mamae, olia papa, olia mamae. Just rule, don't fight. Olia, just rule. Olia, don't fight. Olia papa, olia mamae. Shalalala olia papae, olia Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
o malama ia ma lo ua tanga o ai ea se o te Fiafia ai. O le li o le malosi o lo uola o te matau ea ia te ai. E tasi le mea ua o le atuai le li i o le mea lava lea o te sa ili atuai. Ia o nofo le fale o le li i aso uma o lo uola ina ia o loa atuai le matango fio le li i ma o sa ili lo na malu. Le ta mama manai ia vi ia lava ore nei Taeao mua i me uma na mātou pese maranga ina o vi ingara nei Taeao a wau te tauma na meha lava lea mātou mori mawina le matalasi o whamurianga i le ola ua mātou mawalo mātou tua o mātou pese ai maranga ina le whaafitai a te ore nei Taeao mātou whape atu e pa ia lava oe le atua mamalu. Oe le atua mamana, le atua siri ese mare matautia, le ai lava mase e tusa ma oe. E ifo uma ia te oe o mea na e whaia, o le tupu e soifua ma le wawau e o le whaavavau. O le atua oe, ma li ai mana oe mere lei uma lava, tu maulo o lofa ma lo whaamaoni ma lo wanga le lei, e o lava ngata anga me oma. O le tua oe la e levi ingon mamalu o le tua oe purupuru le mātango fie. Whaftai ta mai lau mea lofa lo la fau. Mātu maua nei Taeao. Whaftai lo lofa o le fau ututa manu. Whai ngā malu longa sa tofa whahai o tangata lele o malifu mai an tapa au mainga wa hala whai fo i whangunga le lei o au auna. Ia o mātou fo i le neo whiala ma le Fiafia. O le mātou pese whaftai lea lo mātou tua. Paftai we fa popol ne so fo de tawino aso lo so fo le tunu mo ma tu wola ma tu o dia ni yes for rail was futoria yes union for lo ne tu sanga o me uma wa fa mo ma tu lo ma tu tua la pulelea ya ole malango ni aso lo ma tu tua o ma tu na tu alfa mo mo se e tau te mai e le fo longa fa nei ya awri tia fa vola fa ngai ma tunu e ne aso ma fa mo ya ma fa tele la tu so i fua tau tua e tiuti ma whaiva sa whenga iei nei vai aso a toa mātu talolo mātu tua o le aso mula nei mātu whanau moa ongara nei vai aso ia whaamamaru i folo o aolofa e leo ina ma marutia nei mātu whanau o sa iri poto e ala i awa onga whaamania whaiva o lo whenga i mali mtamanta e whaia onga o lo o ina nei mātu whanau le aso mane aso mātu te mana tua pēr sa moa le tunu e pere le loto le mātu te talo whaamaria le tunu Samoa e whaavai a te oe. Tōla pule lo mātu tua o sa uni lea tunu ilana whainga palota. E le masino o kuso. Te tofi mai oe te tai e loa nāwa mi ngau i a te oe. Ina ia maruia Samoa mo a Taeao. Maruia na i o mātu ainga mana i o mātu tangata u malawa i Samoa. Whapena fo ili a lalaman pāpa au ai. So stafora nei kia lope. Ta mā mātu mantua nei Taeao nisi o ainga ora tunu wana mai whanonoanga. Malanga le whantua o ian maliu poreoti o motu si ai mawhatanga mawhana manai a inga wōme masani mātu talolo file mū malawanga whamaise whamawhana whanai na ai la tau. Tui marmul panga mara tāpo inga o te talo fo i mara whaafonga nei mātu matua tu asin sino le tunu i malu mao te malawana nei yaso te tōru aina la tōru mawhana whanalo alofa he pe taimara malulu mau e pera la tu si fua laure le tino se te siri le nganga. Ya o mea o mala whana mātu whaira nei aso fau e mailong mātu tua mātu whaia lava ini e foi de vi inga ia. Oi, whamunia mai tama, whamuna mone, tau tua rwira sa mora ni aso atoa, mātu ole mātu pala au nei me malava, e ala swa whamana maro Yesu ki risolo mātu ri mora mātu whaola. Amen. Hello, tamai, wa whawhetai, wa selena, walo whamai, wa whaia iau mata,
lo tamai o whawhetai o le vi inga o le tūgalangina lo whapese ko lisi Fiafia o ngai Samoa le tautua mo o le Samoa sifoli mai vatolu a mo o tātono ia le tulai o no. Good morning. In this update, hundreds are dead after a passenger plane crash in Western India. The Air India Boeing 787 Dreamliner had just taken off from Ahmedabad, heading for London's Gatwick Airport. It crashed into a doctor's hostel in a residential area. More than 240 passengers were on board, including Indian, British, Canadian and Portuguese nationals. Reporter Disha Bagchi is on the ground where authorities have identified one survivor. Vishwas Kumar Ramesh, British national. He was visiting family in India, in Ahmedabad. Indian Prime Minister Narendra Modi says he's stunned and saddened. King Charles says he's desperately shocked. Air India's Chief Executive and Managing Director, Kiwi Campbell Wilson, spoke a short time ago. This is a difficult day for all of us, and our efforts now are focused entirely on the needs of our passengers, crew members, their families and loved ones. No New Zealanders are believed to have been on board. Multiple evacuations in Littleton last night after a landslide which has hit at least one house. Urban Search and Rescue, police and fire have been seen going door to door since being called just after 9 p.m. A spokesperson says there appear to be no injuries. The man who killed Christchurch real estate agent Yan Fei Bao is being sentenced today. Tin Jun Chow was found guilty of murdering the 44-year-old who went missing after the pair viewed a house in Hornby in July 2023. Her body was discovered with stab wounds over a year later, buried on farmland outside the city. After opting to defend himself early in the trial, Chow's defence was based on his claims that Crown evidence was made up. And Mount Hutt is officially open with the best snow in nearly 4 decades. The Canterbury ski fields had a cracking start to the ski season, with up to 1.2 metres coating the top of the mountain. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Australia are 144 for 8 in their second innings, a lead of 218 at stumps on the second day of the World Test Championship cricket final against South Africa at Lord's. Accurate bowling plans continue to dominate suspect batting techniques. JJ Spawn is the early clubhouse leader at golf's US Open on the formidable Oakmont course in Pennsylvania after carding a 4-under par 66. Ryan Fox is even par through 3 holes. The US Golf Association's pointed out only 27 of the 1,385 players who've competed in a major at the layout prior to today had finished under par. And Cronulla's resurrected their NRL League season with a 30-18 win to open round 15 against St George Illawarra. That's sport. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Bobo nei Taeao no whaatalofa mo whaawhiloa i whaatulima fo i lea wate le lava ma le whaalalo Samoa watino pele le pa ia mana mamalo lau whaafonga anga ma lo lava ia le soifua maruia wha malo fo le tino ia le whalau o te whaatalofa le swafa mana malo lo tātua li whaalo Yesu Kiriso le o tātua maua ni ne yaso o le aso na nei o whaia le tua tātua te ori ma tātua Fiafia iai. Marpatia le anga lei o le tātou matai siri le lagi o mori malu tu si fo maramato manosi ia o le o tātou siri whaia fo i lumo le nua le o tua le nua o madua le o mana nei Taeao fo i le vi inga ia te ia lo whabai le tātou matai le langi tau tai le tātou fo lau mora nei fo i aso le ma tātou fo lau le lalo na lofa o tātou i le nei fo i aso Railes futori i aso Junior fo lau mora dua whelu o simo limo o simo ila whafonga le porkala me maro le Taeao koe le Samoa Sfalima Eva Tolu a mo ngan mana na Natasha Vaenua so sa mai insinio le tātou Facebook mana YouTube o le Samoa sira au tasi patea ma le whianga pesta au te lor siong o tu ona nei tamai meni tu tu ina se pa ele tu lai vale Taeao nei ma lor si fo ngia mana nei Taeao fo Fatalo fatu fo ile ngang Fiafia lo sunga la o tsavai and a very very happy Blues Friday this morning. Fatalo fatu Samoa let's no pele. ai sa ori ia fa maru aku se fa vai ku ma ko la nga fa mole ngi ia so a o sa ngi ka mai o dungo malai ngai ngai le sili le ta tsavai ai sa o ya sa bona tinu pele se mai la fa fonga ole lui tau mo ne aso
Lui tau mo le aso. Ia fai oe mala au le lei e fua mai I fua le lei. A good tree that bears good fruits. Luka I lona mata upu e ono, o le foi upu e fas fulu ma le lima. Ua au mai mea le lei e le tangata a mi o le lei, I mea le lei ua teu I lona loto. O le tangata a mi o le anga fo. Ua au mai e ia mea le anga, I mea le anga o teu I to tonu o lona loto. A wā o le tele o mea I le loto, e tau tala mai ai lona ngutu. Ia fai oe mala au le lei e fua mai I fua le lei. A good tree that bears good fruits. O stasi le nei o vaenga o le launga Yesu I lunga o le maunga. E peo na au mai e luka. O le launga lava ia Yesu I lunga o le maunga. E whātatau nei tu a inga o langa e tatau o na ola ai le tangata. Ua I totonu o le mālo o le atua. Le ala e pei e se whata oto le e au mai e Yesu I la au e lua. Whai mai Yesu, e le aise la au le lei e fua mai I fua leanga. E le ai foi se la au leanga e fua mai I fua le lei. E I loa le la au I ona fua. E I loa foi le tangata I lana ngangana. Whai mai Yesu, ua au mai mea le lei e le tangata le lei I mea le lei sa teu to tonu o lona loto. Ua au mai foi e le tangata leanga mea leanga. Mai mea leanga sa teu I to tonu o lona loto. O lona winga. O le anganga o le awa o ngā Yesu. O oe, o au, o tātou uma o la aua le atua. Na whaia e le atua ia le lei. Ina ia fua mai, fua e le lei. E fōringa mai, e manao Yesu, ia ave lau whaata ua I lou loto. O lou loto, ia teu I ai, mea le lei. Ei se fale o loa, e teu, masanga teu I ai, mea le lei. A wā a o ina e tautala mai. E te tautala mai a I mea e le lei. Lona winga, tā ua le loto o le tangata. O ina, o le fale o loa, e te wina ai e le tangata, mea le lei o lona o langa. Se toi sila ne ai le nei aso. I le fale o loa, o loo I totonu I te oe, whai mai Yesu, teu na o mea le lei, I totonu o lou loto. A wā a o I na sau I fafu, e sau a na o mea le lei. Ai a, pe a se e teuia, mea le lei I totonu o lou loto, I le nei fo yaso. O na fua mai lea, o le tele o mea le lei, lou a inga, lau ngā luenga, lou nuu, lau e kālesia. Tātou te tālo. Lea tuai, lilingi mai au whaamanuianga, I tautua ma au nanga, a lau leitio ma lau televise whaasalalau I le ne yaso. Lilingi mai au whaamanuianga I le au whai ngā luenga I a lii matama itai. Whamanuia le whaafofonga anga ma le mai moa sila a lou atu nuu.
Whamanuia fe au mga ruenga wala usuai o tangata I le ne yaso. Lu I tauina pea Samoa I lou fina ngalo pa ia. Le atu wai. Aoa o mai pea Samoa. Ia te wina I totonu o la tau loto, na o mea lelei. Ina ia fua mai e pei o la au. E fua ina mai, fua e lelei. Lou lava suafa Yesu ua mātou tatalo atua I nei. Amene.
vai ole pese mai lava pese le heart of worship nei foi tai on phone was for lima mal afo what I nei le tu la e ono fa after the song fa finga inga revenant so nga fa mo te pena ina ta to le tau mo da so nei tai am nei foi vai so a to nei minuto na fa so po do tar mo siga so fe fi loira nei tai fa mara se au da tu le lo tu tu manga wenga o nei as for really malo lava le tau watai iam Fiafia o nei tai fo te len vere lei yu tono lo su fu mo lo wola pe na mai lu tau mo tanto ia mapuna mai fai mere lei umringa yas foraides fulkolu o yungi o ka o kai o maras Friday mere lei ka ko ke fai evi ele tua toe kwata ele fitu le town nei fa avro bai so tani mo tar kala me a reto dola me pasta la fa kopa tau lunga na o le tar kala me nei ba yaso o le tato ma do ta alfa nga ka fora na o le yas Friday today in history tar ba 5 minutes to bless us futuro uni telo to sang ba mai le China il fitu ele ta nei fa po telefone ngal Britannia pa tal fitu tar ba kala matana le foi Taeao ai se mo bo tar ba bai po amai lunga na wara nei foi Taeao fon Fatalo fatu i avta vale le nei aso wharaile malo so I fomanuia. Tatou roi li poti lunga o le ala tele le nei fo I Taeao ia. Mai tawa tu fo yo lea e so lunga le lei mai tatou au wala tele. E le o yei se whaalave lave tau ta avale fo I le nei taimi mo lo si la fia. Ia o le na fo I o feo lolo lava fo I lunga o mangala. O mai lunga o tatou motorways. Mai tawa tu o feo lolo lava fo I. Manga ia le o iai fo I se vaenga o pisi mai nei taimi o le Taeao so avta vale ia tautua na lava foi le saunga le mu ia faa mua le nei Taeao vai foi sito ulo na iwanga ia a olo o ia te oe lava ia lau oe lava ia te tau e ta tawai o na saunga le mu foi lau sa I lunga o le ala tele nei taimi o le Taeao ma futa mai ai foi le manu le Taeao Radio Samoa ina wase full fitu minute te aile tu lai ono. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Te tele pulenga mana whenga al Pacific Finance o lo langolango ina I le tala o le tau Radio Samoa I le Taeao ma le Taeao. O le bainga mata I le tala o le tau no whanga whaasalonga Radio Samoa tamaki ma kaurau. Au ki lani sifutolo lo il Malu lure ni vanga o le Taeao. Wingo le tau le so le whaasalon pa utimu ni so taimi. Ma mawhati munga ni so vanga au ki lani il taimi malo si le titi al savili. Ai mo watu na ile o uri mana Fiafia na nei o le a whaasalon langi le leifo inisio taimi. Sifulfitu al maruma na al maru lufa ma wina mo au ki lani. Le nei as for Raile Taeao pe au dia le whaasalon po ina awa o langi le leipa utimu ni so vanga au ki lani. Sifulono maru al maru lufa ma wina mo au ki lani. Aswa Taeao al bainga yon tuatu awa o langi le leipa utimu le sa. Langi de leila songo fua mara so lulu vai aso fau pa o tibu tela vai ngau kinani ile aso tofi. Na taka ko o dia nga vai aso fong. Fa mo mana tu na mai la vai tau mo ta tau de fo I Taeao fong. Ua loa le tautua le Pacific Finance I nonga tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga balolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe I le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai ai inga whabitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu. Sa fumala iwa mana afalo tale tulai ono puni tama ole faa saulala talaina Fiafia Radio Samoa nei Taeao le tunu ngai tutu mga ruenga Taeao ma lo le usu wa marka ko pa yaso mo dia fai balnia so pesile mo.
fu tolu le wote le tu lai ono fa malo fa tele tu le mai mo man fa fong mai le tano bukalame ba lu le Taeao le fa ngora ne va so ta tu yai Friday the 13th pili lupo akalang fuka ka fa ngime wa so fa le pe pa wili fu ko ya le so ne fa ile tu ka ko kwai Fiafia fa tele tu an fa murianga ba angal tat bukalame lu on Facebook ba YouTube or Samoa ba lo la vola sui fu ngori na nei Taeao fo Jordan's Towers ma lo sui fu Caroline Tuala mangene East kalaku ilo ka ko wa fa le ka ko ma lo la vola sui fu nei Taeao fo ma ya va Simone Talia ma lo sui fu nei Taeao fa tel fa te mai susi ta se ma lo nga ru po na po ma lo winga ka ko se ling ya fa fo wina tan yelu pa to toy ya kalaku fo ilo ka ko kwa fa ale fa ka lo fo mo tunu tino puni ya mal to telo pa angalo fa fele malei Taeao ma lo la sui fu mo ria o se atusa ta sesa uso alo fa tu Samoa ya maguia lau ka ngai aso tau sia le tau o ya so gale to ina singa du tua la fa tu nei Taeao yo la fa fu mai Samoa a lo si fu fa tai fa ta fu mai nei Taeao ele le ta to au kilani manisha va ngau si lo fa ya mai la ta inga tau e fa ya si ma dia ke ro ka le fe ngam ka ko au kilang ngi bai ka pe la ona nei na o wo se mai fa le si fu au kilani mo ya langa ki mo pe ngau mau du fo le sole ne kabinet la le pa sa ba ya le ya ne va ngai lo e fo na la ta inga la mai tau le fo si fila tunu nei Taeao O tātoula anga i atu i New Plymouth, o tātoula lea o loo iai le lapata inga lea o le tūlanga lea o whaititili, ia le ngata le nā o timunga malo losi. Ia male heol foi i peo na iai foi i le whaitu atu le nā i le vaenga le anga i atu i New Plymouth. O neila se i au lia Taeao, o le asuto ana i foi la, loro winga, o le talo o le vaenga le o loo mai tau atu. E anga i atu lava foi i le weekend, po le whaenga o le vai aso, ia o North o tako foi o lea foi o lo lapata ia i le timunga mamafa Porter's Pass o lo whapena lava se ia au lia ia lea o auli o lea suto anai ta ua tele la mo i lato foi o whaimalanga atu anga i motu ia i whafo atu au kilani North Island o lo o afia i lava la tātou ia i le anga i atula lea i le aso a Taeao ma le aso sa o lo o ia i lava foi la pata inga lava la na o matangi malolosi ia ma le timunga e whapena foi Hamilton o lo o mai tau foi ia o lea foi o lo o la pata ia mai foi se ia o lava i le aso to nai South Island Canterbury Southern Lakes Central Otago ia o lea lo o mai tau ato lo o whapea ia e manga ia la le la mai o le wiki e na le vaenga le na but e Malu lua la tau Taeao ia ma e ma Fiafia foi le fok foi le pe aua oa inisi o taimi o aso taitasi so o vaenga la na o leo lo tilo atu nei ia lo ngala ka ko au kilani e mo mia lava la fights foi ia ma fai foi nei fuanga ele weekend wa le mai tau atu ia e fato atau ma ui mai chi munga ia ma fights ma savili se taimi o le aso sa Asawa, ia so ele leile silsilani nei vanga ia tātou Samoa ma le whaafong bai. Ia ma sila tātou nei au kilani. Ia ona nei vanga na o loo whapena ona fiei tātou nei fwoi vai teimi on Malu lu. Ia ma se ia lo whai lo whamafang whanga. Ia vai kai Malu lu ma ka po e ka ko blues ngangi siau ka mafo whamumon. Mo New Zealand pe ia la whai tau watu pe a manato sifulima min minke. Sifulima da ia masina. O lo te toefta o le si whainga palonta o le lua whelo si fulono le si whainga palonta tele a New Zealand. So o taimi e masani o na whaia ia suenga. Ia po pau fo nei fasili tangata New Zealand ke European fasili ngi so tātou Samoa. Ia po ele pati e langolangoina i le taimi male taimi ia oi fo io la mana o eve ma palemi o New Zealand. E la le vaenga lo te vagatu le Taxpayers Union Curia Poll. Then the release man nafi au te lola au te tilo le au te lenga vanga le Natasha. The good news mo le pa o le ua anu lunga percent of support. But still, whainga palo tanei, e mwhaila whainga malolo i nei national,
act mana New Zealand first o numbers o la 2 seats ya pe foi pasene na tu no mai o le paulea le taxpayers le na whaatau wina le lai mai tawa tuai foi o le whai unga po le lato results na iai tasi tesima le ono lea ua mawalunga ai pointa le leipa le taimi le nei mai le national ia ai pei lava foi ona e saunua tawai e moni lava la o le taimi mua foi la le nei ua fōlinga mai ai ua sili ai foi pe ua mawalunga atu ia le palota foi lea ua mawa le leipa mai le national ia ai o loo tu mau lava atu fatasi lava ia palota ale coalition po pa kinge e kolu e wi lava la ina mawalalo le national le taimi nei but ile tu langa o te lenga lava i o palota o loo tu mau pea ia le coalition ile mai tawina e mawhaia ona faa wawina ai foi ia la lato foi whainga malo o le act la lena ia ile taimi le nei ia e iwa tesi ma le tasi a lato foi so o lela wapa u ile tesi ma le fa e fa pena foi le Greens pa u ile tesi ma le iwa New Zealand First ia wapa u mai foi lato ile tasi tesi ma le tolu le sa iai o lo mai tawatu la o le lava lai te lea o le national lai fasu lua lava lato foi no foa ia o le act se fulu lua no foa le ia le taimi le nei New Zealand First e valu no foa so o le lava la o tula i mai but ile tulanga ile fai tau foi le iai ele o koe ngu me la kasila le cost of living ile tulanga foi le taimi le nei ile concern o tangata but o le economy ile lau te lenga lava ia o le tu i tau tamau ainga pe o le vaenga na le ua ile top o le lisi a tangata pa loka ile kaimi le ngei so o tulanga na matua le o New Zealand o mai sitting here te me fai polls name sara pe nga se afio tangata New Zealand so o tangata la ka o ia le ke fongi mo mobile ia po le email ia tali mai ia lo no tangata na le fai nga ile poll le fo le ia so one of long resi poll and release my bell was and that nei pa mai kai uma pa ki nge national ma le leipa ele am se sia ngo ingane o le poll bito siri anta o le aso fa le fenga pa lo te lo po pa ki le mano ia a nai ata fa tai tai na e ta mai e tanto po fe le li fanga ia il support anai tangata New Zealand ia ino ofsini ia po fe party ai fo ia prefer ia mo le pandemia New Zealand so nei mai na matai tatu Taeao to mo re sama sponima e va tonu amo ina ua afatonu le tula e ono Samoa wai la le vasa la le oi inu o le vasa
Samoa ya mala le taino le sua le palua vama le sula tonga ya manatua o tupula ngatala voine ya so semana o faalia le malu e tile fa Samoa wana ole nanu fa amole mole so te filo malu. Silly, silly, low, low, and when you shake I'll bring you Samoa. Loa, boy, washing, Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, to silly, my Radio Samoa. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tol sulima tau sanga tau tua ma o resta leino fo i mole wai no lo mota fal sam fat fanga luenga fa peli pe ino vai vela ma o ngaumu fal au mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu lua no tolu no fitu no lua o lua fitu lua no tolu no fitu no lua. Whaasilsilanga Taeao. Wa taunui whanua o lo fōmo le tātou whalaoloa o le e Veni Pacific New Zealand i au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo i lava le vinga o papa i songa a loa fō. So mai i le e Veni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga i le stonai. Se fulu i le Taeawanga i le ono i le Fiafia. Tu atusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga i tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse i le shopping centre. A le malai valele. E Veni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Mos fultolu minuto lo toro talo le tula fito le whafonga le porklame malu le tai Radio Samoa for lima tolu a mo manongi efu. Good morning. Baba Malu Backledge. Good morning. Le ngā uputamuli whafonga e Brisbane Australia. Malo lava suifua maruia e nei Taeao. Le malu pio malo suifua uso. Umanas forelinge o e kamarele oka so Fiafia ya oi. Ia. Afonga mai tai ana. Drew Marina, good morning. Malo suifua maruia e le nei Taeao mal telo ni sopa anga fta fatar for mai. Pe ia la kole o Sini Owen. Ma Elopa, good morning. Malo suifua maruia e ni suifua lo fakalo for my Wellington. Fakaso kilo. Wellington, Jola to Filau. Good morning. Male no more Wellington. Wale maguia kako Hurricanes. Ya ol popole. The world kako Blues hosiko dalo. Or Kiwi Saver. I lo tal tonungon famo mo a New Zealand ile scheme la. Ina ia teu ai tupe atangata whainga wenga uma New Zealand. Mal famo mo o le lato super le pe au dia le ora suli ma tau sanga. Ai ele me lau tau titilo atu i o te lo para me mafuai. Ua makua i ko kelea ka umanga withdraw mala ko savings o le tonu o le Kiwi Saver scheme. I mean ele leia mafai. Ai na power ba nga foi le pe ua le au sia le men no New Zealand. Ko ia o i for kai me retire pe
ia ora super nga ke ku ia mon lumana ia ai le fainga fa kali nga o suli mo ka sanga pe a wa ka wa ka ke sui fuang ke ka ia ta ole le ta ia e moni lava fo ile nau nau e ta Fiafia le tau ngā tupele ia ai ole tūlanga le nau no ia ole whainga tā ia ole nei fo i vai tau ma le tau ole soi fuanga ia mamana onga fo ia e mawhai ei ona tali mana onga ona i a inga taitasi ile i tū lava la ia pauale e se ngā ole kamalea awa mana tuala o kako e mwhainga o loan mai ia ni whai mai ni no ngā tupe mai whal tupe e mawhai la o ngā koe au mai le o lau pāpemi pongi au pemengi fo ngai koe kongi au le kiwi saver a oina tala e tātou le kiwi saver leo whaapuku pe a mara se fulu tau sanga o whaaputuputu eisi e le aila se vai ngā kupe fo le mwhaing whaapea mai e koe whai au pemengi kai vai aso ina ia toi whawhanga aila le kiwi saver pe o tūlanga na o lo o iaila le popolenga ile mai tau watu lava i el taimile nei ta vai whaafe lua se lau lua se fulu tangata leo whai o tangata e o mai a perila ile tau sanga le nei o leo whai le nao tangata o lea wa tala la tau whaaputu ngā tupe ia le kiwi saver ia po le retirement le sa whaanganga mo le taimi so a fuala ia ile tu tau tupe lava ia tolu su fitu tesi maleona ono miliona tala le tupe atoa leo o mawhainta so e a whaina tātou ia o ngār kiwi saver ia whapena fo i banks mano mawaenga ia o la tau te wina ia tātou kiwi savings e peo turanga nei ia o le fua ta tau lava fo i ma tiro pe tala whea unga le lei o ngā kala pe le ai o wao isi wa pe wa piggy bank pe tau le nā leo au mai o piggy bank ia wa mangkua kamanga nga uma mamale kwa kako kangolo le piggy bank lulu mai le piggy bank pe o le o tilo ia banks pe wa kau fa pe ngal tilo tanga tala utele ia la tau fa putunga tupe ia le ia bantu fo i mo ia mana ia le se fio tupe se yo ai o kai me pension ai pe ba lo supa wa ke le saving ya fa va vela ale audio yo le ngo sudi lo ngo winga la o se lo ke o ngaku happy e ngale ai sawa fa talo fa le sunga ya paloma se mau good morning sir aro si fu fa tu ya mal fa tua o le fa mai o nei ai sa ori la o ti off le US Open nei Taeao Auckland County Country Club le Taeao Ryan Fox New Zealand le leng champing it kamar sanga le amar ngai le am tanga baso nei fa yung baso ya la o le hole number 4 fa tai lava paloma mo le update in the for Taeao fo ka sia ka mo Ryan so da ko o siamo fo ile US Open le lo to se furu iva mino to talo le tu la fitu to mo le samos for mai to mo mai fa fianga penino te fau le sa tatu ripoti mai lunga na wala ona se so ai role pa to lunga le mai aso a reto le ola mai a pasta la fa de copa good morning Serana ko po na mea
Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Lava tau sa vale o leo lo mai lunga o le waka ko tahi mo tātou le taimi le Neon State Highway Luas Fulu lo mai tau atu I le Vau Cavendish Drive in Puinui Road I le nasa I se whaalawe le mau te le atu I le taimi o le nei Taeao Auckland Harbour Bridge lo mai tau atu le nao lo feo lo lava sipisi le nai I le taimi le nei so lo whaamanatu mai ina ia whaale mu fo I le sawa o tātou taawale o no tulanga lo iai le talo le tau State Highway 1 lo mai tau atu Kaiba Pass Road and Gillies Ave o le na ua amatana feololo le pisi mai I le nei fo I taimi o le Taeao tātou lea I Mount Wellington Highway and Sylvia Park Interchange pau le na o le vaenga o leo lo o mai tau atu foi ia o lo lapatai mai e le wako tahi o le na ua feololo ane foi le pisi le nei taimi o le Taeao ta vale manu ia tele lau whainga malanga ma ia saunga le mu foi whapena foi la tau wanga ia tui mau te malawa ma nawanga luenga o le nei foi o le pōna pō sa whenga ia mahalo losi saunga le mu pelo sa I le nei Taeao ua toe 25 minute ia ona tā leo le tu lai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. I le whai ungo le nei vai aso o te Fiafia fo I whawhiloa ai, tātou Paul Kalambe le nei, o le Reto le ola, ia I le paia o le tātou o tunu o mawhai ona e so tai mai. O le so te sifulu walu whaupe lua sifulu tasi e whaupunga e whapea le atua na whai a mose. Ia e filifili fo I ai le nuu atoa ni tangata o loto te tele o e matatau I le atua o tangata whabaoni ma ino I le manu. A le upumo oe I le nei aso whapea filifili ma le poto mo le manuia o le atunu. O le mea mua o le ngai mita upele se maka upu whaporukiki ke uwhape se si ai se a maka upu whaporukiki se pāki po le ai a ua lau au nā le atua o le mata upu whalau I tele mo tangata o le atunu. E manatu o tatu I loa malama ia le tūlanga ua iai nei lo tātou atunu. Ia lea foi ua e whafonga ua atofa ina nei le malo tausi o lo iai. Ia le masina ia patino e whai ai whai ngā pālota mo le koe whiriwhiria o ni sui mani taitai e wa aia lo tātou malo. Ia ua atofa ina le aso le whai ngā pālota. Ma te manatu ai foi le nei taimi ma le nei periota mai le taimi le nei se I o atu le taimi le whai ngā pālota o se vai tau siri lona tāua I tangata whatuatua po o whanau le atua o le piliota e te tauai o na lātou te talo, tātou te talo ia I le whina ngalo alofa o le atua I le atu nuu o Samoa. Pata ai mea nei tāua tele o le whina ngalo le atua e ngai oi ai o le whina ngalo ngai oi o le atua e ngai oi I le whaatino ina lea o lau filifilinga. O le whina ngalo le tue tō fia I tangata. Ai whaatino I le filifilinga e whaia e le loto le tangata. No winga I le sotanga I le vāo le anganga o le tua ma oe ma lau filifilinga. E leo se mea fōu nei la I le whaonga ina e le tua o filifilinga tangata e whaatino ailo na whina ngalo. Ai vai tu si le sa whaitau ina nei I le taimi o mose, taimi fo ilea ua mo mia
e mose ni tai heling kai mo mia e fesoasoani ia mose i le faamasino ina le nuu inga nga mo mia e mose ngisi leaders ko kele e fesoasoani i le taʻitaʻina o le nuu o le atua ua faisinga ko kele ua ova ma le miliona le nuu lea la na au mai ai e le atua ia le fautuanga lenei ia mose le mea kakauga fai ia ngala mai la e ala mai le tamā o le avao mose tamalo fo leo ia tero o le fautuanga la na au mai filifili ni tangata e fesoasoagi ia te oe pe filifili ni taʻitaʻi o le atunuu o le faiga la filifiliga e lei faapega fai mai ia le atua ia mose filifili faasauea o ia kagaka ke o e filifili leai ga au mai e le atua le mafaufau tonu ia mose e filifili ai le lang fai mai le atua o mege ke vaai ai tangata o ni tangata muamua o ni tangata loto tele lua mea siri nga kāua o anga vaa i taunga ia i tangata e filifili te ia le malo o ni tangata e matatau i le atua e ke vaai lona o langa whaaleanganga e ke vaai po se tangata matau maava whaamaoni i le atua e le ngata o se tangata matau i le atua e mai o ni tangata e whaatuatuaina tele e le ngata ina whaamaoni matatau i le atua ai whaakuakuainga whaatuatuaina e lona ainga whaatuatuaina e le nuu whaatuatuaina kaka fo i le ngaka kuruku ma le mea muli sili leo na tau mai ni tangata e ino i le mele o le manu a whapeke wa ai whapeltani o le winga sa o le upu o le tangata o le ngaka fia whai mea kama fo ia whanga la piki kama e alanga fia oso i le kofi o le maua mai e o mea ke le mea whaala kue whai mai kala kuspa ia kangaka ingo i le manu o le winga na o le upu e le o ni tangata whanga la piki mai la tangata na e ke filfilia e fesoasoagi le taʻitaʻina o le atunuu fai ia mose so le soga foʻi la mo oe le aso lenei tatou atunuu Samoa a o tatou sauni i le filifiliga i le faiga palota ia i loa tāua tele le mea lenei e lē o gisue gakupe ke maguia ai i se sui o le alu ae tatalo i le atua e avaku se filifiliga lelei ia te oe mea nei te faia tatalo i le atua lua vaai totoa le tangata e tusa ma le finagalo le atua tolu ia mamao lau vaai mo le manuia o le atunuu i le tangata o le a filifilia ma le mea longa whakaua aua le tau whaalata pe aua e ki kau whaavalea a e loa e le o se kangaka le ki pāloka ai ave ia i lau whaatuatuanga aua e ki alu i ki su e kupepe se maisinga menga se i uola aua e ki whaavalea ina sui o le o i palok ai alu sa o i le sui le ke i loe ke langolangoinga ma e whaatuatuaina o le sui alenga ia e ke kongeki ai ina ia whai ai le finangalo o le atua le upu mo oe Samoa i le nei aso filifili ma le poto whaatasi ma le atua mo le manuia o le atunuu le atua o mātou tui na atu Samoa si o mātou atunuu le whainga palota ia filifili i mātou ai ngā ioi lo wanganga i loto ma tangata anu umo Samoa ina ia whaatino lo finangalo. I ia o Yesu. Amen. Ole tala malama lama, lona mala awina. Ai le filifilinga wale o le tino a o le anganga wa o ye o mai ma ama ai le loto le tangata e li apo a pina tapa lo na toru mai ai o sama natani e lule no na fa wa tai ma o sema Samuelu pesili ai e se woma mai e a tauna le a tali e se toyo le wiki e tabita e mana mi ai le tua Tole na luenga e whamaoni Whamalosi E mana mia e le tua O tole na luenga e whauina e whatumuina No le mana E mana mia e le tua O tole na luenga e whamaoni Whamalosi E mana mia e le tua O tole na luenga e whauina e whatumuina I know the mana
ala awina Ami ia te ia le lao ai o saunia Sau malona le loa wa Fiafia Eo mai a Samuelu ina tula ia O ia le na wa Fiafia Tau wa pauina i luma o no souma O no Sofia i lea o ia i lea manga E mana mia e lea tua O ni soa le nganu e ngai whamaoni Whamalosi E mana mia e lea tua O ni soa le nganu e ngai whauina e whatumuina i lona mana E mana mia e lea tua O ni soa le nganu e ngai whamaoni Whamalosi E mana mia e lea tua O ni soa le nganu e ngai whauina e whatumuina i lona mana Auna whamaoni e whapaleina i le oli oli Atoa ma le whamalosi e le male e sona tawi Le luki lena i le whanau a le tua Whamaoni wa tutu mau le ngaluenga Auna whamaoni e whapaleina i le oli oli Atoa ma le whamalosi e le male e sona tawi Le luki lena i le whanau a le tua Maoni matutu maule ngaluenga E manau fia e le tua O ni toa le ngaluenga E whamaoni Whamalolosi E manau fia e le tua O ni toa le ngaluenga E whauina e whatumuina i lona mana E manau fia e le tua O ni toa le ngaluenga E whamaoni Whamalolosi E manau mia e le tua O ni toa le ngaluenga E whauina E whauina E whauina E whauina e whatumuina i lona mana Whauina e whatumuina i lona mana O sana tawita mara bia le tuari toa mo lana ngaluenga whamai e le porkalame a reto leo lana i Taeao le taulunga fo le nara porkalame nei vai aso whaftai le sunga e master na whaere kopa Ia bole tātou pukalame a reto leo lana i fo i vai aso a toa tu tolu miru tolo toa le tāleo le tula fitu o le aso sifuru tolo iuni o anime ana tupure nei aso tau sanga mamai. So sanga te siwa fitu ono ia o le aso na whapena fo i o na whai ai se show te le lava po se konseti leo te le lava fo i ia ale sunga ale sunga ia Bob Mali i tutonu Amsterdam i Netherlands. O le tausanga te siiva walu se fulu, ia o le aso nau atu ai fo i se aveai mai le United Security Council i le atunu telo Afrika, South Africa, ina ia whapena o na whaasa o lotoina ia le sunga ia Nelson Mandela, ia a o whale pui pui ai le na fo i vai taimi, tausanga te siiva walu tasi. O se whalavelave mtautia le nei satula i mai tonu New Zealand. I le taimi a o iai fo'i ia le awhionga fo'i le masiofo, Queenie Elizabeth le lua i la na asia singa. Leana iai se teenager po se tamaititi pea mai suonu sufiton tausanga, na ia ta whana ina ni pulufanga fo'i ia, a ngai i le masiofo o i pole tuku tamaitai, a o whapena o na whaanga solo na na asia singa o le tamaititi le nei, e sau mai Dunedin. Ai peita iane, o le nei whaalavelave, e le oni pulu, e le oni utu tau moi, ai oni whanga foilele, ona o le pāpā te tele, lea nana ai, ia ona mauti noa mai loa e ilato fo ia po security, po o guard sai ai le taimile nā. Le mwhain whalau i loa ina i tonu ni sila peita ai, ina ua toe su ina, po ua iele official review i te tonu o le Security Intelligence Service i te tonu ni sila i le lua hafes fulmalvalu, lea nā lai ona whaailoa le tala lea i le nā fo i tūlangan tūla i mai ia na iai le whaasalanga whaafalpui pui a le ngatele nā o le tu ina tu tonu o whale fo i e su e nai fo i le mawhauwhau o le nei fo i a tamatala vou na ia whaia lea tūlanga ia o nisina whainga mena tupule nei aso i tausanga o mawhai Radio Samoa Taslima i watolu Amo If you feel love loco e awina tu pokalame ese i pito nuu o Aukilani. Ona o le langalanga mai o le Auckland Council Local Boards. Tato a wai fatasi mo le whamnatuina o le Matariki Festival. Le tausanga fau a Maori.
Esilia malise lau tāpena nga ese mai le aso fito Iuni anga i le aso se fulma le tolu o Iulai. Tele whaafifia nga tau musika, siwa, whaapea tau mawhitanga ese maisi. O le nei whaamoemoe o lo ngarulue whaatasi ma le ngāti tama oho. Tanga i ane loa i le awaauckland.nz. Whaasilsilanga Taeao. Wa taunui whanua o lo fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo I lava le vinga o papa I songa a lo o fau. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le Taeawanga I le ono I le Fiafia. Tu atusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping centre. A le malai valele. Eveni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. Oceania Career Academy, Saudi! Kako hoi, kaule kaua! He pai ama pai! Oaste lumangai maguia! A whaia sa ilise la asanga fau moe, a waloe teno whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata ese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, ma le soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no fomau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le overselau ono lua valo fitu tasi. Overselau ono lua valo fitu tasi. Hey! In this update, at least 290 people are dead after a plane crash in western India, with at least one passenger identified alive. The Air India Boeing 787 Dreamliner had just taken off from Ahmedabad, heading for London's Gatwick Airport. It crashed into a doctor's hostel. More than 240 passengers were on board. CNN's Arun Maima says the one reported survivor flung himself from the plane through the emergency door. The aircraft was still gaining height, therefore he survived. He has some impact injuries. He's being given medical attention. Air India's Chief Executive and Managing Director, New Zealander Campbell Wilson, is overseeing the response. This is a difficult day for all of us, and our efforts now are focused entirely on the needs of our passengers, crew members, their families and loved ones. Back here, at least 2 properties in Christchurch's Littleton remain evacuated following a late-night landslide. Fire and Emergency Southern Shift Manager Alex Norris says emergency crews were called to the portside town around 9 p.m. We received a call for a landslide that had come down behind the house. The landslide was also threatening several others. Fire and emergency crews called in urban search and rescue and police so they could go door to door, checking homes and evacuating residents. And rain's been continuing to cause issues in the Wellington region and in northern Taranaki. State Highway 3 through the Awakino Gorge is closed following a mudslide yesterday afternoon. Much of the rest of the country can expect rain today. A coroner is preparing to hand down findings in relation to the death of Gore toddler Lockie Jones in an oxidation pond in 2019. 2 police investigations found the 3-year-old accidentally drowned, but his father has always. An inquest into the death was held in Invercargill last year. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, JJ Spawn is the early clubhouse leader at golf's US Open on the formidable Oakmont course in Pennsylvania after carding a 4-under par 66. Ryan Fox sits tied for 7th at 1-under par through 6 holes. Canadian swimmer Summer McIntosh has set 3 world records in less than a week, this time breaking her own 400-metre medley mark at their national championships. The 18-year-old's closest rival was 12 seconds behind. And Wimbledon has increased prize money for this year's championships to $120 million, a 7% rise and double what was offered a decade ago. Singles champions will net $6.7 million, the highest across the Grand Slams. That's sport. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo.
Lunga o la tato Northern Motorway, State Highway 1 i le taimi le nei, southbound towards the city o lo faisi mamafa, mai ai nei poloka i le pasi atu le nā ma Albany, anga i atu Gravel Road, Constellation Drive and Tristram Avenue interchanges o le nā o lo ua amata na pisi le taimi le nei. Whapena fo ila le whaawa watu Apahaba Highway to Esmond Road i le taimi le nei o le Taeao. Northbound o lo maita watu i le vā Esmond Road and Apahaba Highway, ia o le nala o lo pisi fo ila ngai mai le taulanga. Lincoln Road lava i o lo mai tau atu fo i le taimi le nei, faisi pisi le vale na Paul Maria Road and Central Park Drive i le taimi le nei. O vaenga leo lo mai tau atu le na ua faisi te lava ta vale na lava o lo solonga le lei lava tatou ia masaunga le mu tau tuana ia manu ia tele ma ia saunga le mu fainga malanga le taimi o Taeao fa minute se ai le tu lai fitsu. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Malola was e whamaruia na tino ure nei taimi o le Taeao whaftai lau mai mōma lau whaafonga mai i le porkala me manu o le Taeao le wainga lata mai le nei le tala o le tau. Wa tu Samoa ne vanga o le Taeao lua se fulu ma tolo lo ere velo le e Samoa o te alvalu i Samoa. E iai le vanga lo titula tu Samoa la langi le le tau a tau awa fo nisi vanga o le Taeao. Inisi vanga o le tino o winga na o tau Samoa le aso atoa e langi le e awa fo nisi taimi e fo nisi vanga Samoa pa o timbula ma ngai le o vela tele lo se fruiva. Arba lunga na o le velo le ere nei aso lo se fu mar fa lona ma bolalo. Ya lo to ma foi on tatu tatu no foi le Samoa e le fianga de le sur radio Samoa pia fa lo tele ne va hanga lo tupi Samoa ya mane ato hanga taro tau mo panga uma la taro bogala me so se va hanga Samoa lo fa fonga mai ai alo fatu ma lo la versi fu maria e ne foi tau fo se mo taro tau tono New Zealand nei tele va hanga boti saute e ne va hanga lo Taeao Vavaya tu inweka ko la fa solo na awa e pa timoni so taimi even mo ro Malu lu kai kora fa solo foi na awa pa una wanga so taimi even mo ro Malu foi fa mo wina mo so Nelson e pa utimu lang le le awa ulis fu fa mo ro Malu Queenstown fa solo na awa pa utimu so taimi valu mo ro Malu fa mo wina mo so Timaru fa solo pa utimu so taimi lang le Fiafia na nei fu mo ro Malu Dunedin Ola fasoro na awa pa o na wanga ni so taimi ivar maurunga Malu fa mawina mo Dunedin le so le ayo fungala audio ayo kariso karestete good morning o mai tato le Taeao fasoro fa utimu ya fasoro atu na langi le Fiafia na nei sfutasi maurunga Malu fa mawina mo kala estete e le so va via tu le motu i matu pi tola vodunga motu i matu i kai taia Spul valu marunga o Malu fa mawina le so pa utimu e ni so taimi le so yang e Maria Marsavini mai sifo. Le lau mua maring tone mano sifo Maria le nei Taeao o feo e lau mua fa soro na awa pa utimu e ni so taimi yang e Maria Marsavini mai saute fa soro na mano sidang e mai ni so taimi le Fiafia na nei sifu malua marunga na Malu fa mawina mo maring tone e le so sifu fitu marunga Malu fa mawina mo tauranga Fasolo pa utimu ni so taimi sfutoro marunga Malu fa mawina mo taupo pa utimu ma mafatimu nga ni so taimi on so oro toru as fut far marunga Malu fa solo pa utimu ma mafatimu nga e ni so taimi e le voya tu le telo vanga Palmerston North la pa utimu nga e le telo taimi on so ni Plymouth e pa utimu ne so sfutoro marunga Malu nei pia olo te pa va tu langi de lei se bang nai ni so taimi la o le pa utimu sfut varu marunga Malu fa mawina mo ne fo yaso Masterton Asoro na awa puo foi pa utimu ni so taimi fu toru morunga Malu le so telo vai o Hastings fu fitu morunga Malu lang de le tau pa ona wanga ni so taimi lang de le tau Gisborne yang Maria Marsavini mai matu si fom kiri ro Hamilton fa solo ina awa pa utimu ya mo tau i le so sfurono morunga Malu fa mawina mo kiri ro na ya so tama ki makaura au kilani no fanga fa salonga radio Samoa fu toru la Malu le mai wanga Taeao na pong sarngu ele malama e tu mawinga o tau le so e pa utimu ma mafatimu ni so taimi sfulfitu marunga Malu fa mawina ya mo au kilani le so Taeao pa dia awa lang de le pa unai wanga ni so taimi sfulono marunga Malu fa mawina mo au kilani Taeao
Vai go yo tuatu la sana fa soro na awa orang de lele tau, dang de lele song fu aso ruas lulu, pa uti mula stofio vai aso mana ya. Fa mo mo yo tui na vai la ba tau de ne ba ngor Taeao na tunu ala lampa pa au ni se vai ngor la langi ele tunu ngor mo mani tau mo tau de ne so fo ko tatu o dia. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai pui ponga, aso whanau, sa whai whai ngā balolonga, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Sa furu lawa te aile tula fitu ile tau tō maru sa mas whanima i watoru a mō. O lo tātou Fiafia ma saunga le mōne nevai taimi o siasa whaano noa te tōno Intia, Air India, Dreamliner. O le ana pa u i Ahmedabad College Hostel. Le poti la tamai le Radio New Zealand i le tolu sifulima minuti taluai ua ova malua se lau iwa sifulu la tau mali liu. La tau whanonga longa nene tae pea ngar ko kasi ara ngaka renga sao mai i le taimina pa ore vāne le. Ia ala tātou tutu loa pea a enis whamtalanga tu na mai pea au te loa o le company le o le New Zealand lai pule i le initial vaenga. O le company vāne le Intia. Ia a o tūlanga rana o iai so le ka whewhe mon mor whanalawe. Pea o le e mon maka ia wa nofo. Taimina whaile check in, le e mo se sina mawha forward meron a o iei o rina sudden, pa ua alwadele, umane ola Ia, o le atana na o lo o whawhangu mō tātou, e makua i le ronga e kākou, po le alkai meo o mai le, no ti ka lo whai. Ia, na paule tala Fiafia le o Yeseni Msila o Fiafia i, o te rotera o tangata mai Europa, ia mais tangata ia tono Intia ia maratu no uma ia tulanga na i pera falia mari ni Taeao fo lele so ole US Open le fanga solo ole tambale o JJ's pawn le lead wo malanga round full baru holes round 1 ia ball first round le fanga solo for under ia lantane de Taeao Ryan Fox lang samping i le kamosanga le fai Canada i le fai unga basam tatu nei lai 1 under the doing lai 3 vai male tangata lai lead ia li kai le fanga solo Cameron Burns America la tulanga lua e fa solo mai le solo la mata US Open e kanga kango kilo pe le Patrick Reed ngo fa kilo ko ka malang second shot aru ko ngusole iko fa le solo so kwa mang ia le akari fia mau se ka fa pe e al tulanga na lo le US Open lo fanga solo i le foi time Taeao Pennsylvania ia le lei o nane ia le la kama mo e kama ia kama lang manga ia kama sao kama matu ia o ko fafonga Crusaders ia fafonga le mai male tsoa o le Fiafia ia o le Fiafia lan mona kai miange ki moi kai mi le yanga ka alo kamlang monga tsabang yo kama vo masang ya so se kau o le melo te lo le blues the man no si last week o lolo o le auto fo le blues le mena e po ferma la e o iai e maloa ia manko vola so se au ga o ai malo le si malai ai o kama se pingi kama ia na se ka ko fakar karinga ngai ele fa ngo fiele semifinal mo mole na nei ele fa ngo fiele semifinal Taeao ia se ka ko fakar karinga me kamo e kamarunga malai ia ta sile au le tele tau fai mantau sanga le Crusaders e ka ba ko foi po o fia e ka sanga di o kuan pi kuri Crusaders al ta sile au ni sila un kwa le ya ko foi mai ni tau sanga e lua au o le ta alo semi-finals the weekend e kapteni e ano Samoa yes ia o le sungala le toala e kapteni mai le Brumbies ia o le ta alo ma le sifi Taeao ia le sunga ia sa'u Patrick Tupulotu e le ka alo kako blues ta alo na nei vai fafkai foi ia no Samoa le sisi foi fu a Samoa ne ia on tulanga na ia ma le semi-final bombola na nei ki o fiku
No, whaavela koko Samoa ma kapua kama. Awal kapua ika sisi. Awang ia sese ika se ai be mawhainga o ko kapua I whaarelei. Matua fori lui tau mone aso le ngā mangi makua I whaatumu le loto I mele lei. Io na umai leo le aso e ngā mele lei. Sa o le lei. Io whia I ngā Crusaders. Alanga pēr I le lei. Whafunga mai le sunga lao ia taito. O yo rau ngā sunga te. O son, ka whewheri, ia le lei. Se sumar sunga la o karangore ngi po saoranga aula ka po. Ana ia le lei ke le Samoa Crusaders tau sangat nei. Langa o se so tau sangat den tatu nei mo ko ai ku war pi ku Crusaders lo mangai ke. Ya le lei ka ko ta longa na English ka longa po Paulo. Le fa nga solo foi le fa ngol va sunai foi ta longa le tato national le ka ko NRL. Le ta aloi fo le Knights ma le Roosters. Ya, o le ta longa o le Cowboys and Dolphins. Yo no so I fo le ta longa le sa I le Rabbits and Bulldogs. So le malo lo fo mako out ta vai. Yo anga amalo mai le ska longa malo lo fo la ya le ya ai ko li mai mo le sa longa. E boy. Manga ya. O yo la baila le Warriors. Manga ya so. Le lo Warriors le so. Yo. Lo. Malo si ma. Malos. Ele kai asa ka mo sanga fa. Sfolima mana fo challenge la fitu to job or Samoa Sfolima eva total amo mai fa fiaka ba fa nana Jerome Gray. To no ne ma sol proclam ngal protania think a minute to tatu to no le Samoa. La fianga ngal mana. Ma se vo. Suiti somali pe se poi awe la taru pelu pe tangi tangi awe oro ulo tolea tawina fa pele pele minoi ye minoi ale minoi mayala upele e ha te anuina uta imato o tuolo u ofisa esu e ai so fa amalu malela so ia e te alu fa ala awe la taru pelupe awe tangi awe oro ulo tolea tawina fa pele pele minoi ye e minoi ye minoi ane minoi mayala upele awele pulole
Falava, I'm Annie Pulitiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Love at first sight is often cured by a second look. A popular song said, "I'd give everything I own for just 1 minute of real love." Deep down, we know we haven't really lived if we haven't loved. So if love is what life's all about, why aren't we better at it by now? Someone said, it's amazing that after thousands of years, we still haven't learned how to love better. Part of our problem is we don't spend much time practicing and actually learning how to love well. We seem to make time for almost everything else, and whatever time is left over, that's what we spend with the people we love. Remember, working overtime pays more because of what you're missing. The most valuable thing in life, time with the people you love. In fact, our greatest ambition in life should be to learn how to love well. You see, when people are dying, you never hear them say, "Bring me my money and medals one more time before I die." No, the only thing we want during our last moments of life is the people we love, because we know they're the ones who made our life worth living. The thing is, we can't learn how to love until we've seen real love in real life. Until I've been truly loved by someone else, I don't know how to truly love others. You're probably thinking, no one's ever really loved me without conditions, just as I am. Well, believe it or not, someone actually has loved you like that. You see, we learn how to love by seeing God's real love for us in Jesus. He always loves you without conditions. No person in history has shown such a powerful, pure kind of love as he did. And only he can change our self-centered nature and heart. Jesus came to show us what real love looks like. He's given us the clearest picture and proof of his love for us by giving his totally innocent life for all our wrongs. So how do you learn to love? You simply let Jesus love you first and ask him to take control of your heart. Then as you receive his real love and power every day, you'll start learning how to love others like he does, since you'll always be getting the love you need from him. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Lo summa lo jale July fetu ngal mana tasha ole ua fatas mai le ngale aloli le sui fo tanto Radio Samoa ipia ya mo tanto tara ngale fa ngale fa so tanto ye Fatalo fatu le nei Taeao le nganga Fiafia lawa fionga ngal malmana malo soi fo manuia ia ole aso farai le lanu moana I tutono tato studio nei le nei fo Taeao. Ya, sai fua manuia ia te sala malo po le usu I lo fionga pa pe po ile sua ia tawai ta tu to mafuta po ile ne ia so fo ya pa tai le lo fo le rio le ma wa tu na ma wo lu pele o ino basina ile so I fo ma wa na tu ia wa fionga ia fio manga nga ole anga lo fo na nei Taeao la fionga men mana o se Fiafia tele ma tu nei ia ma fa fo atino ia le mako fa longo aku o mo mai lu sui fue tu mai tanto ngal fo le na vai ngo Samoa o to fi mali mai la ku ngi Taeao ia Taeao nes fo le ia anga lu ke wa ia ko le so ole Friday 13 le ni te wa ni tau sala ala ngai ia ku imbo meu kala ho ia pala ngi mai le so ko ko le escalade le escalade so ko ia ka ia la ko Black Friday 13 ka ko ia le ia so uma ile lo fo le amen amen tato manta le nei Taeao ngal mana ole o fa moni mai e fitua la pati le ta va mo fanga palo tana tunu la so los fruibo o so fitu pati yo e vai fitu pati mo kwa ke le ngi pati fa fai ia ai o ka fu atu le panota le dua o tas ia na tolu pati ia sa te va ia wa o isi pati le sa le stala ide paro te tele na o le sa o
o umalango ma ame la tu sui tu vai de fua le fatu tu ile tu sa mo utas o le tau tua la le sa ye hui la tu tu le ngo pena ai sa ta tu va la tu sui sa tu wa me ia le ngo hu la tu pati fa fai o le palotala ne o le wa ia e fitu pati fa fai ia o te lovo e aí de partido te pia le sentido te boa ia famtala no po I fa tu o la tu sui foi le fa mo ave to tu le fu le fa tu le tu sa mo tas okay ai o isi la parti ia o te no te lo ala ta pena la tu mo le fa la wi no la tu sui tu wa ma la tu po I fu nga fino wa il pano te te na ele taimi ma fai ona toi withdraw ile swa for sui e fo ile le o toi sui lo na finalo e pele fa mo pena ave sui lo na tumalo ia hawa ele piliota e fa uruai a sui fatu ia e foi la mal piliota e toi fa ui tu se swa fo se sui tu va ia ma e o mena wa la baba ia si palo te o ma vai a pisa kalonga ho dele si lo a o la ia te va ia na lo le fau fa to mira tu pe fau ia o ke vole le o la ta vol nei la to e fau tu ia sui ia sua po ni sui te va ia na un fu le se o ku si va na ko tu malo ho le eu sua ku do fale ho le ka wa nga ia maria maia so we malo lo ta po ia ku meia ia sion e alu ever ka ku to fenye le paro ka ko ku malo I wala ia filo inga wa se falo ia ai pe pode le te volunga kilo por alme poder que kusira como la ko e fuar kamarnga fuar kamarnga va pe o kuroa e va kuia o ke nofo ai ta voia ia sion e aro ia ai fa umala ku ko que kusi ia va kuroa ko kusi ia ko kusi na fa o Lesa fa ngor ko ino foi de fia. Ia nga duro la ia de ko ave ko longa sofa. Wa lo ka longa uma o ku ngi ta longa ma ka wanga mo se me ma se simen. Asa le Manta watu e le party lo te lo ba sa ta tunga lu el palo te lo fe lo tasi. Ele paki ngoko kele ala ko sui kambo e male tu malo fo lele wingo tala ko duo ko fa ale pe wo ka sui male na ko wa plan ko sangan ngeng markai ko kasiana na kambo e ya ole forforanga volna le fatu tuile tu sa mo tasi fa pe ko duang fa foi e pui ya ta tanga le ma ta wat ele o mfaya ona ye se tu lango ni si tu mano la e va ya tu la e to lua ya sui to va ya a fola ya le fitu party per fa pe e alu e o ma sui to va ele mfaya na to va o le si sui la ta mo e fu a le party fa fa a pe to mfaya o le party ya to tasi to mfaya ya tasi ya la to sui ia a faila e fitu a pe e mo ma sui o pati fa foi nei tu malo e te vai e di masfutas ina fiku sui ko va o le kumalo ta ba sa va o le la ta si uma se uma pati fa foi vera ta vai ia e le tu langa na wa ta to lo ama manino pe o te me fa o sui to va ia ma umar piriota to fa u tu ia sa ro malis e on tato vai mani no ala ia le pe la to ta sia suia to va le parti de tu malo e po la to lo ba te no ko ia suia to va fa tu to tas do ho te sa u fa lo ia suia o to va fa tu to tas ia pe o le si con fiki ngata vai e fa ku ko kasi a malo mai ma sa lo la ia le kurung or pa o kilo po fer ngala le koket sawa nga happen le lua fero tasi nga happen lua fero tasi io mai foi para de tu yes e ala parti fa foi hole era tu sui tu vai mo tino ai o te tu tasi ai aman malo le la tu ngata
malona sau le I latu pati. Au I foi palota. Sa I tu ngā tala whapena ma suite o watu totas. Ai umai fo. Wai se mera waru, yeah? Yeah. Okay, le malo whaftai. O le mai tau atu full time le nei lo fionga me mana le uto e whaau le whaamtu ino tupe fo ia mo miliona lona tolu a isi o tu malo. Ia, e sa o lo fionga o le sa iaile finangalo le kapeneta le malo tau si e se I koso kasi ale kau fidima o le poloketi. Ma tu whanga le miliona lona tolu. O ne le wawai atu. O lea wato lua masina fai palot. Ai mai le miliona lona tolu le fai unga masina ne wa tau sanga patu pere panga sol. E mai le aso mulu masina ne uni. O le poporenga la wa sa ma sota I male sa sota ia tu le minsta tu pe ne ia ile tonu el poloketi. O le tala mai al minsta malo tausi. O la si le hoile ono tulanga o leo to lua masina e itu malo li ave atola to milion e itu malo la wa ave se vanga mo o tulanga fo nei le pape te wa batu e se fo wa ave tu pe le ave le atila ale la ave fa ia fa to sin al palo ta pe o le si ma fu angal na malisi tu yo le fa ta apel palmen wa le to ini to fio te telefono to foi pule wa o le ia na foi pule te telefono del comiti por favor. Ya. O peo isi vanga na ya le la sa ya ile fono al capeneta le no foi le vaso le. Le na o me lo martin ngalo sui palmia. Wa ya fin ngalo e fa o pe fa mtu ina o vanga tu. Fa mutare le stos furon masina nei. Ya tu malo fa ya suro tu malo le I mo ato la tu miliona. Te le lona wa e fu la le to e fa mtu uma fa wa na ave tu penei. O le poloketi. Ili poti foi nei o le taustusi, ma isi umata penanga e tauna awe o le komiti. Hoi lea wha foi o le poloketi. Ma ia wha maria ina uma ia ingana. O le whato a wha matu leo o seleni. O le no wingara la wawai atu a o tu la stausa fono I uni, vai le o tami mau. Ai tu malo e le wha tu ina atu ia tulanga ia e wha maria ina ile awe ia o seleni. Yo te lope ia se tulanga hoi nei o le ata o toi lo wha pena se se io mai fai nga malo fo mal pane me le fo se tu langa fa pena ia ai o te ro a fa pena le a kopero fai ngol lipo kia ia va venga o mai tupe ia te ilo ia o wa le wa mai fin nga ro le capeneta al malo tos la we la tu ngo le a tu vai lual tanga lo ngo tupe ia o le officer fo le tu sini fa pele tanga lo ngale o tinam tama ta ile pe ngai mal proket ile mata tu ina le pa nga ina le yo se le ni le a tu fa tu ma yang ai free wifi ngau boy mu phong ko sa de longa so le ia a tu no ta pena ho el pule ngo wa fum ta ulanga ile o nanga tatu tunu lo tele I wan fa uno ho ni siranga de un free wifi ya nga le o la kal palo au te lo an fa pe free wifi mai la tu sanga ia fa pena ya free wifi ya to no ni si o wa nga ho yo ta pena ngal pule nga wa fu ta lo nga ho ile o nanga ho ia fa le el tatu tunu ya me se ho ya tunu I fa fu ke lo ku McDonald na free wifi wa kala ku ho I fa fu ku o le si va nga ile fa ko ni la ko credit ko ile mo wele internet o fa ku ka wa le ka fu McDonald in Facebook ale le so ako sawa alo fa tai o lo te va vai atu fa mo ina ni se to lima am san por la to sa fo le sa dinga pong tai so la ngal man ia o te lo foi wale sa fo le mo to vi di mafi ile ngalwenga le sa tau sa ile ia la wititi ma manseko o le la te lo le ave ia tu spasile ave o le fa ma huina I pe se pa lo nga to lo le amana ia fo le la to so swali ngalwenga le leo te lo foi la po bo mane la tu se le ni mai le di ma fe de sa fa lo e te wi ai le fa lo ina mai le po fa mutanga la mai e o ia te po mai le fa lo le yo la tu foringa la e ku puni la tu foringa
Ia ila tau ia to liba. O te loa. O la ua mo nia la tau whaamianga fo i le ngai wanga le sa whengai ma leo ma toi ma wai a pang tai o toi ave i o pui pui tāna mara. Ele i lo ase mafu anga nare so kama i pe. Ia o te loa se teimi pe a mo hise a manoi o le komisina le a fsiningia ma o mai fo i se pina ngalo le whaururunga mtanga runga leo ia la tu sa i dinga pe o le alma fu anga na saufi e so la anga le tolua le ma lo fafte tele mo le fa mani no ino nei vanga ia mo le fa fo mai tu nei tai ha fo tu lava nonga se e fa ilo i le fa fo mai tu au ta pina nga wa fo ta runga lo tu e ta ro tala mai sa mo pa ta fa o leo fo le vanga fa u foi pui ia tau tangata ia le isi va enga lo na lua o le la tu ta pina ngai patosino le fenga palo te tele. O leo la tu fa o popo ia tupe maua o le whaamrianga o le pensione mo tangata matua. Ia matu ufo i lalo i le ono skuptasi tau sanga yanga wa ai ta vai. Ono winga wai ono lima le yanga wa ai pensione a. A le la ua fa o fora mai el pati fa ufai e puituia ia tau tangata. O le atu i lalo le ono skuptasi tau sanga o le tau sanga hone e maua e whaamrianga o le pensione. O le wairo nei e le whaamsinanga o tā sanga apili, ia le apili fo ia tūra epa, ma le suiteitai o le vanga whaupwhai puipuia ia tawa tangata i le parota le alfonga fitalai. Le ana whaamauni ai mataria le tautunga fo le whaabai o le tausanga lua o lima. O le fo ia iro ai e le whaamsinanga apili ma le tā sanga mai le tō whaamauroro tābita a mosa maisi. Pasanga il fai unga le na o mai polo inga tau fia le tu mawani le toe fai o ngā ruenga o tua oio ele o le fio anga o whenga. O le o fai lori fiso swani le malo saina o le o mai eini masini ma mafwa i suaina i a whanua foi o nu mafio anga o tu malo o wane whātu aina i whātu anga. O le ua sauni le au le kapi foi a uni fai tu malo o le whanga solo tāna sanga i le sa i ringo li au fo ye sa watu lungo le sa ilingo champigno nei tau sanga ro riba ma lo faftai le fa fo mai le tro na wa tu ta tu tala fa lo tele i le to lungo le tu le fa nga mana mai sa mo ta ta valu ta nei ia la sa tala mai la wa ta o le wa fa le nga ina ia fa tu nga foi mo nga sa mi mo ta tu ta vai mal tu sala ai o wingo ta le fa pe mai o sa vidi e fo lolo le ba lo si tu lo o lo fiti ai per ta tu sunu e o mai au mana i timo ya fi ai sa mo inicio temi o vai ngol tau i por mo sa va i le ya so le wingo le tau se ia ba na ina i timo i ba nga ma o lunga o le tunu i le auri ya o le wingo tau ma talo tau ko ta tu sunu Whenga le alo le ifa malo fafte tele le au na fo ima le tau mai ta tu ngorwenga nei me aso atoa mo ria fai volnea so mo ria fo le fai gol paso. Ja, ma ria fo ia fo fonga fai gol vai aso te vai mal tu sala. Tai lava. Ja, so fo ia. O le sur radio Samoa i pia le whianga ngan mana tu marbawa tanga vai tipi tanga vai fa lo tele nei vai ngana na wano fa fong mai Samoa nei Taeao na fo watu ta tu tala fa lo tele. E lana tau tuia tātou tala mai Samoa pēr tāle tō lai valu e le tau. Nei tau tō maru Samoa sfolima i wa tolu a mō tātou whapunianga swhano nei Taeao. Komna ko sfana wala sfara ile nei sport tolu yuni wa matala le telefoni mo o tolu fitu tasili mai va tolu ma faina fanga ina email o na fo e ma wala have no mo oi wala on air at radiosamoa.co.nz ya e manga o fo e fanga mai le Facebook ma YouTube ro Samoa o ka so di le pa war mo va mai fa mo le ya le nei nei fa mnenga na no pito ia tavai o lo ia tata fa mnenga lunga le email fa manuanga mai a Sana Robertson o le whaamanuianga mo ia whafonga mai e fua mai maunga le manuia o le nuu
maunga iti e fua mai ai le ami o tonu. O le anganga o le whaafetai le atua le nei Taeao o na ua mawhai si o mātou tina pele ai ono tautau Sione Robertson o na aulia mailo na fitu se fulu 5 tausanga o lona soifua. O le tatalo whaiwhai pia mo o le tina ia sanga tulu i le atua ni se tausanga se tele te au auna ma tautu ai te tonu le kalesia nuu ai maise e whai pea oe ma whaamanuianga i te tonu le ainga. Ia whai oe mala me pai se sulu i taimi uma i o mātou o langa. O se a vāmi o le lei oi ea se o na maua. E silisili lo na tau i penina. Whaafetai mo mea uma e te whaia mo lo tātou ainga o lo walofa whaamaoni o lea ua mātou tau i atu i aso umalava o le nei o langa. Mam? Sauni e celebrate lo wasa soifua nā nei, alo whaangai le mawai, mai lau whanau o Andrew Masana, Lole, Mark, ma tau whaapea Roman, Ivana, la tana ma baby ngalo, ai afe maafe o lau tautonga mai le atua, po le tama o le ainga, ta i vau, pulumelo ngalo Sione Robertson. We love you, Mum. Whaamanianga le longa ta Facebook. Yeah, o le whaamanianga mai a Peter and Aliko. Happy 50th birthday, Jenny Hunt of Apia. O lo iei la malaisi lea mai a Taafili foi. Whaamanianga mo le aso whanau si o grandson o Esra Fatusone Ropati. A tuailo naiva tausanga i le aso. Alo whangia le atua lo wola tuputupu. Ae ia toe mawani sasu se tele o lo wola tātou te mafutai pea i le nei o langa le tumau. O lo whaangana mai o mātua ma ainga ai afe maafe mai lo grandma o Taafili. Leisi mai a Utita Moa Sili. Happy birthday, dearest. Yeah, le tele Utita Moa o lo o whaamanuia mai mo i lato umalava. Whaamanuia ino ma whailunga ino lato wasa soifua. Pea e whamonianga lea mai Juliana Maunga lunga le YouTube. Ia le laukango ko pea ko whamoni atu lea soifua Juliana Maunga from New Plymouth. Ia mawani sia so tele whapopo lo soifua from our grandchildren here in New Plymouth. Amario tele lava ia loa soifua le so. E pea o kako ngā. E pea o kako ngā. Yeah. Boye kako. Ana. Ole na mone. Lelei, o le inga ne tua o whapopo rei tau sanga mo o tau ni aso. Whapopo e maramako mea no whare mo oi o le pese. Fiu se mo le tufunga, whaiva tapua ia e a e manuia. Whamia toi uto wasa whanau ne so, mo le tere le ofa maranga leo tara matai lang. Happy birthday. Tes funwalu le walu. Tangi lea o ina le manongi o funga la au e o le whaia e Samoa o tama whanau Leiti o le toia ina pepo a patita oto ilo nalo sa tausi Samoa wana o lava ila lula mitele o fanga tamba tua fale le papa uma fale le moana e uina e mativa ai tau mawhai lava Tatu no si mea mangu mangu e mau
mawhai O mamana Awa e te whaavai vai Aia mana Samoa Lau tapua inga Peona talo lua tūna mawhatai lo la lo whaiva O se whaiva tapua ia Le mea moni e manuia Tauina ia e mana toa lua tunu Pele male tapua inga Ia polo tino a e malama lama o mata O mamana Ia tafe toto ala Manuia o la asama Tauina ia e mana toa loa ta whaamai Ia whaamua mua Samoa e ole tama sani o tamana o matua tuile atua Awane I o ta whaamoe moe I le malosi Mana tua au na le atua lo o puno mai Tatalo mo so taui Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai tu. Vaenga pisila awala le nei for time le Taeao aveta avale on the northern motorway southbound towards the CBD, Oteha Valley Road to Constellation Drive to Esmond Road, Fapina for Esmond Road anga iatu ile Harbour Bridge. On the northbound Northcote Road to Tristram Avenue. State Highway Sumaleono le time le nei eastbound towards the city to Adatu Road to Lincoln Road, Fapina for ile anga iane Lincoln Road anga iatu St. Luke's le time le nei on the westbound Western Springs Road to Great North Road. Pauna vaenga nai pisi o le vaenga le nao le Tila Lake Road, northbound towards Takapuna lo mai tau watu, Hauraki Korona through to Esmond Road. Ia pauna nai vaenga o lo o whapena fo o na mumu mai, ia po o le na ua mamafa le traffic I le taimi le nei lunga o la tātou whaafanua. Avata vale, sautua na le saunga le mule nei taimi o le Taeao, e mafuta mai mea whaafongfonga mai pēr, Malu o le Taeao le Radio Samoa. Talo falava o a ola pimerana, mau belo li tio, I le Radio Samoa tasili mai tolu amo. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Talofa Samoa, I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te awhie le mai suka. Tauta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatunga o, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulini fulunifo mo ni fo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e whasoasoani lo soifua maloloina. A whio ane loa e wa ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Au tātou folau I teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso soani mo oe malou ainga e se sā tau maualalo. I le teimi nei o loo maua le SUV a mata mai le vanu se fulu tala I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau lima se fulu tala I le vaiaso. Ma tau te wheso soani atu ia te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le ka for you, o valu se lau lua fitu, wha iwa ono malu. O valu se lau lua fitu, wha iwa ono malu. Po le tuatusi o le tau se lau Great South Road, Manurewa.
o silia male luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maafa amanantou I o loa anangata, maua maa e fua I lau whaasoa, ma whaifoi ona lei bai, fausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai le iwa le Taeao I le lima I le Fiafia, ma le astona I mai le iwa le Taeao I le tasi le awauli. Awhia ne loa I le lua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau, Petra Yane I le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials, ua sidia ma le luas fulu tausanga o lana tautua. So se follow mi do jolo tole talo le tula valu of tele sunga Eric Hill male team Aro Memorials o lanto falo longa lo awina toile proclame Malu le Taeao. Ale radio Samoa pe ona yai nei fo Taeao fo moni o to favor on nei fo yaso ya manatu of ska ko ki o Taeao alo lava lon sa nei matu fo te pena nei fa nau le onga se ko de le alo malo fa malo se nei Taeao 294 o le fai numero na la tamai le wa mai la to mari liu le vale le na pa o inti to tasil tanga to lo titilo atu le potia na sao o tanga to no force fu tasi o no fo nga so le leia male exit for the vale le so maybe o le mafu angala na ya penga vavian te talan fa to po la va nga ya na le fa sa wina o lo ye le ma so long e ono ye ni se so fu nga tong fitinga lo fa mai te mi nei e tono intia otherwise at the moment mali potila tamai ngar ko kasar ka kananga fa sa wina mal te min 2.5 lave but so far 294 lo sa la wi sumar fa la to mar liu mal pasi sa to mal crew le se dungol va al te min na 2.5 lave kalo fa so alo so le tulanga na o yaima le fa fonga le tunu nei foi Taeao fo pe yo le mon makalo mai mon modo ya ai vai foi na ta fonta penga I ka ko o Fiafia o la Fiafia ok well e fosse sim fa ngoi io ave ko so mai lo ki fa vai se fa mon mole le lava la ka pa ke ki mala ka pocket money le fa mon mole on sai mai na ma wale fa ma vai o le vice chancellor le Auckland University a few days back le ma wale poki tama fo plan tonu ma fo anga na ma fo ona failan fifilinga fa ma bai ale ma wa tu ni so reportila to mai pe se vai ngai le ngar lu fa tase malanga staff talon tu le mai ma fifilia ia fa ma vice chancellor le Auckland University le na lu ai le nei o folia o time lana no fo inga so only in 6 months e po le o fa to a no masina o le tu lai mai lona tu langa tai lona lua ia a o le lo mai ta watu mana tu foi e lava foi ia vaenga fa pe tilo lava foi e so sanga ta lava awa ile lava foi se tu langa e nau mas tu langa mawienga ngawe kai pe vai akunga ia wale o toe lango ina e la to e mai se lava foi o fa ia onga tilo la ta so ia o tu langa i policies o tulanga fo ilava faata ita ilava ia ina maukingo awa alele ta inga fo ilele ina ia mafai onga unite ia le lango fo ia tato ia ele mafai lava fo ona solonga leman tuala a tato sala noa ile University of Auckland ia o lo to atele nisi o auto va ia ma utu vai fo I to tonu ole nei fo no fang so etele itu ele I fa alawi lo atele mai po a tonu vaenga paule mea ua lusi pe ua le ai fo se lango ia ai lato uma alana ia fo staff ia a ko ai se vai kai me le lango ata vai asa le ia wa ole ma fo ngana fa ma vai ia le vice chancellor of Auckland University Dawn Freshwater ia na pe wa fa dia mai e lunga o penga fo I so ta inga tono New Zealand e fam talan ma fo anga toru no failan fi filinga ma motu ala fa ma vai mai as a vice chancellor University of Auckland right like ta talan no va sol nei le va anga nei ia value falena release mer council por aso dua ya o ngo fo le so lulu ya po o fo mo kilo o ma kwale Fiafia ko ke lo ka ma sha ka ko yo ke langi awa pe o ka ko ke langi lenga pa u yen fa ne ko wa o ti lo to o fai ki o ngai ga
E kusa o la kou ia sa 1.0, 1.1, 1.2 milionga le value o la kou whale aso la. I kausanga kumba mai akunge. E kusa la lau whai kau o la kou milionga. Right. Ai koe la kunge CV sa ka release mai nge ilonga kou mai aso. Wapa ui po na luo ne a kou miliong. Lango inga la sa miliong ia kou kausanga loi. Alango koe pa u mai la luo le. O le whai kau inga la kou lau miliong ia. Ongo pa u mai la luo le value o la kou whale karo whae. Le tu foi le ona o pa u le value of fale but o rates o le lava o halu lunga rates for ia le council sol tu langa lana o le la ka fa pa le ngia ko ngai home ownersia ko le balance al me That makes sense ale me yeah le tulanga na ia wa te rola o silfia o mai la to foi le home owners I tono o kilani tulanga na ia ia mai le neva ya so anto o sainga ni so la tong le famation ma ko miliong ia ka usang o vai le mo lungo value ma ko fale ngai le wa mai le capital value of fale o pa o mai la ia o sai ia la me ma fai le fuanga nga el kulang o e fo ka ko ma ke kimare mar ge vai ka mi ka ko ye o lo titolo te fal tu pe o te pa o fo la loia interest rate la to mo ke si pe la Westpac ela o fo ka fa lo mai ia a o le vanga e le si vanga Kiwi Bank bank mai si vanga yes o le va ona fa lo le ANZ ASB BNZ o le Westpac la le o fa to fa lo o la to fixed rates la le o ye time le nei mo vaenga ye ile tasi tau sanga fixed rate o le o drop mai ile fata si ma le value so even percent so that 6 basis points o la to ia ile ta yono sina fixed rate ia o le ua pa u le lua se fulu basis points to 5.29%. The 3-year fixed rate o le ua si ila ia le vaengle na ile 5 basis points to 4.99%. O le se fulu value month rate ia o le lava lai tu mau le vaengle na so e vaenga si I pa u ia o lo ia fo I male tu mau 4.95%. Le table nei so short term rates are falling. Ia o le lava lo tu mau fo ia le si vaenga but o le fix for 6 months or 1 year o le vaenga na o le vaenga na short term rates. Ja, o dai le potina tu na mai wa fo le fa fo mai na no ke lo fifi ke le la to ia la ko mo ke si lo tong ia pa fa fo nga ko la wa ba o mai la lo ia tu pitului ya wa mo fo ngai fa si nga se lengi repayments lo fa ngai na lo le on sai vai awang ese payment emisi ya wa kasale payment emisi oka ia ko ke le fo nga interest la fa pop a kan fa ia fa ma ngi ko ngi ka ko fale a foi ngai ke ngo for fale ben fa ma ngi ko ngi fa mo mo ia le a fa pe ngai ke ngo for eso me fa ma skin par ka fa ma skin ole so na fa ya ole ko ngi fon kupe kau ai mai ngari ma ma skin o malo fa Palestino so mo male tau rungo taro tala pa Samoa nei foi vai aso ia si sau le blues lunga ola ko wanga yo al lunga awaleika mai fua yo aiya Zafa. Yo. Aiya. Aiya, Zafa vale. Aiya. Awa faya menga. Lunga. Yo, Malu. Go the Mighty Blues. Malu. Yo. Malu. Aka, awalaika. Luma. Aiya, sawi tua. Woi, Luma. Akapa. Yoi. Lunga. Luma. Yo. Asa Suraile. Lunga. Halo. Yo, ada gafa. Aiya. Yoi. Luma. Aiya. Luma.
Aya, lunga. Aya. Lunga. Alzafa. Yo. Aya. Yo. Malosi. Iya. Luma. Aya, ioi. Papa makala uma vai ngol tino. Aya. Aya. Oi. Yo, yo. Aya, aya. Yo, yo. Asma baile. Spuse blues. Aya. Sao iluma. Awoka. Laya mana vai tsono. Na vai fa. Man vi tælle fejl må det være så søg for jer. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. Soi fua manuia lo tātua tunu i whae unga le vā yaso, o tātua toi whēroa ai, ia wāle tau arunga re ngā ruenga usi mai alau whaafonga. Wa whaapopo mai isi whaamrianga tau tupe mō tangata o le tātua tunu. I la tau e anga wa le pensione mō tangata mātutua. I le whaalawilo ino le vaenga luna lua o forfolanga whaatosino le palota. A le vaenga e pui pui ai a te tau o tangata. Wa whaelo le pepo whaamtalanga whalawa i tele mai lea pāti whaopu whai. O le isi leo fesoa swani, i le tu i titi o le mativa ma le tau o soi fuanga. Wa fola ai le whaalu o se vai ngā tupe, e tu sa male ono se furu valu miliona tāla ai le tau sanga. Mo le pensione a tangata mātutua, ma tu mai fo i lalo le ono se furu tasi tau sanga, e anga va ai se tangata i lea whaamanu yanga. Ma ua vai ai le ese esenga o tupe maua, e fua i le matua le soi fua, mo e ua pensione. E a matatu le ono se furtasi, i le ono se furfata usanga le matua le soi fua, o le a maua le lua se lauta la i le masina. O le matutua le ono se furulima i le fitu se furfata usanga le soi fua, tolu se lauta la i le masina. Ma le fitu se furulima i le valu se furfata usanga le soi fua, ma lunga atu, e maua le fa se lauta la i le masina. Wa wha ingoina lea fuafuanga le vaenga e pui ai a te tau tangata o pelenga. Ma ua lato u folai, o le a whaatino lea tāpenanga i to tonu o se lau aso, o se whainga malo o fau le vaenga wha upu whai, o le atulai mai. O le pensione o lo maua i le teminei, e lua se lau tā lai le masina. O le vai aso na te nei, na wha ilo ai le vaenga mua o lea tāpenanga i au tū lava, i le vesoa swani i le tu i titi o le mativa, ma le tau o le soi fuanga, e pe ona fola ai le maua le tangata e totasi, o le lima se lau tā lai le tausanga. O lo aua wa i mai tāpenanga a lea vaenga wha ubu whai, i lana ta imua ua ta pena, e fina wai i le palo ta tele. Ai o lo i ei fo i le tele tununga, o lo wha avevela mai afi o tāpenanga a isi pāti wha ubu whai, ia la tau fo i folanga, o le a wha i loa i se taimila ta mai. O le tū mautinoa e au tū umalawa i a tāpenanga, i le manuia o tātou tangata, ma le tamau a inga o Samoa. O le asfraide le whae ungo le ni vai aso i lo tātou tino. O lo tango fia i le whaamsinonga o tālo sanga to ilo po le whaamsinonga apili, a le whaamsinonga sili. Le apili le te tai ma le sui te tai o le vaenga wha upu whai, e pui ai a te tau tangata. Le asa a vea mai tua ngai. Ua lu i ai le whae unga le whaamsinonga maua lunga ua tali ai ma wha maonia, te ungo le wha vai o le tausanga rua o rua lima leana pasia, e le pāle mene le masina o Februari, o le tausanga nei e peo na palo tai, le fafonga fitalai ma mau ai le lua vai toru, o no fua e lima sfuru toru o le pāle mene. O le whae unga fo i o le nei vai aso, o lo ilo ina ai e lea wha amasinonga, le talo sanga apiri le tō wha maulolo tā vita a mosa, mautu ta alonga Charlie Ulia Maisi, o lo lu i ai le whae unga le wha amasinonga mawalunga, na whai ai le polo a inga e tāofi mo se teimi le tū mau, le ngā luenga o le fuaina o tua oio ele, o le fio anga o whenga. O li wha masino e tolu mai New Zealand,
o lo o tau veina ngā luenga le whaamsinonga o tālo sanga, lango iei nisi o whaamsino o le tātou whaamsinonga mā ulunga. Mai lua vā yaso lo whaatulanga e whanga solo ai ngā luenga a le whaamsinonga o tālo sanga a pili. O le atina ino nuu mawhio anga o le tātou utinu I tau mawhai ngā le malo, e ala le mta ngā luenga o whaatoanga mawhai ngā whaiva. Ua whailo ai e le minsta le malo tausi mo lea mta ngā luenga le malo, le iei o se fiso soani uofoina le malo saina, o le a sauni ai masini mamafa, e sua ina ai whanua o nuu mai tū malo I se tau mawhainga, e fiso soani le whaatoa ina leo de lau ele I la au tau whaatoanga. O le titalaina le dua I se lenga, a le tū malo vai singano mua I le asotofilo nei vā yaso, na whailo ai lea fiso soani, e le minsta mta ngā luenga o whaatoanga mawhai ngā whaiva, le fionga ni uawa eti malolo. O loa whaawa wina fo'i, le whengai pēo I tū malo, ma no tasi le toanga o ngāo ma le whaai titia o lātou, e ngā lulue I whaatoanga, e mafua mai le toa tele o tupulanga, ma tātou whanau o sa ili manuia I ngā luenga whaabaitai. Ma wa mai tawina I fo'i le pauma ua lalo, o fua whaatoanga, e maua e au na atu mo maketi fafo. Mai le lei whawhita auli, ua tauli mai na ai le tātou malo ma le matanga luenga. Se polo keti te le o masini ese, mai le malo saina e fesoa soani, ma fo ia le lei whawhita auli, mo le a ngai luma. Ma o le nei polo keti, o le a whaatautaia I matanga luenga lona whaafo e ina, mo le whaalau te leina, sua le lei lau whanua o whai whaatoanga, a me ese le maa, e pei o na iai isi atu no, a wai pei o se toa tu ngā lea I o tātou tangata, e whai o le ngau o le tātou tu malo, e vau ia ai le a ngai o tātou tangata, e whaatino matotoa tātou whaatoanga. O lo tātou tu malo le tasi nei o tu malo, e pito te lero na lau whanua ia Samoa, mai manao mia o na whao ngāta tau I whaatoanga, ma lafu manu, au wane ta mau ainga o ainga taitasi. O lo mai tawina le lei o tātou wati nai koko ma le awa, e mai se le mori saina ua sama ato ai le motu I upolu o lo fuata nei ai manao mia o masauo o le ati nae I isi whaatoanga ese ina ia le vale tu lima manuia o le tu malo mo a Taeao. Le minsta le malo tausi mo le mtanga luenga o whaatoanga mawhai ngā whaiva, o le sa avea mawhai pule o vai singano mua, le fionga ni uawa eti malolo. Wa whaidoi le pulenga le uluka pia le manu Samoa I le nei vā yaso, le ulua I au wa whiliwhiria le whaia o ngā fau le fionga le malu tusi pisi, mo le tālonga whaitaulia ma le au Sikotilani le masina fau I ulai. Whapeai le tāmilusanga o lipo le Pasifika, ia au kuso e o atu le masina o Setema o le nei tau sanga. Wa whaalia le pepa o whaamtalanga mai le pulenga le rakapi Samoa, o le tālonga whaitaulia ma Sikotilani, o le avanoa lea mo le whaia o ngā ulu e te pena ai se au, mo le ipo le Pasifika o se tāmilusanga sa ili avanoa, mo le tātou au tele o le manu Samoa, mo le isi tāmilusanga o le ipo le langi. E whaisi au le kapi malolosi, o le awheroa I mo le manu Samoa I le tāmilusanga o le ipo le Pasifika, e pe o le Auatonga, Fiti, Kanata, Amerika whapea mai Japani. I Samoa le whaiunga le nei vā yaso, o le vā yaso lo na lima le nei o le tāmilusanga le kapi e uni whaitu malo le NPC, leo le awhanga solo ai tā alonga semifinals, e sa ili ai au e sa ili le siampini o le neito sanga. I semifinals I le vaenga o au le kapi o Senior A, e whaia le malai le kapi tuana imato, o le a tā alo ai whaasale le anga ma le au a Frankies whale alili, whapere tā alonga, I le vale au le kapi o le taula original la pia, ma le au wale pata. I semifinals mo au I lalo le sfuruiva tau sanga le mātutua, po le under 19, o le tu o tane o le ata alo mali pata, a e whetau I whaasale le anga, ma le au le kapi o le taxi blue pia. O whaeroa mai e le pulenga le kapi se whau tuanga mō tangata mata mata uma,
ma le au tapu ai, i le matua tapu leo le ava malosi, fa pea fuala au fa saina i to tonu le lotoa, o lo iai malae fa iai ia ta longa. O le fa salanga pito mafa ua ia pe a maua sa tasi, o umia ia tūlanga, o le tapu e leto e fa tangaina o no uru fale, i to tonu o malae ma le lotoa. Manuia le fa ungo le va yaso, saifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Marina. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Papa chunga la wala nei taimala Taeao soli e manga ia mai li lunga la wala ri wa ule lopol me o pepe camera seli pe a lunga la wala soli ole kele ainga langu me maka mai ko lang sama-sama o kau lengi mu na pau ba ngale lanu mu mai ole city bound or state highways food one around Western Springs Atlanta ile linka ngai o ile state highway 1 southbound ma state highway 1 northbound pa nga ba ngale mu mai a lunga le lo se fulu Tato le malanga mai pasi male tano. Ola tova atola faisi polo kala titial va Mayora Road on ramp ma Dominion Road on ramp. Fa benafo Dominion Road anga Hillsborough. Pasi mai Hillsborough nunga wala papa kwa sekia flow de leile alu malava lele fa benafo ile southbound ngi kamera ka sori. Manga ya mo yani ole State Highway 1 city bound. Tato le malanga ni south jam nga ile tawlanga ya kilani. Pawal va ngale mu mai ole around Tip Top Corner, Mount Wellington on ramp. Pasok ko nga flow de leia tawal tawlanga ya kilan kwa manga mo yari al tulanga na lo ilunga walam nei tamal tayo ab tabale fa to le tanto ya ma si ala lo fole fo wo temi mbone nei fa na la onga ave fa mo nei fa na ya mo sa ngore mo pe akolo sila awala nei fo Taeao Talofa Samoa o Jerome Gray le nei pe o ti e lau ta vale po e fa fonga mai ilo mota ia tu pele ni lo lau le tio le sfulu lima iwa tolu a mo Radio Samoa numera tasi i New Zealand. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Maria whaiva nei asar pūrenga mana whainga Pacific Finance Malo whafte tele o lato whalolonga lo awina tuari tala o le tau o le vainga le tamaili tala o le tau nei vanga o le Taeao vai atu lua se fulu ma le wha lusu lima o ele vevela i Samoa te aleiva i Samoa tu mawinga o le tau le atuno e langi di lei e awa ofo i nisio taimi tu mauri lusu maleiva degree Celsius marunga le vevela le Samoa e le nei as for reile luas fumar whai lona mawalalo ya le atuno pele ma le whaafong mai ma lola warsi fua manuia le alo atu mo le whai ungar wa yaso Taro papa il tulanga il tau Australia fatalo fai paanga to tele o paanga fatalo fai le Taeao banga se Australia tatu amata mai la mo Canberra olla se Malu lu sole -4 o ia Malu lu ne banga le Taeao o le fa solo in pua o le Taeao a o le so antoa sfutolo molunga o le Malu lu fa mawina mo Canberra le so -3 i lona mawalalo o le sivanga Malu lu mel ponde Kolo el Malu le nevanga o Taeao la fa solo langi le lele tau ai Malu ke le sufa o le maulunga na Malu fa mawina mo mel pone le so alo fo te baba ya langi le le fo i Hobart food fa fo maulunga Malu fa mawina e le yaso senior Australia ivolo el Malu le nevanga o Taeao la fa solo na awa pa o na wanga ni so times food ono maulunga Malu fa mawina mo tau e le ne fo yaso mel fe o i Brisbane o leo te papa ya tole alangi le fo tambo o to al Malu la ka ya ori o pole susulu lo le la ya fe rolo fo sfruiva mo lo ngana Malu le mo to ile so papa tu sfulu lo il Malu le ne vanga le tawi Perth Australia la fa solo na awa pa una wanga ni so temi lo sfulu mo lo ngana fa fana le mo to ile so Adelaide o ka Malu limo lo yai pa solo fo langi le lele tau sfulu valu mo lunga le Malu fa mawina mo ne fo yaso langi le lele tau Darwin vevela fo le tolu sfulu lona maulunga o vainga mana Australia matulanga ile tau ia mo ne fo yaso fo reile tama ki makauro au kilani no fanga fa salonga Radio Samoa sfutolu o ila val Malu ne vanga o Taeao va tulo mana maile malama ya ususul mai fo mana lala to sem kwa ma ngai ka si ia umi o winga na tau le so ele teme pa wetimo
Ni se vahenga au ki lani, se fulfitu manunga le malulu fa mawina mo au ki lani le so. Taeao pe audio le fa sora na awa lang le le. Pa unai wanga ni se vahenga au ki lani se fulono manunga le malulu Taeao. Pai ko tuatu le sa le awa lang le tau. Fa sora lang le le so fuara na vayaso, mala so lua mala so lulu pa o timu na stofi. Ora so mana ai. O fa mabonga na utu na mai la mai tau le nei taimi ole Taeao. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha la velawe. Apa lai nei loa le Pacific Finance.co.nz. Pe wala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au loa le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Tau rongo tātou tala mai Samoa pera whaafonga le tano o le ante whaasalau ina mo o pēr tāle tula se fulu ma le lua le aure le so. Ma le fitu le pō ana nei, mori whaafte tele le sui ready Samoa pia le whianga ngālu mana mana tu mana wāo tanga vai tipi o tanga vaia. Ma lo whaafte mole au nanga mara tau tuaina le tano o le nei fui vai haso atoa o awa noa lo longo pui ri i Samoa le ngate New Zealand nea so se tafara neke lope i le tele me o lo tupu i Samoa pia na hiai. I le nei fui Taeao fau. Ia, o le tūlanga na iei o le nau e whaafonga le fuu whaanongolongo tūlanga iei me o lo tupu i Samoa. E pia nei tātu iei le nei fui yes for reile. O nisi nao whai loa nisi o pāti. O la ta moe te mantua fui la. O le atoanga o mene o wha ai loa. O le whaatino hina. A whapeo leo whai loa mai a nisi o avatau. An avatau o le HRBP la tong. Ia, o le afua fo iei le pālo te tangata la tau. Na pauala le mea wale te wawai atu pespe a whapesa o la whalongo o tonu o le sefulu. Masina mo mua no fo inga. Pe a mana malo o le whaatino mai nei vanga. Ia mesa pensiona nei mātua. Ia, karusia. Walanga matua fo i le leitele. Ia, folanga fo le pe a whai. Ai, a orola mar whaatino ina. Ai. Ma koe sa lau pasasa oi pasenge kako. A tulanga nalo i Samoa. Kāna whaate tali. A tono le fo i vaiaso whailo mai. Ia nisi o manifesto po o le vaengo namatau fo i le fast la tau. Ia whapena fo i le Samoa poto. Ia po le Samoa Uniting Party. Ma le Te Lois Party. Ia o nai vanga na pe o whailo mai le HRBP la tau. Ia wal whaafong mai le telo nei Taeao. Tau tō mo le Samoa sfolema i watoru a mo. Ina o sifulfitu le o te anele to la varu. Simaina whaafonga o le taurunga le newe yaso. Tātou mo wa Samoa. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. E se le atu i ama. O se tasi o ngai o inga o sisi ngā atu i le vasa e maua mai ai le upu nei. E lua i tu ai ngā vaatuli antu o le atunu i nao na pō. O le vaalo no fo lua, ma le pau. E vapele tala a o ina pale se vaa i le ngafo ma ua sasa le ngafo. O le taimi le matua whaatutu ai le to mai o tau taisisi atu. A o ina ai le mata atu, na o le tongi atu lava o le pā mase. E ai le taimi e va ai ua sisi mai le antu o na whaataia lea e le tau tailo na whatawhata ma pa u le ia i tu tonu o le vaa. O le whaiwale nei, o le sisi atu, e alo ese mai lava i le anga i antu o le sisi i le itu i ama, ona e la vea ai ma whaatele ngese ai le sisinga watu. E ta tau lava o na sisi le atu ma lafo mai i le itu i matau, peitai, e ai lava taimi e se ai le atu i le itu i le ama, o le vaa. O nei upu, o ni upu e wha mau lalo ai whailaunga po o se tangata o lo whea ngai mani malo.
ina ne iai se pati na sala ale lātou tū i le wāwhenga iai a whanga solo le maftanga. Io e le pa iai i lausunga i le whawhenga inga ma le au talavou. O le upu lava le atunu u e poto lava le tautai a e se la nātu yama. O ani a leu mani whaale tonu o le nei au talavou i le tātou maftanga. Ia alofangia ma whaamangalo mai. E se le atu yama. Ia manuia lau whasonga Samoa. Radio Samoa. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drink some lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated.
For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Whaasilsilanga tāua. Wa taunui whanua o lo fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo I lava le vinga o papa I songa a lo o fau. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le Taeao I le ono I le Fiafia. Tu atusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping centre. A le malai valele. Eveni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. Wana o le fetu moana a onga amata po le moana stars ECE le a onga Samoa I Manrewa. To atusi lua tasi tolu, Weymouth Road, I tuane o le ekalesia e whakasai Weymouth. Mātou te tautua ma le whaamaoni mo le whanau. A wale whaatau waina o le ngangana Samoa, anga nuu, whaasino manga, ai maise leo na whaakerisiano o alo ma whanau o le atunu. E tolu sifulu I tūla e le aise tutongi. Mo le whanau e tolu tausanga malunga atu. Lua sifulu I tūla e le aise tutongi. Mo le whanau e tolu tausanga anga I lalo. E te pena le fetu moana le tia le Taeao. Whapea le tia o le awauli. Nappies ma wipes e ma wafua. Whafsota I mai loa mo se avanoa o lo walo. I le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le Taeao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le olua tasi fa, fitu lua selau. Po le olua o, fa lima, tasi lima tasi. Wasilia ma le luasfulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maafa manantou I oloa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, fausia I lau manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai leiva le Taeao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai leiva le Taeao I le tasi le awauli. Awhia o ne loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau. Peta Yane e le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials wasilia ma le luasfulu tausanga o lana tautua.
California lava Colisio Samoa. Au pa fokal tu Radio Samoa spali mai tolo mo man pokala me Malu le Taeao. Asa Friday nei was a fulu tori ya so junior tar polo mo lua fe lua se fulu malalima manol fola mo le tno as Friday tanto pokala me wala se mo so oiso nga so alo se tumo. Fatis mal tanto potu fa salao ne foi Taeao fo ya se fo maria so alo ne Taeao. Lange mata vai fa felo ai fo ile fa fo anga le tno umalta po inga. Maroli le usuka vai ko fe fela ko lan fangi aso sfutto Friday the 13th sawa pila akaku kari kongo ingi me mare ku por kako ele ya ka penga yes wa isa wa le sa tau tatal no fo nel Taeao la tuno vai o kalanga o kausanga i bukia o le nei vai taimi malta man nei aso o le lo fai o le tua ya kako wale ko ingi ma ye ko fa ka ko kala va wa ko ma ko wor ku si pa ia sawa ale na ya fa so la ko inga so pe pa uda so su ko ri las forele ale so ne fa le tua tatu o ri ka ko Fiafia o le so ku pu au fa nga lu nga sai nge pe e maka ya e se pe ka ma de ko ka ko inga da sa le fa tai di le lo fo le tua de lo ka ma fu ka fo ka ko pok fa sa la uri ngi ka ya o io sa e fiki de va ia fa kaya de maro se mai de ri faingo ia fa kaya fo mor ka po inga sa li oi nga fo se wi fiki ka ro ngai ka miki ia kom fainga au se ka ko ia e de kala fo ngale fa so ka ko e ko so fo la mana ia wa tata tata no Canada fiki Tonga Samoa o le ala sila i au ia wa mata fo i pe o le ta alo tamba e ka mo ai o lai mawalunga ma le leile tulango e tampa nei na uni la ka pia i fo tunu e pe la o Canada mo fiti ke loi i results o ka lunga yes o ka nga ka mafiki ia ko kusa le ai nga malo i la ko ya sa mo makonga kai fa su mo kupu o konga malo ia ka nga kaya ko ngai di mas fu okay o fiki foi kai fa o sa mo makonga ia nga ka ise furu ngo ka iru furu kasi ai nga mau al ka longa la sa mo makonga ia nga malo sa mo ko nga kasi ai ko lur kasi wow e ka mo la inga e ese ma level le sa mo makonga ese level le fiki ma Canada ka nga ka ofisili de le fa urungo wa kompensanga le o le Oceania o le sui o Oceania nga sau mai Australia e ka ia kamusang o le alo Samoa o win siusta ma ko le uso extra siusta foi le lo i roto le fiso ha ia e ma e foi finga o le ka mali mo ko sa ingei pe o ti la sa le nga o ngadeli alu Samoa finga nga le yungi ku sa la finga le IRP le sui da IRP le uso va ide Oceania o ia le sa ia o vesi le e fa mai o le kong fai fonga le nga ia regular le involve sa mo makong participate in meia lange la le ia expose a fikima makanga e ke le si tournament la involve vai o le outcome na le o le o la ko le la kong fai nga ia li fi de level o le o ka ko makonga pe la me mai la kong fai ka musanga le ko mai America de ka usanga ia ko mai kong sa pangi wa le sa ka alonga i ka ngaka mafiki ia e misi ka ko ia le si me o fa o le fasiale mai i mak e de coaching team ka ko Samoa langa le fava ya so le ka o ko le tournament o le nga rush le o ka me ki Samoa ia e ko kasi o makki ka nga deadline le application se coach le under 20 fil o nga po aki a pelo me o mo ai ele uma e pedilo ai o so me le mele nga fosi do le nga fa fo se ia ko fingo le management coaching man ia ngal fa vai ko kurva so ka penga de au kasi vai so fai ia trials ia le si vai so fai le round up o me ia le si vai so camp kasi vai so camp le si vai so mai le ka ngala va e mo ko ide lava ia le si me ia o me ku pur ka long mun mudi ama nga ia ma ka nga fiki mun mudi o kasi furu lua e ele ide di manga ia okay ko fiki mun mudi me o la veka vai fa nga va ku sialo nga ko ngure ave fa ma ide ambulance nga si ko ale ni nga nga si ko sa o le ida o ve ko nga ide on nga la veka mi sko ai nga sa wa ko sa le wave la le afiki sa o mi ai yang ko ai out ta ka me ki vonga le ko pe ko
e vang fa pe o ko ngale wo uma an conscious malo ia nga mai ana fa mai extra ko ka fa mai pe la nga off ia ka comic ma le au la ve ala o ka pe kengi sai wa ru ka pe kengi le score captain nga la ve ka long mo o nga la me fa ko ba ke do au ka nga o e travel ko lima ngume la afi ai ave nga lua vat wa ma ko la e lua ko le ka aro ai lima spe nga la ve ro mo la ve in ka la ve nga iska mik ya e de pa excuse ai o si vai nga vonga ya fa ya ko la ko yung e de ngi kupe mai ma si ko lima ya anga paule ku ma e ka vai o ke e de fa me ro kali mo la ko se la ko ala va so mo isa mo o le nga mo ko le nga fi ko sa vari o le ko ile manager al manager is ka mo junior Ryan fu nga na Ryan inkia ska mai inkia ko me le sangi mo ko la ka fi ka se la ko ala sa mo fa so le mai ko ma nga yeso va so nga duo se la fa se furu va so nga kolu se la fa se furu ai o malanga ifiki mo la ko se la ko ala usila ya ke ula o ko se manga e expectation fa pe ya o se me manga yanga ya ai me o ki fa so nga la ngale ma fa nga amerika ko lima ya pe o ngai ka fa ko pe nga ka vai nga e ka ro ngai ka me ya nga manga ya ma fa vai ya ko ngo o nga una ve wa ka le fa la va fu lu ai ai uma ka ro ngo ka sia ya ai fa ka fa vinga fa mo ngai ka me o fa ka ni ma la sa mai ma o Capricorn sa ngo fa nga makonga ka ka ro la fa ma ngai ko vai mai o fulang buanga ile ka die kam funga ni inga maro sa mo ya ko foi mo le fiafi ai ki mo ka die e ma ko check out mai a check in ku o kenge den ka anu ma ko ngana so duare kenge mano va tai o le titila foi le leon na tapena ia alo mata mafana wala tunu ia fa te inga la fa pe o de mo dunga le tulanga le ia kana tama mafiti ona lai le la ko system la fa nga develop ai ka mam ka throughout the whole year lai le ko ma wala ku le mo ta to de sai sa mo fo ina ona no sila le nga te facilities o le tulanga na te pena ina fa na ale i tu sa mo fiti ia sa campi o le HPU po le central mo ko le o ko ma ko le area le fa me la fo fa stadium nga ke le fa sa nga i ma golf course ia o le kulanga ka ko pe ma mai mo hygiene o la lo le team e mo official o le yungi o le au coaches menga a runga le la i accommodation ye ngo foi mo nga fa le kile camp ia o ka ko pe ma mai me yo bathrooms ia e ngo foi ko nga le team e ka le fia ngo foi sa o mo ngi oh no e ka wala kilo ia o ala me ka fa nga venga ku mu i ana le e ka wifi le ele si officiel ku ya potu la vasa o le team ka ko ke le team sol pe nga se fu pasenge pe fi pasenge fa ko nga le team mai potu ia me le fa wo mo ran te ni sa ko ma ko mu le team me yo weights a tampel so nga me ko mu le ia fa ko ala me ko fa ia me le o mai ko lengi o ma avi e ia ina isi me o pengi kan masala ko fa ia dunga o fa le nga fa ko isi ma fo nga fa le fa me e ma fo anga mo si kan nga kofi ko la vole a wole pikia le a wole i ngai ye o lo ka mil melis ka mi mo pingi dal ese le anga e de fa pena e ko fa ki o le yungi da pi ka ko wa ka nga wole fa le manguia lo fa mo ko ka mo fai mai ai o fa le nga la nge a fa le nge a sa lo walo le piki me la ufili sa fa le me ko le ngai e pe ngai fa ngai o ka vai mo ka ko ki kilo ka ko so fa ia fa kai fo inga la kule fa ya onga uru le we nge ya le malu tu spis ia masunga ya su hermia heset o le kai mara ngai o le pole nga fa ile le tesi presentation mo ka longa fiki ia mai fa lang kala fa la ia ka meki ia mai so le kai malanga ia ma ngai nga o le ia o le ki fa la ka meki o ia ka nga e manga ia ia ka alo le aure le ile le ko se to spisi va nga swa fa ia o ngai kala nga ta vai wala o amaka ka peng ka ko au de o lau mo le au mo ia ai fu isi la nga lau mo le au fa mai o fe la uri fa se fa ka ngai la lo fa mai they were considered but they opted to play for New Zealand NPC they were considered but they are in interest and we vai ka ko ngar ki ko le ia ro se ki ngai sa wai ungale ia o ngai
update la iki ngai. Malo, after ole no ta inga fo le langa wa tele time o ki lo kwale ole developing automatic. Iyo. Ya te man tu la fa pe ole under 20 man sa mo le. Ola tau fa mo ka ku au kele fo le. So ale leila automatic ole ale le fo ia le ngata filfilinga fa ya. Ya o ta lo ma si au kele lo ngile ngi. Ile ka mai ko kasi le sa ko captain. Yeah. Sa mai lauli ia vanga le fio ang to le ngosi o ngira so fu limo yung e alu e ngelangi kala fule Saracens. Manaya. Kusala o development club inga. Fa pe mai lauli o le vango nga mai le o nga ka lo ile ka pikengi mo sa mo Theo McFarlane. O le vango la le nga va ko le ska me ki mo e develop ai o ali le e ala fo i dunga. Yeah. Ai ala ko me ki nga ka fa le se ke ngale ko kuri mai roa o le lakila o ko mo la vango e va le wa lo le to o la ko fo le to ia nga mo ro vango ma wo lo ia puki ia mo le si me mai ta vai o ngai ka me ki mai fa fo e ko se fulu fa wa su kasi mai o ma le fai ko sulli mo le iva male ko sulu na ko fa mo le singi usila ngale ya ai ngapi ai ko ro le mo ia le mingo wakas me sa mo o kufa mai ngila ala ungia ka miki ngai ka miki sa mo fai mo manga fai mo manga ka miki ka alu ola ko kupe nga mai o ave la ko ainga ai ko ka mika ko mai fafu o support e fa ko la ko fa wingu ma e fo la mai fiki mo la ko be ai ma ngai ke ngai ka miki ya ole ola ko kongi le ola ko ngaluenga mo la ko makua le ia pe ole winga maenga o manga ile pa ko mai fa fo mai sa mo ta va so tala no na ya lo ya mai New Zealand Australia o te rola to ile to tele i mo under 20 le fo le o te lo mai le ya o ngala na o ngai fo le la ko first 15 ya ma tu lang fo fa mo fa so la to experience nei alo fo isa mo la to so sangin ka ko amul mana ko kele ile nga ko fafo mo fail forwards okay ai ku lai ka lo nga ye ama ko so dia ka ko skala mo ka ai vai ai nga ma lo ka ser kele akele fsi o la ma fo mo ko ale le forwards o le fo fa pe nga ka lo nga makonga fa ka ko vai ya fikir ma lo si ko kele fik asin pina ko kamang ko ngos kala mo ka ko ile fa pe so mut ya ongala o le sa o technique ngai kamai ke mai fa fo o ngai so level la yai e mga me fo la ko mai de fa so mo ka ko kamai ki sa mo ta vai malo fa tai tarsia le yuni la ka piensa mo se tilo e vai ngai ma ko ka penga le yai nai fa na fo le wa ale le yan ta pena la to nei o le ale le fo ka ko man sa mo mana ia ma se iva ve ka wa ko le IRP ngai po ka mo ka ko o mia ka ko me vo o short notice ia fai o le ka pe ngai kamai ia ngai fai ha o nga fo i male mlang male pu le ngai e ka ngola vas kai me ka pe ngai la ko malo fa tai o la ta fai o nei Taeao defensive driving male Martin Hotel solo fanga solo e langa te town te pena le ka bale ia pe o le sa le mo pe o me nga le wo yai ele nga kai manga o mia low licensing ka vale pe usa nga ruenga ai man ko foi la ese level o la licensing lena o restricted male full license o le e ka usanga e ko e male afa ka usanga su varu masi nga fa ka di pe mo la restricted ai a failo defensive training le o vinga ka usanga fa ka di ma ia e mala o ngai me ia lewo o pe o fa ya ka pe nga ia le Martin Hotel Foundation Trust o ka pe nga mo so nga ruenga interview skills pe nga kasi de va nga le o ka pe nga e o faile senge af ka vale ka mik ia ko ke la fa faile ko le na license o ke le wa ko mo ko le af ka vale ale ngi license es ka fa ka ko ele nga ka ko e mau sai fo au ma o di mai sia ko nga fi fe o ila ko fe ye so ko e ngi do li fo e pusa sa fe ka ko so fe ye le af ka vale ale ngi license ia pe ko langa ia ai fo so ngi ki ka ngai fa nga faile le sing ole ya ngar kai minge ya ole ka ko nge va ya so defensive license defensive driving o nga ya nga e va venga mo lau full license ya ke le fo si le fesi me ka e do lu ngol awar kele le si me wai ole singa ka sa pung sang mo ri o nga le pung sa fa pe yo lai do la wala ai le oi ole sika va le do ko la nge are do ko ya ke o fa sang sa ka va le la
Malo whaptai so ana mole nei fo Taeao fo. Ia wakalang buanga ngi Taeao nga fo sisile mai. Ia Fiafia le blues le wo lu ngol semi final. Oka. Ko kikia palasi fa sa wa ia. Isa or kala fo ngale le wi. Ngale lo ko mau ngoki ko yola. Ia mangu ia fo di to vai nga ia ko le blues ngai vai yaso. Ia mangu ia fo la o ia mang Samoa la ngau le blues mang Samoa ia blues mai oi. Ia le blues a kasi. No, whaptai so ana mole nei Taeao. Ia, ka koe whirai fo il ka official heva sa paudi. Ioi, mangu ia nga ia ko le weekend. Ka tongo le ko mo le ma lo sia uri le sfeiro lava yaso. Wa pe ar matariki vaso nga so le saori ya aka makariki lava yaso mangu ia nga yaso ta vai man fa nga le tunu so ga sa lo situ mo man tar kala me wa desi mo oyo nei fo Taeao fo to bol le samos fo me to la moto se fulu mal le tolu i le iba to pa na minuto lo to le malu le Taeao le samo mo nes for Rayleigh sponsor ya so union fo la lua fe lua limba. Fianga aswa o la tanga bo fele se Mikaelo nei Taeao no to se fulu minuto lo to tale le tu la Eva Fiafia va just mai fianga le pule digi sound montato li poto nei foi Taeao fo da fianga pepe ma no fa time nei Taeao ma no si fu mo ya fa felo ya tu la sunga le wa o lo tu la mai foi le nei Taeao mai se foi ale tapo inga Samoa ya fianga foi ma ngadwenga fa i o neva yaso
ia faasisilia ia la le tatou au tapua ia plus mana ia ni lo la e lo sunga la wa Fafkai o le mele ka o le ofu mo le mautinoa. Wa umakaminga ofo e le ka make. Ya. Ora vai aso ante nei ora vai aso tau matemática. Yes. Ya, vai aso la nei. Ya, ora vai aso al mautinoa e le tau matemática. Le ko. Ya, e ui foi le. Salongo atu i tala lo ave mai ila lo ile. Ile meo lo tapua i taito. Mai wa tolus fulu semi-final ele i fai ina lato au lato malai. Ya, ele ya se tufa monga. Ya, wala tunu. Ya. Ai sale le. Le la wa tato tapenatu. Ya, il talonga nani. Awai pe ya no fet la to ina mangi le masani no ma faso fo ile I meta su pala kapi o te ilo sidi merto ina vaso neiva mai lau ole hala le tonu tate o malo mita to le lo ai malo le prampis I Taeao I Hamilton o fa la fa talonga o vate lo to ina pe ya tato e malanga ya stadia tate wa tate wa wa tu langa le na ya aranga le wara au mail tapo inga a fonga mua malato au matai ina ya tato malo mai ya wa te o manuel la tu talonga ta o ilo no wingo to yo fo I Hamilton to fa melen tu por vaso tele ai pe ya e sa no vaso len ta tu nei o inga ngai lo ai o mele wo ka lan buana po fean malayo I ele ai ele ko ka makere me ya tu langa na ya sa te la wa ngana va vena to lai o fu mateu fa pe wo umata tu si la wa to langa uma te mine wa te ilo tal wa tu shopping center so le wa plu lo umata ngata ye pe wa lo va tai ya mo ya po ana va nga fo ona sin fila tu no fa bone a be ya o tu langa tau tu tato ti sao ya o le vesi la vesi sa mo te mine ye le ngata fa nga parota ya o le fam sinonga la fanga solo e ma to mana mia sa mo le top up a wale tului nol palin ina yam faila no mata tu tato ye ne ya la songa le wa ya o nai e mo top up I falolo ya o dairies o supermarket ya o tato pampensim e te watwa FIA for lato system e lalo prepaid vouchers na mo wat ti sel e mo wat se fulu tolus malimas fulu ya va ya tu le sa wat fa solo la sa usamo e si la for tolus por limas fulu sunga lewa ya le e matwa la valle e fa so ale al tangata la isamo ya no tato no ale tato mata wan me mo ya ta vai e leo to le leninga wenga tato mele ya I fai masia ki atu po saula update o ile sui la wa sa wata pena e fa ngaso ya ai o mele le uma wa ale le yana patino fa nga palota ya le foi fatino la famsino I wata una va mo sfile mo se tato wat no la sunga la le lava ya o le mana ia la le aluga la waru o mo fa ya ku ngai langa sim card ya mai si va o package so ngai vela por mo ki kanya ya o le melo te fa ya to el to telo o fa nga malanga yo te mine wa mato atu mo tatu office fa nga sim card o te do lo ala ya mantu le foi nga solo il fono le metisi ya o le ya de do por au su fono ya o atu mala au ba nga yo le stala ai palot ya o lo mfaian fati no to tato sim card faia o to bundles ya fa fango fietu langa uma mfai fona le stala I mala account at ClickX te mana e la forse le nyanga la sim card ya na to no wa sa mo e aru lo tala le ya tato fa lo lo ti sel ya lo fo wa mana mier top up ya na fa mfaiona online ma ya tato ClickX top up atwai ya la telefone ya pela foto e foi le selen ya onai vai ngata wana o tau tu tato ti sel mana ya tato pa anga fo ya lo nga fanga solo nei tem man ya tele la ta poinga la sunga le ya me se tato o malava
o lo tapu ai tātou pus. O te loa le maule fa mai watolu sfuta usanga ele ifeina. O le aso an nei e tau ai ona umal na tolu sfuru. Ya mata si mea fo. Sa o le sa nanga lo pepe. Pa te tele mole ta nanga de fo tai fo ya, feel like fo le vasa paudi. After lava manu tele le weekend so fo. O le fionga hana pepe tuna tale le nel pole digi sound mal tatu ta nanga ne fo tai fo. Fai lo twaina vaenga pe fa pe na te fia malanga I Samoa. Ya ya ma vena sim card, mas foi vaenga bandos nga fai na fa ai lau ya datas ke Facebook solo I fa solo a ko Samoa. Pegar ke ngofo foi o le wa fui bun fa ngwa ma sa le longa nga free le wifi. Ma banga e foi nga. Le le o le I fa to fa nei Taeao o tatu tar fong pe atale tu la iva. E le Taeao nei ia on fa solo to foi le tatu po kala me Fiafia mai. Fa wa wonte tu ro Samoa mo o ni foi Taeao fo ma lo fa te ten al tatu ma lo Taeao fa nga na mo nei Taeao. Ia mo nei vaso ato fa ka ke le lo talo ma lo tapo inga se lo le. La pule le fa tai mo le talo mai mal tapo inga. Le tatu ma tu asin sino la tano ia mo ia o to le fa maranga le tu le vai tai mo Malu. Lo. Ya bango ia weekend ma se I lo fa ka ko au ngane. Go the blues. To ona le vai meni. Ola se pati ko sala nei Taeao ma se upo la vale lo fa fonga Malu fa le fenalo. Tofa se fo. In this update, the last words from the pilot of a doomed Air India flight were Mayday, no thrust, losing power, unable to lift. The Boeing 787 Dreamliner crashed into a doctor's hostel in Ahmedabad right after takeoff, heading for London's Gatwick Airport. The lone survivor of the 242 passengers flung himself from the emergency exit. Former air accident investigator Tim Atkinson says the cause of the crash is still a mystery, but there are signs.
For some reason, enough lift wasn't being generated to keep the aircraft climbing. Aerospace journalist Neela Matthews told the BBC issues with the plane were quite apparent. One thing was the landing gear remained extended, and that creates excess drag. Air New Zealand boss Greg Foran says he's offered his support to Air India and the Kiwi boss of the airline, Campbell Wilson. I know him. I was with him last week actually in Delhi. I've been in touch with him overnight to offer any support that we can do. Corrections are preparing for more than 14,000 people in New Zealand prisons in the next decade. The Ministry of Justice has released a report projecting a 36% increase in both people on remand and those serving sentences. Corrections Custodial Services Commissioner Lee Marsh says they're building for the projections, but any changes to the general population are out of their control. The general population increase, well, that depends on a whole raft of things, such as government policies, societal norms, perceptions on crime and punishment. Dashcam footage is helping police as they investigate a crash on State Highway 1 north of Wellington. It shows an orange ute coming from an intersection yesterday afternoon, crossing the northbound lanes of Noranga Gorge. The ute hit a car side on, causing it to spin. There were no injuries. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Canadian swimmer Summer McIntosh has set 3 world records in less than a week, breaking her own 400-metre medley mark by 0.73 of a second. The 18-year-old's closest rival was 12 seconds behind. McIntosh had already broken the world best mark in the 200 medley and 400 freestyle. Tottenham have reached an agreement with Brentford to make Thomas Frank their next football manager after days of negotiations. Elsewhere, Kevin De Bruyne has moved to Napoli. Cronulla have resurrected their NRL League season with a 30-18 win to open round 15 against St George Illawarra. And Duplessis Kirifi has been acknowledged as the Hurricanes Super Rugby Player of the Year at their awards dinner. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitu aso le vai aso. Ua mawhai ona auina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe. Apa laine loa le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au loa le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitu aso le vai aso. Hey whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. O se lia ma le luasfulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maafa amanantou I o loa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, fausia I lau manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai le iwa I Taeao I le lima I le Fiafia. Ma le astona I mai le iwa I Taeao I le tasi le awauli. Awhia o ne loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi whan tolu Cavendish Drive I Marukau. Pētanga
yane i le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials wa sidia ma le lusful tausanga o lana tautua. Come on! Whakawhiangela! Popole fua. Vili le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness e maua ai le fesoasoani. E mawhai ano o atu siaki lau taavale le fale. E au noa ma se tutongi. Le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness e au auna mo o e malau taavale. Vili mai i le lua fitu ono iwa wha onu tasi, pe asia siane i le lua se folo Huia Road i Otahuhu. Samoa e matalasi Ua sio mia ele sami Atu mangalanu lawava Mea i Fiafia o tangata Samoa Samoa ea mea tua elo pahavai e monilea lea oro malo tali ilangi Samoa ea i malo
Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Paitawina o le upu o le poto, le nei poi Taeao mo maile le tusi ar pata oto, lona mata upu e sputolu. E whaalongo le antali I poto I le o atu a lona tama. A o le pata uemu, e le whaalongo ia I le o inga. E ai le tangata I mele lei, ai le apu o lona ngutu. A o le manao o le amio le anga, e ai ia I le sauanga. O le na te leo I lona ngutu, e tausia e ia lona nganga. A o le whaamanga ona lau ngutu, e ia te ia le malaia. Ua tuina nau le loto o le paie, ai le aise mea e maua. A o le manao e whilinga I ngā ruenga, e matua ma ona ia. Ua ino le amio tonu I le upu pepelo, a o le amio le anga, e ino sia o ia, ma whama ina. O le amio tonu e leo ina ai, le ua saola na amio. A o le amio le anga e lapo tu ina, ai le ua anga sala. O iai ni tasi e whaatanga mauoa. Ai le ai lava sana mea. O iai le whaatanga mativa. Ai tele ana o loa. O le tongi ola o le tangata. O lana o loa lea. Ha o le mativa. E le whaalongo o ia I lea o inga. E Fiafia. Le maana malama o e ami o tonu. Ha o le la mepa e ami o leanga. E ti neia lea. Na o le whaama o lunga lava e tupu ai le misa. Ha o e fili. E popoto I lātou. E whai tia le o loa I le whai mea pātau waa. Ha o le whaaputu mea I ngā ruenga. E whātele ina hana mea. O le whaamo e moe watu ai. Ona tau nuu e wha anoa noa ai le loto. A o le manao o tau nuu. O le la au o le ola lea. O le ino I le upu. E whano o ia te ia. A o le matau I le polo inga. E while mū lava o ia. O le tū la fono le ua poto. O le puna o le ola lea. Ai alo ese ai. E le mai le ai. O le mawhau le lei e tupu mai ai le alofa. A o le ala o ea mi o le anga. Ua whainga tā lea. O tangata mawhau uma. E tai tasi ma mi o poto ia. A o le vale. Nā te whaasara lau wina lona valea. O le ame whi awe a mi o le anga. E pa o ia I le leanga. A o le tau sa vali wha maoni e mano lo ai. O le mativa ma le wha maina.
e iai ia i lena te ena mea e ao o ina. Ao le wau si stai le ao inga e ma malu lava ia. O le manao o e sua malie lea i le loto. Ai ino o e vāne lea i nā anu e se ia i le leanga. O le la tau te whewa i matangata papoto e poto lava ia. Ao le woa e vāne lea. E leanga ai lava ia. O turi loa ina e anga sala i le leanga. Ai tau wia e ami o tono i le lei. O le tangata le lei na te tō fia ana mea e le whānau, a lana whānau. A o le loa o le tangata anga sala e te ua lea mo le ami o tonu. E tele le mea e ai i le whātuanga a e mātitiwa. A o iai le tasi ua wha umatia ina ua le ai se wha masinonga. O le watu una lana sasa wa ino o ia i lona talii. A o le wa lofa ia te ia ua sa ili lea o inga mo ia. E ai lea mi o tonu e ma ona ai o ia. A o manama o ea mi o leanga e mo le ia. Upo le poto mo i tātou ile nei Taeao. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
Super Mario Christ in family manatua gets the money. Papaya to wild fight a winner, the upo, the poto, mo tato, the Taeao, or the upo, the ola, the sulu, your tato, by or the mamalama, your tato, wala, tato, Fiafia, Talia, water, your silly there, all of those so four, mato, wola, palanganga. Sang pa mo lunga I pervi ingolo tato, tua, there, noa. Spauponga pori pai tau wino le upo le poto, i le mai asfou. Momoli ailo tau soifua no mata wola. Los pupa, bidu te wate ai le tu lai. Iwa le tau tua le Radio Samoa sun lima. Iwa tolu a mo programe le Fiafia mai show. Ya, le lava sui tu langa, talenga ya titia fai lau tusi. Ya tonu tu lalata mai por krisimasi e po i mai ai. Ya pe a mo le manos. Io ya e pa tai ono ua. Mo le manosi mreola. Moi le li me uma tatou te mau ali soifua lau nei ia mesi o le whaongaina o lo tō soifua molo tatou wola i le matanga o fia o le alofa o le li. Mele soa pa maramalo lo tatou li o Yesu Kiriso le nganga whaalo alo le mi ngao tawai pata alofa antua le pe e maulunga o lo tatou tono o mai lava i maunga maulunga pa ia se o au pito titi ta alofa lava ma no fo lau so fo mo ia Samoa tanto yelsi ui o le ne foi ba yaso so tolo yoni lo o lo limo le aso paraile le o tato tu am tu vai ma yai to ma natu le tau ti o le pong sai le lo me tu puai fa ma oni le o le lo fo ta pa o le langi le to so fo le o tato ma puta i lungo pe au mo ngolo le ea e le tau tu fa wa le Radio Samoa so lima Eva tolu a mota lofa ta lofa nama pa ta lofa ya pa o ta le lo pa tuna pa ria so se tapa o to nei ya mai se lava to vini o tau suina le mai o so fo wani nganga mo ia malona malo pa ta lofa tu la pa ngaro pa ia le tu ta lofa lava pa ta lofa ya tuno mamao le mamano le tuno malo le pane mai tau pati mai le aso pa tai lo to manatu mai ai mai so lo to Fiafia mai atuno e mamao talia ina o tau tua pa tau wa le Radio Samoa solo lima i pa tolo a mo poropan pa talo patu i atuno e mamao e apia peso se mota ngā se mota malawa o lo pa tau to lia malo le atuno i ngā se o le tino pa talo patu le nganga pa lo mare tatano le alofa le li o langa pa malo longa e pa yatu pa yane maua tau manosi toi whaongaina le soifua mo leola mo ia malona pe ngano e le whangaruina foi no whaanga e le fia o iai se tas i la tau tuli whasalanga le uso tu whapine o tina tuli o la tau whasalanga e mana tua pe o tau tano pata lofa antu vave mai se lau fie se lau le lei tatou wheloai la ele mātango fia o le lalo langi e mau o le soifua Alo le ni e moni pa maoni tatou sa vali ai fo i mai tatou voa i le ni e whaongaina lo to soifua mo lo tatou vola ai alofa tulina o tau whasalanga manatua pe o tau talo o la mana yalom whanau leu whai wina fo la toa o ongai le ne fo i aso le aso paraide amil pa malo i matua pe la mana o pe atu e ngalo alo sautia le po la inga le au taimia e malo o ongar whanau. Ea, malingi loi mata o le Fiafia, ma vivi i le atua o tali mai. Aua ngalo ailo sautia le po. Ngalo ailo la ina leo. Le alofa le nao le atua. Pa malosi na yalom whanau. Mana tua e tu tusa le au mo le po. Awane tu la po. Io le taimi ai te mata moe ai. Taimi nao le ti apolo. Io e, we te tala le fai to. Ma ngalo ia te oi. Pa manosi. Ele leile o aso uma ele leile manui alom pa nau pengai ma o nga venga pui le i lo to wola fo i mai manatua o lo mata o le tua la matanga na o uma manatua le ngana mo le na so i fo ai to matua mola ai te na lofa le ni mo tato fa pertani ai mo lua ngana te tautala i taimi o luma manuia ha o ona mana tua le tau pai atu le Radio Samoa ia mesi o le na ua uma ona tala noa atu lo tama tala noa atu lo tina pa mria le o tolu na luas por vanu mra me do te ali tu la
E vai le tautua wha wau le Radio Samoa lima e wa tolu a mor por klamer Fiafia mai tātou maputa se pai ho staimi o le Fiafi mori wha maroma wha taisunga le iau au ia ta pai meni ia pa pena fo for tu ana Natasha ia mo la fo tautua mai le nei fo I vai asu pa malornga lua se ngar venga mai o le inga fo I le tua fo ia tu malia sunga le iau e mas fo for tu ana Natasha ia mo ngā venga whianga e toi fo I ma la tautua e le vai asu le lofa maleanga le lei o lo tātou tua ia patarowa e la tau lunga o le apia fōringa ia manora wa pāptai pa male le fō semi pena po ia tali a le amasa manora wa pāptai o lo whao right ia manora wa nise nu ua lofa kalofai ia manora wa pāptai leo le mana o mai io malu luko Rosa Jing ia lo maputa mai ia tunu e ma Amerika Utah ia ma lo fatu a stofio to a so paraile ma to a so pesio Josefo o mai ia me po nga venga uswa ia tu ia ma lo pa malosi o pa malosi mo a to me lei umole so e Fiafia fa no pe a fa pe fa vai po seta mua Hatasha mua. Ia, manora ma pātai, ma mai po sistema le ainga, pātu, penny, mala ainga, manuia poi, ia le neaso, le vātu lauso, manora ma, kalifa komiti, man paratu ia, rieta, mal no falo, pātai, ma mai uso, manuia poi ngā ruenga, le ne poi Taeao, te usa ene, ia, lo vātu, manuia poi, po whanga, le ne poi, Taeao wanga atu wha inga le aso tu sa ene mahanola wa whaatai le maputa mai wa pena po ia Dan Tito ia mare ainga ponga lele aisea po aisea ia mahanola wa whaatai ia nuia po ile po whanga mara masinga le ne aso la tau lunga le wala whaamore mole au wale whaonga ina telefoni e leo se whaatonunga tawalanga le Radio Samoa mo tato uma Nau Silvia, tele o ni whala velave, te tupu mai ai. O nau o tā ua telefoni, ia te ohe, ai ngaro ta male, ia o le nā, o le pautuanga, mō tātou uma lama, a ua whao ngai no telefoni, se pārutia I mauta malawa, sa roto, whiu a taria nai saunga le mū, tā ua le rolo le mua le pasia mōni, le lopa e sauru kamakau, maranga mare kamakau, anga mare pa auki, o le tūlanga le nā, o le tau mwhai atu ai, ia tanga I le mōlia, ro le mō, ia saunga le mō I mauta malawa, tā ua le sila to, le si lunga le tūla pono, wha mole, ia le lama tanga I le lama, I wha ailo lunga le wala, ia awane I mawina, la lua se lau, tolu se lau, ave maramano. Ia anai o le whangaina nei tamati. Tolu se lau e ki soi fua mo orai. I le kolu vai aso. E sen mai. Pea le lau pākeki. O le winga ngā. Pea le lau pākeki. Ioi. A pa le kongu lau pākeki. Ia o le ngā. Ia a mānora ma pāptai. Malua Backledge. Ia mānora e pa mai kāro pai. Ia ria fo I le weekend. Ria fo I ngā nuenga. Malua Backledge. I le ne fo I Taeao. Was paraile tātou. O le seki a mea tu taima tala lope o amai ia lopa tene atu mala ainga manuele veki eni fili lei tuana ia mano whaapatai lo maputa mai Brisbane Australia fili lei tuana mala ainga ia manuia poi la singa o le nei aso pia laba o maputa mai ai o atunu e mamao ia o le na tato woi nei musika panga solo tato por klamse pa ia poi se taimi o le Fiafi mano lama nita saulo alu iai ioi mano e le ai asa ukala e whaia e le au le Auckland Blues ia pau mea o umanga penga se au lango pe au koe ko lengses ngā le oa sa mali ngei kai au ia makau mafa le supo sa au ngia lor ka longa ngā ngei ioi au ar popole kele pra Francisco langa ia masangi a ioi au ar songa kamo mo so pongo I ke I au whale kongo ia manuia por tapo inga le Auckland Blues ka no pai o me siling tawe tia wo o mai ui pai lau tusi tia halo pai lau talainga tia ia mano e wa mai pe ngai me le pone ioi pai ia manga ia lupa tu ia ai lai musika na ko ia
lo soifua. O le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se ki Wai a Radio marbaenga Samoa. mapui tinga ben kako voi ave ngai musika ia kaya. Tempa nga sono tanto por grande io na minute del giorno da ngai mai al falen ko se al fenga ia le Malu Semo City ia sidi aku ka lo longa kali ia ke ia pa ne fa fonga le tulu I expect matala isi time yo muri mai maranga pa lono. Fiafia inai oe ia na musika mali musika ileva Taeao lo vai mai au maluenga Pai au fika nei soita Esa wia wa upia wa aya tu wa siva Eva mai la ia le au fa I mai otara Wait to see you malai Chick Helena wa okay Eva mai la ia Pula wa o I lau fika Avela wa ole musika E mapu ai o tina Paptai mai Maria le sina tama e mai sina salia manainga paptai tia fa lo tu se lo patu o manainga nel pone stai mitato ke lo ai via poi ko kwanga ko ai ni pone mo o ngai fia tau tua mo e Samoa e ala I le taleni o le musika esa wia sei e fa Fiafia mai a ita eva mai la ia le alfa I mai otara wait to see you malai chick Helena wa okay eva mai la ia pila wa o I lau fika avela wa o le musika e mapu ai o tina le mapu I tinga Fiafia inai oe ia na musika mali musika ileva Taeao lo vai mai au maluenga Pai au fika nei soita Esa wia wa upia wa aya tu wa siva Eva mai la ia le alfa I mai otara Wait to see you malai Chick Helena wa okay Eva mai la ia Pila wa o I lau fika Avela wa ole musika E mapu ai o tina Se fai mai ole nei party E pa ole nei party Ai ase foi ole musika E pisa le na party Paski mai lo I le mapu Oka e ua afu So mai lo ma le mix low So o singa mai lo wafu Se fai mai ole nei party E pa ole nei party Ai ase foi ole musika E pisa le na party Paski mai lo I le mapu Oka e ua afu So mai lo ma le mix low So o singa mai lo wafu Eva mai la ia Le alfa I mai otara Wait to see you malai Chick Helena wa okay Eva mai la ia Pula wa o I lau fika Avela wa ole musika E mapu ai o tina Eva mai la ia Le alfa I mai otara Wait to see you malai Chick Helena wa okay Eva mai la ia Pula wa o I lau fika Avela wa ole musika E mapu ai o tina
Alofa Samoa. Waule ne yokasu tiano. Awar suya ngila waule kio. Aeva eva mai ile se fulu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Bevela a. Wala tau lavea ina lalang. Faftai moa o tau ngaluenga lelei uma wa faya mo a inga masangata lautele. Ae petai. Tu salava pe tutoa mamalolosi tina matamaitai. E la tau te moomia lava una faya la tau siaki fafoma. A fai ua fas fulu lima ile onos fulu iwa tau sanga le matua o lo soifua. Fa atonu ne iloa so wavanoa siaki fua ai o susu mo le siaki ina pe ua afia ile kanesa o susu. Ile pressed, screen, Aotearoa. Wala awane ile numera. Oval selau, lua fitu o, lua o. Awa, o le faya o le siaki mawha ata o susu ile aso. E lavea inai o tou moa Taeao. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. A o tātou folau i teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you, o le afiso soani mo oe malou ainga e se sā tau maualalo. I le teminei o lo o maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tana i le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau lima se fulu tana i le vaiaso. Ma tau te feso soani atu i a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa i le ka for you, o vau se lau lua fitu, wha iwa o no valu. O vau se lau lua fitu, wha iwa o no valu. Pole tuatusi o le tol se lau Great South Road, Manurewa. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa i le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa nei o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e ma whai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tau sia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
Ioe, awane I mawina le soau ia ale taimi ma le tai le patadia le tangata. Leo asu 2 minute ona tale o le July se pulu i le tautua le Radio Samoa su 5 I batolu amo. Te tonu o lo mria lama le mano si o tātou tunu ia mai se o le ala pai mai whanungu mria o tātou iai le aso paraile. Spultolu ea o iuni le apa o tausanga lewa tātou iai. O le bi inga e po I le atua I lona lofa ma lona anga le lei. Ea I munga ifo I vanu. Pe mai e tau nganga ifo la o wha moe moe. Taimi e tu pesili ai la ngona e sola manatu. Ono me tu tupu pe tu leni mai so fo morona. Ale upo monia e le siringia le lofa o tapa au le langi. E le tu la po ia lo to so fo mor tato wola. Pe tato te fa no noa fa ma pana mai le li. Pe to te ngase mamato mamai e fa mano lo mai le li. Fa lo pesasi la ngona o le lol me la fai e mai le li lon pilemo. Tato te fa tu tua tato wola. E wha maoni le alofa o le li, o na nafi ma le so, e o lamba ngā taanga. Leo pati mai le pionga ya le Malu Semos Titi, ia e le toi tau wha I loina I lungo pongatia, ia le pionga ya le Malu, no whare sa tu ya maa, le upu nai pa ya mātou, le toi tau tāle talaina, ia a ona pa ia mo na Malu, e ta oto, pe o iai pe le o iai, o pa ia ma le mamau e o le pa mamau, ia sei pai po se tala, ia wawa, le lava ua sola ma le Radio Samoa nga ua wha au ulonga tofi doctor le la ua ngai mai ia la wha mataratala lava le rifo mai ia tu langa e tau la fwe wha marosi a se manu o sau o tia ia wa pena pola au penga le Radio Samoa ia e o e whai tui ia e tari tonu lava ia la manino me uma ia le nganga whaloalo o te Patalopa tuai lau whionga le Malu, manota wasa ma le Malu lu, tari tonu, ia o tau ia, ta ua polelo New Zealand birthday, ia o mātou, ia ngai mai sa mua marengang pa lolo. Ia, sa I fuamanuia, I lau sunga I le, ia, le ostaulanga, ia po le sunga I le Fiafia ngainga. Ia po o lau sunga I le ave au o le tala le lei. Tai nama. Me se foi le faletua, fatalo fatu le fa fonga tapo I mai o se tanto watno. Ia iso se fata fai taulanga I sunga to ina, sunga I fa fengainga mo faletua. Me se foi fionga I patele fionga I mai te sa, ia tau simtanga renga fionga I sea. Me se foi ia le uso presidente lo uso fa alfani, ia me so se au fenga renga le tuo mo me tanto fa salong fatalo fatu. Tupu mai, matamali fai launga, ia sa foi matamai tai. Ya, male malo sunu, lo sio tanto tunu, ya, mai lava maunga tele sio maunga iti, ya fatalo fatu, ya I le nei fu Taeao matango fie taito, pe pelo I kala la woli I fa so ya. Ya, tano ya. Ya, fa bai, wa ngase. Ya. Ta de ai. Ngave ngase taito, le ki nga inga te ngai ko kafau. Tai. A le ki nga inga taito I le. Moni. Ya le wa uba ai, surotino. Tai. Ya ele ai o lo mo lunga ne au ina masine na usunga. Ia. Tai lama. Ele boy e ko longa uma e ane so lo mala usunga. Ele wa. Aro se fo maria. Ia, ole langona le tas me mandi ai luma le pa ponga si pa ngane li. Fia o lo loto. Tai. Le vanga bala moni o te pa longo mai sei. A te taimi leo tātou I pa sanga I pe o masani ai lunga o le tautua le Radio Samoa. Ia. O le taimi o le atua e tātou te le masarasalo iai e I taimi o le li I mpena maputa lan whanau e I po le taimi e paramalai ai whaapitai o lau lei le ua mai o tā maputa ai o amai le ainga mua la psini po o tu mau le ainga po le mea ua ioe nei se po I mai a taito o whaamatalanga I e tau whaasise ngā pongua o le ala nau pesili le manu le ala nau pesili o le wari o kia le whaafonga mai kia mai au sta le o lo manuia hawa taito o lo manuia me uma whanau
ia me si foi le kalesia so ngal toina ia poesi mo vetua salome ia ne voi tu le tanto ngaluenga ia malo wa le o tani sili ia apa po i wa sipa po le manga i le tu valor sili ngai pe malo pola tono e nga tonu manu o sili ia po la wo wan mo pia ia nai po manu ia le sunga to ina ia Victor po wesi mo pe tu ya sa no me ameso la to si o to e kalesia mano si o amrenga wenga ne po i vai tau tau sanga wa pa tau sanga mano yo ia o le vaso le sa fai foi me masa foi le o fono pulenga ia to finga le pulenga ia sa lo sistema lu mo fai de le o tonuina le o le fono ala mtanga luenga ia me masa ni lava lo wase solo lava le fai nga luenga ia wale tala ino le tala le fol le tua ia na fiong pa ia o lo mautu lava me uma tai de lo foleli taito ia o lo manuia malawa se tana sia ia to fai alutu manuia o matuaino fai nga ia misa ia me foi ne fiong e pulai fiong e adiro maiava fai umu ia o lo manuia ila to uma tai de lo fomlanga le oli pa mo sta uso ao yo po fa vanu ia bane po suapa o a mo sta uso lo panto uso o le ko mo se si yo ia o mo ai nga ia so que fiu e kalo ku isi kai mia sa o panga mali e langa wa alula fa yo mea ia ko maua o i o ka fansa ngala o lo po le timing a saulo alo polo ke maro lo va do sune ya wow mal pretua ya tan wai no le ta tai tu tanga via le ofio ta mai tai o ya o se sili fo ya la ko se fil sili fo le wa to se ko nga pe sili ya ko wa dokta la to o manga ka a se fa sa o ole tu langa fo le pe ai se ai tau ai tui pui mo to mai ti ai mai se lava o tina po ia o mauai ia ile ngase o tina mai tina malangang pa no man tai to no ole proclamele o peona fa official o proclamele o le ngato lunga au kileni nei ia o i le vangale le te manua taki ile region ne mato o te manua taki la le ia Hamilton o ngai Waikato ia o i Taranaki sawa i Tauranga manisi vaenga na o le tula i lalo ese atu ia ma au kili nei ma Northland o le Northland region nei ia tatou o le lai le vaenga le te manua taki ia le ila o vaenga ia o lalo foi lai te ikaroa le ia Wellington ma i latou na o Palmerston North le tūne na o lalo aku te waipo namu ia o lo iai ia Christchurch ia i lalo aku down south e peila o le vaenga lea ma le whaatau ai no le nei Taeao ma le ta pokalame o taito ia ona o lae fia mamlam foi nai tangata Pasifika me so tangata Samoa lo alala i no fuanga ia Milton de Waikato i ngai Tauranga di foi ngai Taranaki o le tau o le whainga o tui pui nei ina ia foi lea ina ia saunga le mu mai ai ia na ia tātou whanau ti mai mes foi tina ia mai whamai lo le misela ia e mes foi le tale vini po le whooping cough o le tele o le tāu o le tuile nei e sefe ai mai nisi o whamai e ono tutupu mai wa o le kamalea teito sole e sila le ai i nga ungo o whamai lo le mise kaukia e makua ima kaukia e pei e whaingo fie le tātou tala norma le tātou tala voi le tau temi le asom le aso ai e te tauona tātou mai tai tu ina tātou pai tete saonga le mua a o le memo mua o le whai o tātou tu ine nei a tele o longo vinga kaunga ko sta kaunga ko sta ia whai tui ia misa le mata i tua piona i tā ua aua le iere tu langa po nele pe whaataringa tuli e le fi whaalongo ia tulo po ipa ia mamalu le atuno ia le lama ua e sau noi tulanga uma ia o le ustai e sili pui pui ia i lo le tonga pitia o le whai lo tui po le tui o le misela po le tui o le koviti ia o le fulu kama umanga e kaunga ko vo fa mai ia fo ile fa mo ali mo mai tai fo mai o mai le misela o le vave ia na pipisi atu ia paule o le mea e ono
paule o le vaenga e a fo e saunga le mu me pui mai tata o le fai o le tui. Ma e ono ale fai o le tui, e ono a vea ma i foi le tu nga. E ono o tu e si vaenga foi le ono fa popole ai. Oi, ma ole vaenga le wei temni nei au kilania ia taito e te le risk foi le e ono to e mawai au kilani outbreak foi le ona o tangata e o mai tutonu e peila ona o le maua whamtalanga o tele lava ia le rate o kanga foi le o maua le misela ia tunu i fafu Australia, Kanata, i Amerika ia e mantua foi la o leo mai tonu New Zealand nei a mai la leo umana whai lau tui ai o le meta ua le na taito i lau ia na i loa e mai se foi o se fautuanga mai e li imata mai tai foma mana ia ai te le ua pia umalava ia mai se o le fautuanga mo tātou o le fai ma le faia ia te aua lau tali e oe kaunga wa le fai o tui a fai o le pia na u inisi tui e kauanga update mea umalava ia ai ia le tu langa po le pape o le ato toa se la ngona i lea samlesa family doctor Iwa, o taito e awhapea lava o whaaru whesasi lo mawhau. Ia, pe i eile vanga lea sau i tele le polan mea lenga a whapea lea. Pola se whautuanga mona i o tātou tangata. Fo i le o mautinope whaise tu. Leo malama. Leo malama. Tala noi lau foma. Ngai ia kele. Tala noi lau foma. O po se tangata fo i le e ke trustinga, pe ke talitonuina. Ia, o lisi vanga taua o tala noi lau whaifiau. Ia. Tala no e mai foi nei fautuanga. Mai foi o le midwife. Ia mas se foi se tausi mai foi le talitonuina. O ia tangata. Ua maua lo lanto mana. Ia fa pena na vatu e te oe se nganga foi le ua talitonu. E tau na failo tui. E monsi le fia taito o vaccines o mai e tutonu New Zealand. Ua uma ona siakina uma lava. Ma ua lei lona whaonga ina mo le silafia. O health professionals foi la lewe lato silafia. Ia le whaonga ina o neime uma ma olo ia i lato. Ia informations uma ma whaamtalanga. E te mana o mia. Pe e tawana efficit. Ia, wa le umanino le ka umananga me isi pesili le ka braku. Ale umania le ua sau noi tulanga umama le ua ka mai fo tulanga po fete anga iai ia pola tulanga tauna fai o tui ma le ia le umania le ua to mai lama ia lau sau noanga. Ia mo le si le paponga le malo tato no mo si fio tato anga luma ia mana ia empaya le pa lama mo tato tangata o le le fatulanga o le awhai le tui pui mo whana witi. Ia mana taimea tawa vei nā ia le tina le pepe a ngā umai leo mako mangaku wha mure le mako. O le taimini nei, ona le sau whaitula u tala voi le tate tau tala noa ia te manu wataki. Ia. Ona le whaafonga mai nisi o tala. O taimini nei i le o loo prioritize le msefua manalo. Ia. Tamiti foi le luas fulfa masina per le lua tausanga pe da le we fesili tonu ai lava e amatana tu i le te foi le ono vai aso ia ono le tolu masina uma tolu masina o le lima masina uma lima masina to si akulunga sulua masina ia to tausa ia wakulo sulima masina ia ma okulo lunga faso solo kulo iska sanga o le tau o le mele e se fena yo tatu fana ia ke ia na tina o maua ile ma ole fautuanga pe na fautua mai ia health professional po forma ava pe le o maua le mai tang ele a ngalan to na fail tu ia e a faina ile pepe ma ia ke afa pe lele i amatain pe what's tau wono tau ai afa pe o laua e maua le mai mai tanga ana le fa fo se i mai a uma fana wo so i fu mai pe fo ia ma fanga ia ona fa to no la ia le ona e ono a fa nai ia ile temi le e carry ia le tina ia o tu langa na fa so longa ono ava yaso masalo a le metau fo it tawa ona tomo failiti nai update e fai keep my information nei ina ia e fesini mai fo mai ia la ona mautino ma meu
Mana ia tele tapsin mulmuli leo na lapo atu le pamai amai malu nai po te pisi po mtutongia apa pe wa misi le tolu masina o masina sulo masina e ia se apaina e tanto e po i tu amata mai pe alu sa o sulo masina pa mo le lau sunga le i po ma e o pe la o le fisi di kongulanga se ko fisi di sa o fo mai ke u kali aku ai o le metawa e te taua ona fai ia fa solo le lein lava ile ai ya ke awonge mis awone mis process le awone mis ton masina o ke nga o si le fia mai ya ni era o lo ai a kupulo le mele o le ya o le fai o kui ya e ma fu ma kinga ma fu ma kinga ya ma maka moe por tama ya ka wa nga lu pa kasi wala o marang pa po one body ele papela one body one mind ai o me sa o le ya la usanga e de va pe foi tu isi la ngalo na fa se humano ta vai para o rio tia so swangi ma ese al mena yo ya so ye me manu pa te tele la mata ngo pie la ma po le taimi ai mata ngo pie po le o etano to nga o mai ma se o le pa ma mena sa mo le na o le tui pui pui o le tato no fouta e pe o na tano le manu i to nga o mai le o fatano ina ia o lo foi talia na mai e soi fua ma o lai ma le manu ia e fai me sili pe o na to musu pe tato le nga pa ia pe sili le ale manu ia le la tato sta im tato o fai o tato tui ai mai se na yanon pa na ia a te te umana tau tui mai pe o na sau no le man ia la po tui sau no mo moli na pe o bako e mo moli o mo pe mi ka pele pe un pau al moli pau al moli ai le pe mi ka la ko te o ia mas capa ele o le fautonga la vai o le wa ia fa mo le so fu malone on tanga le Pacific Public Health ona o le to tele tato le afu lo tau fa no fu Samoa ia e wale sunga fono mtu nga pena e sel manga ia metutisi na ia le sia metutisi ia mis foi la ia palota ne lam wo lo mane o le we il fu fanga ia o le at fa to no ni so tui pui ia ke no ngala fu di a ko ngi me wana i tatu tanga wa le leiro na lo sanga le mu e ke wa lu ku sa mo la pe sel pi moni le ia ma wai e saure ingi ma e ma au mai mi ko mai la ve ai le ngai si o to lu ma sa fa na le fa ia lenga te le te anga i sau ni nga no tu to nga pena ia ke do pisa nga ke mo po a ko nga ia o le fa maoni fa maoni te o no fa nga fa i tu i taito ia o la fo ma alu la fo ma e mis foi la mo meu pharmacies tele ia pharmacies in Fiafia ia male numero le ava pe si fa le tonu o le o valu selau ono tasi ono o valu selau ono tasi ono ia te Fiafia e information me tau tui immunizations ia ma fata wat fo ia o ni so vai nga tau ona e Fiafia fa fitai taito mo leva no le o mautino ni o la te soi fu manuia la pule le po e ko la kiki na usunga tai ele le faftai o so mo le o le alo pa mai tia o le alo pa mai tia ia le la ko mo le so pe apo mai ia lo fo e ko lang pa penga ia ai mai se o la sa du mo le e anga sa ngong a me alo te mo ta po ia mai se fo ia si lo mo ko o le ai si so ya tau sanga ia panga io la eva mai mar tu ai man troet mai a lofa ke le ale manu mai ma ngai ale manu ai de so ia foi ia voros ia mai si le kul karo voros il karo le manu eu kalanga la origa kala o ko kala le manu pa ta na ponga mo le tu pa malo mar pa Taeao lo so manen swap pa ta po lo ngol ese le ta le nga lo mai ia nga mo ta to no au me o mala ta to tu ma o nai ia nai te langona o matato faia mo le inga o le pa tu mo le utu ia mo pe lo mana si e le tino ia mo pe le
Poto manga ba mai le o ta le ni ta to fa ngai nai lo to so fu mo ta to ia ta to man to ai le lofo le to ia ta to so ma lofo te la to pa to man fo ia ma so sunga to ina ia pekta po wesi ia ma pa to sa lo mo le to so to e kali si a one e tu la po i sta so o pa mo le fa to nuina ia o pi ia ma ia lofo te la to mo ia fa bo to ne so la ta to pe la per manu ia ba tu sa no mo ngang fa no Yeah, well, taila wa tai to mo lava no. Ya, manuia fo si ta to what no. Mis fo ta po inga na yo ma to fale ngang. Mis fo I si ma to e ka sia. Ya, o le tulang lava ia pio no mai ai. Ya, e lau tele lava le ngangana le ni Taeao. Ai. Wa le manuia na yo ta to tangata. I so se vai nga lava New Zealand. Ya, mo si le fio ta to o lo fa nga so lo po kala meses. Ya, o le ma to fo pito la au ina ia fa atinoina. Ia malongo puili I lava le tātou no ia whaatina mea tāua nei ia wale soifua marorina ia manuia tele lava manuia ia le sunga tumai tai pule whainga luenga manuia fwoi pokalame le ni aso lau sunga taito ia wale le lofa malanga leo le tua soifua mai manuia ia soifua le malu manuia le tāronga le alo tāpai po I on whaiva ia wapo le tāronga moa Taeao soifua le malu tai Taeao Maria, whawhangomai o talani mai a te roni sila mone. So, o whai tuina e Amerika ia tapu o whai e Peritania, malatu o tunu whai pa angai au whiai mani sila. Whaasangai minsta to lua al malo Israelu. I le whaalia, nei lo le whai o le tapu, a le tau ona tāwlai, I le fitafita whaau pengaina a le Hamas. Ua tapu e ni sila, I ni minsta so ona mae to lua Israelu, o nau whale mai ni sila. Talwai o la mana tu whaalia sa whai e winga I le tau e Gaza. E pe ona whaali ai le ministar vai whafo New Zealand, ua wha māmasang ai le file mu ma le puipuinga. Ua awa ia tunei New Zealand ia Australia, Kanata, Peritania, ma Norway. I le whasa aina o ministar tupe Israelu, ma le ministar puipuinga wha fita o nau whale mai ni atanu. Whaali ia le ministar vai whafo New Zealand va vasa mane Winston Peters. O lo latu taula ia na nei ministar to lua, a ele o whainga māloa Israelu. Ma ia tā wai, sa whaonga e nei minsta to lua I o la to finga te tae wha ma masangi ele file mu ma le puipuinga. Ma ave se ai ni tūlanga I se maalienga muni whainga malo se lua e ai le two-state solution. O lea tapo New Zealand ua wha awa wai ini whaatinonga e masangi ai whaasanga I hisi mata au poa i inga whaatino aisi atunu whafo. Sa taula ia foi New Zealand ili tapo ni wha malanga inga. Ila au whai poro kiki mata tae o fite alangolongo ina whaatu bevesi ai por fa ma masang no finga fa tem klasi se tunu I taimu tonight Alfe Marusia Belarus ma Myanmar fa dia Peters wa umitele o langolongoina New Zealand ese malienga moni malo se lua va Israel Magaza le fo ia mafudi ai le langolango tunu o se anga fori vi Russell COVID smriva wa moina fala bu tonga so I fo malo loina le rangi por the World Health Organization por who wa whaingo ai o le nu b.tasi.valu.tasi. Ia po le numbers. Wa whaari ai scientisi atu ni whafo. O rea unga e whaono siti ai ni mata abu tangata e a whiai. Mai whoringa mai, e sao atu le pipisi nei lo isi a unga momo atu. Au whapeona wawe tō sina iai, e nisi o penga o tala I le rolangi, ma tau la muai I ulu tala e pei o le lapata inga mo le COVID e whaate iai, e po le shock COVID warning. Ma le aunga fōma tau tia o le COVID po le dangerous new COVID strain. Ai o le mea morning, o le nimbus e esema iai I se isi lava aunga o le COVID, ma lo nama tau tia iai ni sila. Whaari ai whala tonga so I fōmaro I nale rangi o le np.tasi.valu.tasi, ai po le nimbus, e tupu mai le virasa o le COVID o le Omicron, COVID. Le esa mua mai tau ina iai an warrior I tau sanganei. Sa vawe tele o na pipisi saina ma Hong Kong. Ma ua wha maumau ina nei le iai isi tunu e pe o Amerika, Australia ma New Zealand. O le professor maleni to mai whapitoa e wha sengana ma le mai tawina o le wha salonga o le pipisi o wha mai ia Michael Plank. Sa ia longo ina vaenga o tala le staff o whainga tā tero na mawina na mawhu anga tonu o le aunga. Na betai, o aunga o virase e amata mai tangata e iei ngase tūmau e a whiai. Ai po I lato o le mawhai e musele olo al kino o ne te ai virase. Ma le mawhai e o na kiria ese le aunga mai o lato tino. Ma le virase le mawhai o na kiria ese o le a whana wa isi o aunga mawhai ngo whiai o na lau tele le pipisi.
O tā Parliament Star vai whafoni silava vasa mane o St. Peters e motor Pasifika. E tu tu wha tasi o sei tūlangi e tasi. Whaasanga i whainga wha malosi me tunu i whafo, o tiru e whainga wha te wanau, ma sai tianga wha malosi e tunu o Pasifika. O Peters olo iei wharani mo ni whonutanga mtai tai rangi, e au fiai ma le whonutanga no le Pasifika ma wharani, o lo tani malo le President o wharani a Emmanuel Macron i Nice, le sa whailo ai lo na manatu. Ono ni e tunu whaapaanga e whaietana noanga i li tuangi, e ta awo tele ai e le whaia i se a mio e wha maoni, ma le longolango o pūlenga le lei, e peno i e whaari ai. A e leo paanga uma e whaia le awala, o ni se ta paina paanga le Pasifika, e awane i lo mieina i e malienga, a e pe alo fia fo i le official fono le Pasifika i le taimi, e wha mao po i e malienga whaitulangi. Wa whaari e Peters, a ofta ia i le Pasifika ma tūlenga me tunu i whafo e whainga whata wanau, wha malosi ma whainga se tia, o te tau ane tu whaatasi le Pasifika o se tulangi. Ta ia whafta ia le tau tua ume whrani le Pasifika, malona saur solunga le leo le tulangi, a patina lea, i le langolongo ino ati na e mare pui ngō moto French Polynesia, New Caledonia, Wallace ma Whetuna, a me seivi so sani mo so i fua mo ta matamwhainga, e tali atuai whaala vlave whaale na tura, e na te lei wha maotia i lan tautalanga po aini atunu te tele. O se whaloloi Wellington e o fōina i tāma whafua mo tangata lautere o te punia, o na whae te toa i la mai aere se funmali lima tausanga o te tala. O le atau tua le Free Store Wellington, e peona sa whaata mo e se soo mane maru e ka le sia le St. Peters, e le mga alo Willis Street, o whorofulaina le te punia tu mau. O le atau tua o le latu toe wha soina atu leo tau ma whafua e o seitasi, mo le whaitau se lau dingata. E pia na foa ia e whale aine siria ma le onus fulu i le lau moa. A whaari ai e le tau tua le ruafa ma le rufawha. E la te wha saoina i le whasu ma le lua afe o kilo kalamo me ai ma whesoso ni e pui ngor sio mianga. Whaari e suiso upo le tau tua Scott Reeve wa fia tele lona langona. E pitai o whaiere whai unga o nore te lopu ma o lalo foa i masani. Sa tau whai ma losi e wha wauna talina ma ua lātou loina nei, se a whianga tele o lea te puninga o lea iei tangata e lātou te mo o miaina lea tau tua. Tā longa ua whaalau loa e whai au ma whaurulu fau o le man sa mo le malu tu special na au, mo tā longa whaavau ma lo le tu sanga nei. Lea au whia mara sumal tasi o te mawhau e whaau no tā alo aina lātou tā longa whai taulia mua mua. O lea tā alo i le man sa mo ma skotilani le malai Eden Park o kilani la sumal valu le masina fo yu lai. Ai amataina le lato whaato sina mori tāmari sanga mori po atu no Pasifika, le Pacific Nations Cup ia au kusum se tema. O le no merse fulu momua, ala ula kapia engelani Jacob Umanga. O awhia i au, ma ua whata oto e munmuli ai tūlanga vai o lona tama ia Mike Umanga. Le asu tau tālonga sa ia ofu inane tōringa le moana ane man Samoa, ma awai foi le man Samoa le tāmari sanga ripo le rangi le a whaisalau iwa sulima. E nao le tasi le tālonga sa whiwhiri ai Jacob Umanga mo Engelani lalo le whaia onga Eddie Jones i le tālonga male a eto a Amerika le whātou sanga mo vai ma ua qualify ai mo Samoa. Ai o le alo sui mo le All Blacks la auli Sir Michael Jones ya Nico Jones wa whātou o toina foi mo lan tālonga mo Samoa le ai au fia to sumal tasi o tamfo. O Nico Jones e rusu whātou sanga. Sa whai masui o le au le moana Pasifika le tāmara sanga le Superagapi Pasifika, ma le au kilani le tāmara sanga whaalo tui whale le NPC in New Zealand, whati sei ma le au le San Diego Legion, le tāmara sanga le Major League Rugby a Amerika. O Sir Jones, e tasi le tālonga sa tāloai mo le manu Samoa, i la whaivisa lau val sumarano, munmuriane, ta alo mo le lima na tālonga whaitauria mo le All Blacks, i le vau le a whaivisa lau val sufitu mo le a whaivisa lau i visfuru valu. Ma manu malo ai le ua i tamarasanga mori poro langi la whaisa lau wal sufitu o ia fo isa ia mua klosia leina skoa i le tamarasanga a le rangi lea i le malai Eden Park. O le aula le man sa mo o filfrio le leina luma a ki se yuli tiki la mustele teine tua Luteru Tolai Peter Anai Ashu Lifa Schwanki Michael Alalatoa Marco Fepolai te tu monga Bradley So Amitonai Samuel Slade, Benjamin Petayane, Michael Curry, Theo McFarland, or Captain Foyliam, Ola Juwan Noah, Tona Mahu, Taleni Seu,
Maniko Jones. Laina tua malasa ili elato ya kopo mapu melani matavao kona tupai Joel Lam, Jacob Umanga Roniona, Duncan Paya Awa, Alai Angelo Leilua, Henry Teff, Melanie Nanai, Afa Moleli, Tonu New Levaea, Tuna Tuitama, Elisabetta Alo Fipo, Tomasi Alo Sio, Maletro A Kong. Fadia ele Malu, o filial awe malama ili tau telo off la kapi, ale man Samoa. Sa fau malor ta alo la kapi tama ta ele man sina Samoa ile la tu ta longa ta sanga o la kapi tama ta ele o shena sin kota sin toka. E fiti de bazone ile manu onus mat fasul fa tonga. Wazia mtanga le tele le mo man sina be no fadia ai. Ele tama ta kapiteni masu sui matamali itawasa powaraisa. Ile mai ai o ta longa. To fitu teni fosa ta aloa ile ta longa. Powaraisa sa manu il towil to mai te alo to sanga. They say Yuli Fio of Amosili Women's Player of the Year. Ile sa uninga no fanga o tanga lau do ile kapia le Pacifica Rugby Hall of Fame. Muatu ile to sa name. La ia fali ai o le tawla inga le au ye nei o sifia fiti. O le mansina man Fijianas o le ata alo mo champini. La fatu ile alo fiti tonga lima sumaliva sulima. Ile vastalwai ia mai ta longa masa moa o la fa mautui nai ia le au ave ma champini le sheino le wa fema le lima o fiti o lo pui al champini. O to sai ne le isfenga le winga le Blacks Caleb Clark ma le lakapia ni sila e no foi pe le lakapia o kilani ma le Blues le ia mai ale ta ma sanga ri prolanga le wa fema le fitu o Clark o le alo le suimo mo le Blacks ma le Preston foi o fa le lakapia o kilani ia sa ve tama Aaron Clark. Wo Louis Mariva, talong fai tebio ta aloi mo peuli, talu maila na ulu ta along mo mua, ile o Blacks ile rafa ma le fulu, ile se fulu ma le tolu on a score. Samoa, ia tala na le yaso, ia perfile mu tangtauma, Manuele so. Tasilingoi betul, amo. Tali alo filima e fa amalu ai lo ulo to ua faina o wa ua tu si e se a ita ole o langa ua pehi o se malae tangata ole foanga na e pai o anga aluenga mamana wa faali ia ita lea wa fai makona ile vainga o fea e lea lo famoni tua ina i se oli pesi te fao malo io umanatu o tala ma upu fai ele I fo I ailo ualu atu mala upu o a umo o e moa ele ma futanga pe ana moni lo ualofa so ia ai ona ola ususuma ole fai Wa ele mata laina tura ole nei o
tangata Sama ua o langona ua o vai vai O a ua le tangata o le foa foanga na e whai O a ngā alue ngā mamana ua whaalia ia ita Lea ua whai mapona i le vaainga O o wheha ea lea lofa moni tu ua ina i se oli E sili ai le oti Le au soe o mai a mali e a whenoa vina ngalo O ni whesa sia inga wha a mole mole ia mangalo Whai vai o alo ali i ua le tu u au lafo Alo whamana tua mai i ta isa utata Tawia o ele Tawia o ele Moia lo fangia o ele A taimo mea taimo mea uma o o e lava o le lupe lava sa le ina ua e tu ua i ta wha po e te mana tua e te lo e mana tua lava so lea La o Yesu Yesu alofa i le sa whai mamana mea Ia moni le whaamanga longa i le whawheanga i lea Matofi mai i le langi manuia o le lumanai Ia aua ne i toea a fia i se tasi Apia e tofa Wangata ho umana o ngā O lo uwhaama o ni ua e iloa Hope to see you in heaven, honey, tofa Si pong mali o le politua e matapua tupi wham tuainu tali tani a lofi lima. Mai atu ai fo e le papunga le malo le atunu i tātou tala i vai panua le tautua sunga a se iuli o Malawi a mesfo tātou programe pe on whengai po i ma le whengai a le Malu Semo Stiti. Ea, ai tau tono lo manuia le malo le tātou tunu o le ua lua su whamara minute ua te ai le tula spunu. Au ni ngalo nai minute tala le tātou leina Nau sit fiel malo le tātou tunu o le pili makete le toi tu sina i mātou numera. Sa uni melau peni, melau ampi, lunga tātou pili makete. Ea, pa mau lalo, telefoni marangang pa lalo. Sa uni mai, anga te po ilea sutasi. Una tātou tala i vai whanoa i la ngana pera tānia. Ea, tātou lo o manuia lama le malo le tātou tunu la singa le nei aso, pai maa nia i lunga le awala, pa o fortnight monga, lo maase se le awala. Ea, tanga i lei whai rilo, ia me se o lunga le awala ni a whaina poi, topu mani whaana lambe o le poi. Padalbati Anita Saulo, lunga le apia Paulinga, pe po i a Maria le Sina Tamae, le ngata lea, ea, mano lava, manua, Peckledge, mai lo patu, tia, sau muse oso mai me le ponge. Ea, pena po i a Susan Buenga, fotu manusa, eo e, o le na, le tamā matua, le pionga le au pepe, pili Ioana ma le paritua, ia alofa te atu, māno le mapata mai kasiano sa nene, patuto kasiano sa nene, māno le ngā lue, ia leli, māno si mreolo tātou ngā lue ai, tau sanga pālipanga ia o maraparitua, ia māno molo whaanga, maputa mai i Mount Druitt, i Sydney, Australia, tau sanga pālipanga ia o maraparitua, marino whalo, ia pepo ia Rose Jean. Ia, aol pole, ia lo whanga solo pere tātou whamsidonga i Samoa, tonu staimi o le auri pole Fiafia la, whapena puna update mai. Ia i unga whamasidonga pe a Mosu i o le Radio Samoa.
e le whiunga lilo mai awa mai na mai pe ona masani mai whaaponga e maro tātou tono ia tari mau pea ia ma tātou tatalo pea e le whinga o pia foi e le whangai foi e au whaamasino e mese o lo ia tulanga wa pena John Leota ia mahalo lava John Leota ma tamai ma le ainga ia minister maro le atano pili le tuala ia alo maputa mai ma le ainga mahalo lava le mai oi foi ia manisi foi a misi le suafa ia ole na taimane pusa ma le ainga ia mahalo lava whaatai maputa mai taimane pusa ma le ainga vaiola tua pola tua langi ea mahalola ma whaaputai lātou o lo i lunga le ampia volinga ia malunga le YouTube channel. Nei binu te tala le tātou leina tātou flea marketi. Tōru pitu tasi lima i matoro numera i o e tau whaaleo tele mai lau numera ia ma whaaleo mai whaalua e se le manga ia whaalua mai ona manino le ar whaaponga maro tātou tano ia o ise tau le mu mai low voice mana ia kana mai abe ia pa leo mai ia lau pa tau nei Taeao ia ona pa mau mai poden mano tato no mana tua oni je mai yo ku soli yo ku le MG house la yo ku ale mau papa kula ia e isi se le pali e se ku singa mai se ke pong ia tu langa na o ia malo pa talia na ia ai lunga la o ia to ia pa tal pa le Pese lainga au tanga mai por trainga ani anali anau tala ma le tausia sapata mal no falo ma no la nga lue ya mai o fa le ka ko ka male dunga au wala le lali ma kalanki ya manuia nga wenga ila to penga nga wenga le aso ya pa nia le ia to nga wenga pui le i lungo ana ya misfoli tapo inga i moto malawa tu asinsina le au penga wenga topi le a toro tato no ya lau tanto ia le surprise waifo fo neva yaso su toro yoni lua o lua lima. If you feel love loco e awina tu pokala me ese ipito nu o au kilani. Ona ole lango mai ole Auckland Council Local Boards. Tato a waifa tasi mo le famna tuina o le Matariki Festival. Le tausanga fau a Maori. Esilia ma le se lau tāpenanga ese mai le aso fito yuni anga ila su se fulma le tolu o Iulai. Tele whaafifianga tau musika, siva, whaapea tau mawhitanga ese maisi. Ole nei whaamoemoe o lo ngā lulue whaatasi ma le ngāti tama oho. Tanga iane loa i le awaauckland.nz. Whaafonga mai atina matamaita i tutoa, ma malolosi o le Pasifika, ua lātou lavea ina lalangi. Whaftai moa o tō ngaluenga lelei uma, ua whaia mo a inga, matangata lautele. Ae peitai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matamaita. E lātou te moomia lava, una whaia lātou siaki whafoma. A whai ua whaasful lima, i le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wavanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane i le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawha ata o susu i le aso. E lavea ina ai o tou moa Taeao. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ai lo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiafia, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu se lau, lua, 5 ovalu se lau, lua, 5 Wa ye nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware i Mangele, a wa whaatau molo a inga i Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhale, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le telo o loa ese. O whaatau umai mawhaiona tutongi le tātou ofisa i Mangele, ai piki i whale o loa o le Bluebird i a pia vai tele po sa le longa. Walau noa le olua tasi 5 tolu fafa, olua tasi 5 tolu fafa, pe i meli le info@taeao
marketing.co.nz mō nisi whaamtalanga. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tavi tole mai lua suleiva medute ona tāna le tu la sutasi au na tātou tala I vai whanua I le ngana Peritania. Nau tala tātou leina tolu fitu tasi lima I va tolu no mera. Pātala pātu le ngang pālolo. Mike Malole on san Mike. Pāwhitai tele ai la wafionga mo le avanoa. Ia o le filima ke kieli ai inga. Whawhikai ni kai au e mreifua mai whangunga lei. Le lo fo le li. O lo o ia uka mai waa e lua fiberglass lesi. A lesi o le kai ai. Ia ai se mga o ai. Ia sawe a mai sau kau e kalawhiangai. Ia o kawhikunga iei lea. Iei male o ngā umufo. Ia, e ke sau fo i a mai sau kau e kalawhiangai. Ia o ngai au a whirima ke kilai ki ngā taito, whawkai, aola umela o le olua tasi, o le olua lua, ko luiva o toru o. Olua tasi, olua lua, o iwa o toru o, whawkai kele molo wavango e manguia lo kiu kele ngiaso. Ai lava, mika, nia por le weekend, pasa po ia. We are weekend now, filma whawkai, soifua. Soifua. Manolo on sai mai talopa? Ia, talopa lau sunga la wao. Ai lava. Na whamana totu mawala lau luau, mana o mia bidi mai tolu, o lua tasi, o walu lima, pa tolu lima tasiono, o lua tasi, o walu lima, pa tolu lima tasiono, haftai, New Lin, haftai. Ai lava, nia por le weekend? Soifua ia, soifua. Mola mlosa no mai talopa? Ui kalopa. Ea, na am nota tau leina, tolu fitu, tasi lima, iwa tolu no mra. Pātalo pātu, malanganga, pālolo, sai mai? Pāta potato. Ia, pālola pa. Gai mase se la wala sori. E le tau filima ke ki o le tena lo i le ka puen ka longa ka kusera. Ia. Ko e whaino ka koua. Nio e, ka kupera I la no, I skaiming e, ne a fiapi pia maangama. E kua mona te uro ka mosa longa, e wha me se kui ka mo se umangun te kia. Ia rei. Ia lo patu so, puaia, na no tato leina, patalo patu ia pare li popoli I kou plu. Nei asa utala pe atu. Pare li popoli ole na kou plu za. Ia malo, nuia po I ta longa, ka aloa lo so a. Patalo patu sunga le, pai fiau ia te filo le pai, ma le pare tu ia pinau, ma le whalo, ma le lunga venga pa patai. Pats mai, na no tato leina, mo le tato pli marketi, ia mangkua, hoi fo venga mana au mai ke fongi lenga tu mai ele malu. O ke pole e mau ke fongi lenga mai le malu ia wa fo le fingo tu yo nai tamaiti se rewind computer. Au pole ana no leina mo tato pli marketi malangang panalo. Ole numera te milenga pel por kala mele man. Wa vai le vambi. Over se lau ono tasi ono over se lau ono tasi ono. Ko lo ko kasi amor me anofa over se lau ono tasi ono. Ya, am ko vini mai po la po lengu mena. Na no tato leina ya malenga fa lolo. Ma lolo sai fu ta lopa. Talopa. Ya, maurita no. Ia, Taeao ka molo wanoa. Lelei? Masini pa mea lo lelei ato toa. Niali le masini. Le ua whatau pa le se lau ni masa furu ano le masini lelei ya. Le marista mea ya mana o le masini na vidi maile o lua o wha. Tasi wha iwa lua o. O lua o wha. Tasi whaiva lua o ia pole o lua tasi tolu wha o no wadu. O lua tasi tolu wha o no wadu. Ia vidi mai au inu merana e lua pa manda e musinta mea e whai lau tanga mea nei aso. Tai lava mrele weekend? Ia. So ia, mola mno sa no mai talo pa flea market. Aje potato. Ma no don sai mai.
le sa u filimaki. Ia. Ale ia tia ku sei dali ia o ka ingi so pu si o foi pa mo le lava. Ia, papai. O pa o ile lan moana e o ia ba no la mo sai. Talo pa. Ia, talo ho taito. Ma lo lan sai mai. Ia, ma lo sai fua o la u lima ke tile fi ku inga ku fa mole. Ia. O le tapo te. Ia. Ia, ma le a fo, o le wheelchair. Ma le ma walker sie lua. O ese sie mana o mia fa mole. E sa o abati mai fa nga fa mole. Man o le telefoni o le lua fitu. Tolu o iva fa ono. Ma fala o lava fa tai tai. Ko esa o tasi ata no mera fa mole. O lua fitu. Tolu o iva. Ia. O iva fa ono. Mau le fa pongan baru le tiro. Ia, ma duele weekend. Tai lava. Ia, sai fua. Mau le bno sa no mai talo fa. Talo fa lava la o fionga taito. Tai lava. Ia, man wi ala vai le lo fo le li fa tai. Ia, ma lo sai fua ma wi la o fionga. Tai lava. Ia, ma lo la o vidia kongo la o free market. O la ka vale le ku. Ele ma se me o fale kongo le kingo le ka vale. Ai power me la fale kongo me spak ka vale. Kong sui a. Ie, kongo sui. Ia. Power nga me o a o le a ko le ka vale a ye la se fia manga o. Ia. Ia onga bidi mele o telefon o le oru kas. O iva o fiku o ongo di ma o fa mole lava. O le ase tau mo le fa ponga mai ana tanga po le fai me lak fa kau mo ako ia mai fo bidi atua. Ia ma ngai le bidi aku le bidi mai ma tu mai fo le vai ngai fa yaku se kau la kiki. Ia ore ka vale o le ale kingo le ka vale mane ase ka vale. Ai pawanga me ne fa de kongo spaka. Ia wale lei. Papai leo moa o ro tasi o iba o fitu o ono lima o ma no lava mnu le weekend. Ia fa penga foi la fionga taito. Tai lava sei foi ia. Ma no non sai mai talo pa li maketi. Ia fa kau kukama. Ma no sai foi. Na no tato leina no to ma foi ia mai pa tarvati a peta. Te si male ainga ya maro lama po ile ole na mno ta so leina ya mo le si lua tolu minute ai va le bang na mno leina ka ko pese le sawa ka dia se me que orte fia so sai ya tinga con el pa na kwa melele ya o vengo ko fa ai Oyo Simon. Na konwa. Ma non sai mai tanto pa. Ma non sei fuori caico. Fa tai. E va me la morte au che lo so a cari. Ia. Ia, che lo haga che che lungo le ma che ti au ka pese voi la le evitama fa mole per mo sia cosa kai. O la por pese nga tabito. Te fa poi conga. Oi, uno che apele. Ya lo che amor con lua. Alo bang dai man viene weekend. Ya, man vi al cau. Dai, sai fuori ia. Kau le ofo so le ma kau kia ma no na ia se uma poi lo ka pese o poi buipong ia ole na ai nam no ta chau nei no ngang pa no ia mo le no sa no mai cha lo fa a te se va mo le mole ia o ko ai no fa mo le na pas ko na fa me na ka va fa ka fa mole fa ko uma ole o rotas ia o iba o fitu o ono lima o fitu o ono lima o okay ka tela ia mia de weekend
Ia, lautua me uma le lofa. Pea kula pongo le koe solia. Ia, ona e lautua me uma le lofa. E leo pere siemne kaine. Ia, e manatua pea le lofa. Ia, mo le mnosa una mai. Oi, le ai. Ngō pele mako au. Au angi e se koe korengi. Ia, ngā ne oa sabali bali, just relax. Pau hanga lau karang pei. Au angi koe korengi. Ngā kar korengi ni. I le vai so len kenge. Ia koe ka aloela ia. Ia, mga no mai ai. Ia de koe korengi asis. Ia de la ka alo male au kirangi. Ia, nai, nori tato leina mana ngang whanon. Mona mona sa no mai tana pa. Ya malfalo kaiko. Alo. Alo soifua. Soifua muea, so a mar Taeao. Ya angalile ya lele iwa kule sawanga. Ya, ma no por lau ya lo so. Bane o pa ia mo Malu. Ai mo walunga la ngalile yo lele kalko fa penga horkinga mapua male ainga. Ya pa tai lava uso lo mia lava ya mam ya mesfo da ainga pa tai. Pa tai foi. E nga si kamai mele kiki la vele pa ya se uso lo fase kufpingi so swani ba ya. Ke se loa ingenier me lo si pika wa bambulu le waya. Ya wa wale ia kambe fainga venga fa pi ya afa ya ona ya ko mai male anga va ya. A mole mole a fio mai pe kala mai wa ya pe fa so kai mai for kerfongi. O iva fiku faru o oli mafiku o Iwa fiku whānu a oli ma fiku ia. Sir soangi mo la ka spika le fia whaola mal whāloalo. Waku le whaaponga Samoa. Kai matoka ya lopte le atu. Manu ia po le weekend ya le uso ma le aingari. Ia pātai. Soifua ia, soifua. Mo le manosa no mai tā lopa. Tā lopa lau, a fionga para sunga foi la o taito. Tai lama, tai, mo le manosa no mai. Lau fionga fa mole o ele so fili marketi fa mole a kouta pulu a ia mongi sko se lua so sembo stiti malo oia a Wallace ia papai ora la kai minga nga kai lauka alo nga pele le suongo le 2016 oi no ape so water boy po le no ole o ia apa ko ni le kulanga maka ngo pielia nga we ke mo ia ai le ole ngora kama o met England from Saturn mo filosofi ia lo fa tuzo ni ale weekend ia malofo ia soy po Pakure wala po eso le amos. Paptai Cassiano sanele papia po I UP36 ya paptai mole famria mai UP36. Alo pat mo to ya papia po ya peta tesmale pale li popo li ya mai la to umala ba mapta mai yo umala kamale ya kako volo matu tanto se vai po ye tanto news po ye vai panua ta tono ngana per tania na tu ta tono lo mien mano ta to ma lo so ya ta tono tanto pre market la ma nganga pa lo ya telefoni uma la mai an pa le mai ya nai mo ya le pai pontu o le lo po ya ma la mai ya le la mai tom pre italia tu ma nganga pa lo ya ma lo la mo tanto pre market nei Taeao le ua to sulima minute o Natale o io sole e mo mai kamai ma non sai puota lo fa Talo fala le vedi Samoa io le lava tina ya o fili market le ar pa mole ia fa mole o la fili market ki o le masini ka me fi fa sa wa male dryer male masini fa mamango fa mole po e fi mana o mia vili mai ya o ile o rua vale
Whawhitu lima, kasi fiko whawhiko. Koe pa sauri no mera tina pa mole? O lua valu, whawhitu lima, kasi fiko whawhiko o le dryer, ma le masini li whaika ngā mea whaamale lama whawhitai mole ua vanua taito. Ia, alo whātua, Emanuele weekend. Whawhitai. Sefua. Maule mano sau no mai ta alofa. Ta alofa taito. Maule mano ta ma rolan sai mai. Alola wal se ko mon mera. Tai lava. Da sunga le natura. Te o wile fa mon mole e no miang ya ka kau le umu po istio o e songa ko nga fa isa mon mole nga mera nya ka kau le umu mo ba ya spo fa mon mole lava. Ranu mera. Ka mere ole olu tasi o iba tasi di maono ono va. Ko sa tasi apa mole tama. O iba tasi, o lua tasi. Ia. O iba tasi. Lima lua, o no va. Fa mon mole lava na sunga dawa. Ia fa tai. Ia, ma mi fo le weekend. Ia. Pa so fua. Mo da mo sa no mai talo. Oi ka no fa. Ia o mo ia. Ia, ma no lava fa tai. Ma no le tunu mo le no. Ia, o mo ia tato pri market. Ia, ma no fa tai. Ma no le tunu ia. Na po ia sa leile aspraile o mo li also i fo le tunu. Ia, ma le o le radio Samoa. Ia, toi pe lo i po tato pri market. Ia, ma no fa ma ni mai. Le ua sulu minute on tano su tasi patalvatu. Fili lei tuala. Malu la papa kai king singia vo. Papai kasiano sanele, malu la papa papai pena po ia Franco Cilia. Or sa ili se first 5 ife. Ya our policy ya lo pa teleatu. Tanto tasi ona wina tuelea. Tanto tala I vai fanua. E le ngana Peritania, ai malola wal pale pa tali pa pong mai malor ta no. Our production.
A fai ai mulo lima ele o au se I o fi o au meu la la ba ele o se fia kangaka a me fo I lo fikama ai e ke le mfaia o me tukupu I le o lana e ka le makala ia e salamo o a ulea o malo o a o meu la la
Maria long. Pule yo e pana mai le pana le tala. Tawi to la mai tolu minute ona ta leo le tula. Spultasi au na ta tala I vai fanua. Ele ngana peritania te tono lo manuia ma manu le ta to no ya misse la mo lai tu asina sina le malu lo alofa te le taito mo to pa ma pana ya au alofa le ri lo to soifua ya malan pa mano longa pa ya tu mo to ya tu asin sina ya misfole a toro tato tu no la se o au pito titi ya pa miele tu mano le tu no pa dalvati ya la faele penika mana inga mano la pa tai pe senga le mafa ya mano la ia le maputa mai pena po ya sulu matamua ia le ngata lea o Franco Silia mana inga ia fili le tuala so le e ali king singia pe o le pai pusa aisa po le pai speak ia anai vini mai si o so ia matoka pe ese si ia el vakue fa wau ia langala au o pe speak ia toka on ko sulu al para ka lu loka ko mi o le la un foma fa ia ku I pa ngala speak ia na mi lute au na ta o le upuale e moni ale upule e momoi manu sau mala ya tia ia mai tātou te le Fiafia mai loa le 6 minute I lumatu po le animate poi ia ai te tono le nau no pare tātou ia mai le va ale a intia le ai topo mai whana vilape e matau tia o se o le makau kia e le ropo le alko I ngā karangoa ngā ka le ai se vai mai ai le to tasi e al pa se le ai e saunga le mō mai ai. A le wawe a ko le sau le tala wa se koe wa ia pe fia pase se le ngō mai ai. Le pi umai e se le kūle o songa ea ale na. Lua se lau whanua o le pase se anga le wa lua se lau whanua pau popola ia I marakrua le wa e lua spurutolu. O longo inga e lua se lau ono lima. Lua se lau ono lima por sa le sau dunga ka koma singi le au fa inga ngā ia le inga le sau mari tau tasi lua ono whāna le ai ua whano ai soi fua le whana vilame e matau tia ia waka kou ia le pop kau mātou fo I mai mātou mara mātou ainga mai Australia ia tātou e oa mara mautinoa ia I le alofa o le atua e le ai ase si e pāpia ami o tonu wa e pai ala tatatano le iano le va tau nuu le va pali talo e awan pa po I le vi inga le tu fai mai ale upu le ai fa ngaina tu lo le ngana tu nga mau le elia lunga le va te ia o ta vale a per ta vale e ku o nga pe a kulo pe fa le kong e mpayanga se au tapa tu ai tu pu fa le va ai lunga le ia ele o akula sa ukala se si ai ku langa wa lamar to si le fiel meto te atupu spala bla be lungo ma ia ai ma ka kia le sao man to ta si ele fe fengi ka la ka un pai fo ia le auto stana so tai fo I ne tangata sao ngale mo mai o le o mau o le numero suta si pie por e le sango fo mai ai so o male a fo emergency fo le doa le nau si le fie pea o le fale tono le vale o na leng sau fa I marga kale e o le lo penga pa na vale le I fa pola kuala e o mai e tu nang wa pena I fa na vele o ia ta to te ma ta na pea na la vale tu langa ta to te oi ia ta to ta no le I fa nga malanga le o fa po ma le fale lungo le bate te lungo le sami lungo lo ele po fe lava tato te ia le lo met tupu ia fa moi le tua tau au pelo to so for me anga ia taro lo ia maro le tunu manuia me uma I le lofa maranga le tua pa talo patu ia te stiva lo maputa mai ken para I Australia ia lo patu mo to ia tato anga tu tato tala I mai panua ele ngana Peritania.
In this update, the court has been closed just minutes into the sentencing of the killer of Christchurch real estate agent Yan Bao. Chinese national Ting Zun Chow has been found guilty of murdering the 44-year-old who went missing after the pair viewed a house in Hornby in July 2023. He's appeared before Justice Lisa Preston at the High Court in Christchurch. However, Chow, who is assisted by interpreters, has already had several verbal outbursts in the opening statements. The court has gone into chambers before sentencing resumes. A Boeing 787 Dreamliner, identical to the one that's crashed in India, made 4 emergency landings in less than a month earlier this year. An Air India plane heading for London crashed into a doctor's hostel in Ahmedabad overnight, right after takeoff. Officials have confirmed the preliminary death toll is at 290 at least. The Telegraph reports issues involving an identical American Airlines plane this year were linked to its wing flaps. CNN's Richard Quest says footage of the Air India plane shows no indication of these flaps retracting as they should. There is this definite moment where the power issue becomes quite prevalent and obvious. Meanwhile, the Kiwi boss of Air India, Campbell Wilson, says this is a difficult day for his company, but the focus is on the family and friends of those on board. The investigations will take time, but anything we can do now, we are doing. The Corrections Minister is defending tougher crime laws with projections showing it'll spike our prison population. The Ministry of Justice projects the prison population will increase 36% by 2035 to more than 14,000 people. New policies such as the Sentencing Reform Act and the reinstatement of the 3 strikes law are pushing the projected growth. Mark Mitchell says prisons are the safest place for violent offenders. There's a huge human cost and economic cost to having these people in the community, and we've been very clear as a government that we're not going to tolerate that. That's news. In sport, JJ Spawn remains the clubhouse leader at golf's US Open on the Oakmont course, where the rough might best be cleared using a machete rather than a club. He's counted a 4-under par 66. Ryan Fox is in a share of 39th after shooting a 2-over par 72. His one rogue hole was a double bogey on the par 4 14th, where he extricated himself twice from bunkers. Canadian swimmer Summer McIntosh has set 3 world records in less than a week, breaking her own 400-metre medley mark by 0.73 of a second. The 18-year-old's closest rival was 12 seconds behind. McIntosh had already broken the world best in the 200 medley and the 400 freestyle. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Come on! Eh, ta whakawhea la. Po pole fua, vili le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness e maua le fisosoani. E mawhai ano o atu siaki lau ta avale le fale e au noa ma se tutongi. Le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness e au auna mo o e malau ta avale. Pili mai i le lua fitu ono iwa whaonu tasi, pe asia siane i le lua se folo Huia Road i Otahuhu. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furu loa i le se furu walu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nipo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. O i sauni malanga i Samoa, mana tua loa le mana rentals, e maua so se taavale e te fili mai ai, e tusa ai malau manao. E mawhaiona piki le taavale i le malewa lele i whaleolo po o whangali. Whapealo tātou o fisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo i le whaletali malo o loo e whamautu ai, ai ngā whaabitoa. Lo i le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina dei tupu se whalewelawe ai o loo iai le puipuinga. Mana tua lo i le tātou account i New Zealand, pe lafo sa fo i le mana rentals e whao
whaanga ai le Pacific Easy pe whaonga fo i lau credit card e whaatiro ai le tongi no lo sa. Mo nisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono. Ponu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e i le moana. Pe asiasiane i le Facebook a le Moana Rentals po le tanto upengata wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina oe a oe malanga asiasi i Samoa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe i laungangana fitu aso le vai aso. Tabidura mai fitu mana ape lute wa te aere tu la su tasi le nau paponga le maro le tātou tunu. Au nātou tātou tana i vai whanua i le ngana Peretania. Ea, panga solo tātou porklame au ne ngano tā le tu la spulu mare lua au nātou lona lua. Ea o tana pēn paponga i le so tautou mai au tanga vai a tipi au tanga vai a panga solo leo tātou porklame se ia pa ia lava. Taimi o le Fiafia ta tono ro nia na maro tātou tunu longa tu le menga po i o le maalenga pa tu e lua ia le ua baba e tu le la tofu tampai lua i vaspuru ia o le baba aina ia la to tasi le saunga le mo mai karo pa ko ke le mar lua le maalenga o mai la to pe ma po le ele o e ai se langona po le lao e umana soifua i e me spole o pengar venga vale ele e totel pe mo alto sfulo le pengar venga ia o mari liu uma na il fa mo po a po ni tu nga tala to fo ya tu ya inga ia mani la to fo i fa mo nga i le o mai mar to fo ya tu ia mani se o tu langa po neva ya so mar masino fo tu langa pa pena wa tala no po klami ale anga ya tu fo le ba ni ia pangalea ia wa fai langit forong o i lale ia le sipsidi fo le au Cristiano por fin ngano le ole tua ia ele se o ia silfia manelo ia o atali le o ia silfia to silfia mo tanto ilo vale fa mai sia fin ngano ale ole tu mali uma il vale o por sam ia tātou e wha moe ne nganga pa ia so san sili leo tātou e wha mai se pēr ne nganga o ne li a inga wha ano noa pe a inga pe le a inga tātou no e la ngona e tātou mo le alofa nai soi fua e ma o wona e le alofa tātou a o wina ma le tuspa ia tu linga mai mātua tā auto mai te sāpa i langi polong ma ne pa ia ma maru ia e la ngona e tātou a o onga le li ia lofa atu le lua tua oi pe o lava ia to pe o le alama ta o mai o palangi o mo i ki o ma e oso e ane lofa ia tātou le ngona po le tātou pa no ma patianga o opo e na ia a mai se le nganga o le li o le si tala le upa mai atu le kapo le ingai senga ia le po e le ilo mai i fa mo tu i press penale o mai anga i senior sandia ia le to fo ai los fu lu fu tasi mal los fu to sang skama maskengele ale ta o mai ele i fo le fa po ina la rento ka misil vale mai misil vale ngala ko fo ia la ku risi nga ia ku po senior sandia ngo ka pa ia le pe mai ele to fo ia pai o mo ro winga se me e fainga ta pe o le si tama mana te ine la po si le fiete longa nga e mana tu le malo ta to le po io o marca mi le ai le lo le ka o ka ma po le mau po le tama area po ya ko ba ka nga o le pensa va le ko ko inga nga ka o mai o ia nga abia kidnapping ngong abia si kamare masking and korisi mai po in America le lo mai ai o le New Year po se fulu ko sanga kanoi ia o marte mi le mo latino e fainga tau mo le o le o motino po a meto ia e lo tau ata to social tato te tatalo matala tato tulanga o malamo lo so fo matato olai o ni o tato fa samsam no le po longo no ia
Ia, tau sta le mo le ala pero po le tro. Ia, tato fa mo le rofa le atua. Ia, tai ina pea no to soifua mono tato bola. Ua o vai o mata iai le susulu ia mai o le la ona o pese ai lea siva foi ai ma le fia nu matengo fia Samoa o feleni e masani ai nu matengo fia Fiafia nga le malanga i le tausanga fo Fiafia nga atunu na wola mai ai pese mai e whailunga nai ala mangoto siva mai e whailunga nai ala mangoto leva uma langa esse atu tele me sui lo langa le ma fau me na mata mai ai ai vala au mai fo i atu nu matengo fie Samoa o feleni e masani ai nu matengo fie Fiafia nga le malanga i le tausanga fo Fiafia nga atunu na wola mai ai pese mai e whailunga nai ala mangoto siva mai e whailunga nai ala mangoto Alamangoto, Alamangoto, Fiafia nga le malanga i le tausanga fo Fiafia nga atunu na wola mai ai pese mai e whailunga nai Alamangoto, siva mai Alamangoto pese mai e whailunga nai Alamangoto siva mai e whailunga nai Alamangoto Iba ay, yo
matanga, matanga, matanga. I like it, 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 I like it. Ngalo ata 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 tula bailo wola ata fala ata ata ata. Ngalo ata 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 love. It's be ata 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 love bailo wola ata fala ata. So sweet ata 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 ata. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilaungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e tālo whalava. O le mani malo umasang nei tātou i le lalolangi nei. O le sili leo ai nai lo lesi tangata nai lua te tau ba. Po le sili fo i o le polofiti nai le tangata o lo lua tau sini o fatasi. Ai o le mani malo whale atua. O le fua ina atu leo lo le lei ato toa. O le manu malo o lo au na atu le i la lofa tu noa i aso uma. Ane o wha mai a wo ma le wha maoni. E whaanga e tia la vau pe a e la talata mai. O wa e te tamwhai lava e wha malo si tangata ina ia le lei. Ua e talia fo i isi tangata ma e fe sosoani ina ia ta nuu me le lei o lo o mātou tamwhai ai. O le manu malo le fisosoani lea i se tasi ua mawhatia. Ua e ofo ina atu lau fonga ata ata ai le o le wha uu. O le manu malo o lo tango atu le fusi mai lau whanau. Ina ua wha to i laloina. Ma e wha mawhanwhana atu i a tau mawhai pea i mele lei. Ma lo wha malo si au atu. O le manu malo o lo tau watu le i o mātua e te alofa i a i latou. Mwhawhetaia ta māmatina i lo latou alofa. O tangata manu malo, o sili ona fo i atu, na i le talia mai. O a latou ngā luenga, i le e titongi ina i te leo teimi, e te le no fo ai tālafu ai fo. O le manu malo, o le titongi leo ai tālafu. O le tangata manu malo, e talia ma wha alo alo i so i se tangata. E lo wha atu ma fisosoani mo i se tangata. O le tangata to i lalo. O lo fia sa ili malo pea, i mea e maua mai. O na ua ngalo ia te ia le tūlafono le nei a le tua. O le tūlafono fo i le nei, ia e ola matari tonu iai. O le tele o lo fo i atu. O le tele fo i leo o mea e te maua mai. Whetalai Jesu, o le manu malo o le fo i atu. Ia o tau fo i atu, e fo ina mai ai ia te o tau. Ia fo ai ono le o lofa i le tua, ai aua na i fo i le whaatau wanga. E te le manu malo ai lava. O Jesu le tupu manu malo, manatua e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu lua no lua toru fitu pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City.
Vivi me o mai le atua si whakamani o everlasting praise i o e nei maenga po I o le Taeao. Le ua whamai atua I le tātou porklame le mo. Oe, ne lama porklame lo te penene pastor solia lo longa I o sua. Lea vai aso, lea masino, lea tau sanga, mori pa malo, mari pa aptai, sunga vai au, solia mori te penene nei porklame, tātou taritonu, o poreola, suri o tātou vai, on mamlama o tātou wala, pa malo pa aptai, as pa ponga po nei porklame, ele vai asfope a tātou au dia, ile alofa, maleanga le leio lo tātou atua. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Whafonga mai atina matamaita I tutoa, mamalolosi o le Pasifika, wala tau lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma wa whaia mo a inga matangata lautele. Ae peitai, tu salava pe tutoa mamalolosi tina matamaitai. E la tau te moomia lava una whaia la tau siaki whafoma. A whai ua whaasfulu lima I le onos fulu iwa tau sanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wavanoa siaki fua ai o susu mo le siaki ina pe ua afia I le kānesa o susu, I le pressed, screen, Aotearoa, wala awane I le numera, oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawha ate o susu I le aso, e lawe ina ai o tou moa Taeao. Mo tupe wha moli Samoa mana tualo le Pacific Easy. O loo wha awau pea le tātou whametoa e nao le lima tāla te tongi pea e whaonga ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni Fiafia. O loo awanoa fo I tātou direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha moli aina fasili lunga o telefoni. Ma wha tino la foino lau tupe ai inga whametoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te ngā tupe so se whane tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Mo so se au nanga Samoa. O lo mawhai na whaatino uma I le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se furua tātou la la wa whaasopoli ai New Zealand. Whapea o tātou ofise tolu I o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe whaonga le Pacific Easy app po le direct transfer. E whaasawa ilo teimi. Ai sili atu na whaasawa inau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le oval se lau o tasi ono. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau anga mo tupe wha mo moli Samoa. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai I le Shine Dental. Ai e inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quote I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga mai le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o ni fo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road Manukau pe wala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. Nisi nau tātou whasalonga whapesi nisi ina ua tō lai mo tātou taimi leo ua lua spriva. Mora minute o te aile tō la sfutasi. Nei minute tātou wasisi atu I le tautua le o meka kās le sunga atong sia pe o Wilson. Tāne tō la spulma le lua. Ea, toi au minatu lona lua o tātou tala e pe on whaponga I le so. Tautou mai o te ngā waia tipi au te ngā waia. Tātou iai fōi, ele ne fōi Taeao le aso whaoile. Le fōi fōi le nei vai aso. Le waso su toro iuni lua oro lima. Toi pata lofa tuai le atoro tātou tunoo. Au ki rani manu tu tua oi tā lofa lama. Ia o tunoo e mamau maru le tunoo. Lofa penao ma puta mai tunoo e mau. Ia, whaapatai lo tō. Talia na mai o tau tua le Radio Samoa ia tunoo e mau. Mai mo mai pa ponga mai ea toi fata lofa tuare tautua ale Radio Samoa lima eva tolu a mota lofa lama fata lofa ia la to malanga mai leitu o ke lope ia mesisi o tato tuno o Samoa lola to le tai la to le ea la to le ala pa tai le tua tato fela I lo mo no o ele o ponga
o le vi inga lava po I le atua ia anga leneri ma ua se taimi fi po I whelua I mai a inga wō mai masani e o tu ai po I a tunu o lo no pia iai a sia si mai au nisi o ngā ruenga ia pa mnia le li I ma whātau no ina le mnia la pos taimi to ta li wai whai ngā maranga ia o manuia lava tātou whelo iai manuia po I tātou te ai I le anga le mai o lo tātou tua pa malo pa tai Patalofa tuilunga le apia po linga, ia sulu, matamua, mahalo lava, pe po ia la paele, penika, ioe, maruru, ioe, leo maruru kende, pe senga le mafa, mahalo lava paaptai, des, tiva, mai astadia, lo vatpo I mahalo, paneli I tepi, filiane, ia, mahalo lava, pe ake mahalo au pito, o fatu, leo walus riva virute o na tāne o le tu la e se puruma le lua fai maisi a wanga le toi tō le aso soi fua si o matu tinare ngan wako tai tō nuai le ise me misi il kai au so ngane ria o ai si I o laku si aku le piko ma le piko po pe me o iai ane aso soi fua si o tō tina e ai vai ai mari mai au nai o pole ia wako atai ton ia lenga sauli Taeao ia tai ton o uma ia ai fai peo to piringa ia ai tu o mato loto e fua mai monga le manuia o le no ia monga iti e fua mai ai le amia tonu o le nganga o le whaatai le atua I le nei Taeao ona ua mawhai si o mato tina pele ia ai ono tau Sione Robertson o na ulia mai lona fitsu 5 tausanga o lona soifua o le tatano whai pea mo oe le tina ia sanga tulu I le atua nisi tausanga stele e te au auna matautua ai te tonu o le kanesia no ai maise whai pea oe ma whaamnianga I te tonu o le tātou ainga, ia whai oe mala mepa I susuru I taimi uma I o mātou langa o se a maa mi o le nei o ai se o na maua sili lona tau I pēnina pāptai mo mea uma e te whaia mō le tātou ainga o lo lofa pa maoni o lea mātou te tau I atu I aso uma lava o le nei o langa I le tū mauai Mam sauni e celebrate low asa soifua na nei. Ke ukusi maneia. Alo whaanga I le mbae mai lau whanau o Andrew, ma Sena, Lole o Mark, ea matau whapea ia Roman I bana la tana mapaivi ngalo ai afe maafe. O lau tautonga mai le atua po le tamao le ainga ta ibao purumelo ngalo Sione Robertson. We love you, Mom. Manuia lo asa I fua. E alaranga. Seki kako? Ea, ole na. Ea, na lava se me tangi mai ai. Ea, pea no pai atu. E lau tua mea umale. Lofa nai minute asiasi a tong Sia P.O. Wilson le tautua le o meka gas. Ea, whaaptai lau te paa ofe Wong King. Kasi a lima mangai a sa mai moe ele kongu. E mua kulana mako kaimi le au waingale. E oi. Ya lau te paa ofe Wong King alopa atu uso me sile nae manuia mai kusa le ala o ai le lungo ni mo kamale ma Monty Pippin pone e ese Monty le kai mingi ale tu ao Monty ole na ya ai man le singa pese po le so longo manuia fo ile anga ya tu tani ngasu ia wala ngona le lofa Se atu olela Mamoto I fua o mai le pongisa Le taimi lea o le tawa Fiafia
sau chua la si Maya oi hani Lamuna nao le alofa ya oe E tu mapea ilo ulo toe E mana tua I taimi umalava Na eu folinga E tu mai bea Beo se ata Solo mai pea Na yu manatu Uana o la mona O lo tafia va ai atu E whai ngata e pipi I tia ae mamawala Ea e mama e I fovanu ta vai le vasa Lamuna nao le alofa ya oe E tu maupea ilo ulo toe E mana tua I taimi umalava Na eu folinga E tu mai bea Beo se ata O aroma penina Fumalaan sa salamay o teletawina A ofetu e feila fimaya tumaunga Oela taimane o te tiwai Yo mafaufanga Amo
Sipo Mario le Nepoloa wala ngona le alofa swiva minute ona ta le tula spulua wina lona luo ta tana peno paponga e de so mon leia la tala nan pa yatu le panga misi ia le tautua po e sunga le ya ta vai mana tasa ta tona winatu ia le asoi pole no to e winatu ia o na tona wana au mai lamba ia pa to no pe me o mo mia mai ai e la to ina misi la to pa ponga ile Taeao au winatu ia le lamba le mio ma to nga no la lamba se me mo mia pa ia lamba ma Fiafia ale po to no mai si asoi po mai atu I vai pane soi po mria la sunga le o taito ma no tautua tono ai pa mole pa mri atu le aso soifua si o mato tina matua ia tia ifo ki te ona vai pale wa atoa neilo na balsu tolu oi kano fae se o tina tia ifo ma no pale ma no pola vi elele wa atoa le balsu tolu tau sanga alo pangia ele atua ia toi fa popo nisi aso se tele o lona soifua ia wane maaptanga mai mato lana whanau whapea lana e karesia ma le a inga alofa anga o le whanau uma great grandchildrens ia mai ona to ngane peleina ia tuala Niko pesta le afu pesta by fo whapea lona a inga o malava happy birthday mom love you always tu I vai whane Lopa te lea tia ifo vi ia le li I manuia te le lo waso I pua. Malu sul tolu tau sanga o lo so I pua. Ma eule lopo le li. Lopa te lea tu. Ia te ori te nā te ifo tau pao popo nisi tau sanga stele o lo so I pua. Vi ia le li. Me se o nai o wanom whanau. Lau whanau na yo ainga mai Samoa mani atu lau. Mori atu lo whaanga mo ori tina. Se sai li atu po whea me o iai. Ia foi kama tongsia peo wosen le tautua le o meka kas. Aneng pai mai tāpitanga le la ka pese taito I o whakpo keke. Tina male ona a ota mai le piano tata mafai e fa angalo le mafutanga mafana ile tele oaso lori mata uale matu Tuatupea ia Yesu lo umanatu yafa afifilemu na ova aya lo Fiafia ele mabailo tamsa Oloi mata ua malingi leo otia
Seleo o te mawhaiana o lori mata Au ia susu e lo ufi mata Masongi atu iluma o tangata Sa o talo sia ia le o se songi wha alata Taisi whakamani e ore. Talange a lupi lupi, le aso sau foi, po tasi sau foi. E oi, no iei lau pai poi ponga, tu maroi mata, ua paa lei longa. Le o sulua minute on ta, le o sulua winatu lona lua. Tato tala pe on pa ponga le so, ia le o mo mai le amano le pionga le pule o le o meka kaasa, ia usi le fia le tano le tau tua, ne uso vane ona pa ia mona manu tongsia Bill Wilson. Fatalwatu le ngang pa alo ya odoso ma no le pale le utato ba ba si u neto san o le ne fo i vayas ya mo lungo le lo fo le li ma tau tu ma tabela ile ma manu le atuno tongsia le ngang pa alo pa tala pat ya so fo mia ya ma ngang fo la ngang la ba fi le ni tu la le Taeao taito ai ya o le bi ngang la ba fa fo ya te ino wo mo le o lai Dia for kuai so ifolo tatu atu mo fo mo so mato malosi ya o bi inga lai fa fo ya te ya ona wo to mo ni la ya e fa ta lo fa to ile aba ki la ba man fa la lo skola o taito fa malo so fo mo ya malo si taito le ni tu la le Taeao o la ngona le tas o le si o le fa longo mo so he ala malo si o lo si fonga o le lo fa le o le e lo so fo mo wona e vo tanto e ma puta lungo pe am ngalo e ala la tautua mai le o meka gas e malo le tano ya sta un po ya fo i ale radio Samoa ma lo fo lau ma lo so fo mria ya ai la foto yo au ma fan ya a fa fo malo si o ta tu no ma le ngang fa no tungsia ya e lo ngala ba sia e nganga fa tai na sunga la wa tai ko bolo ma to no fa alo to le ni tu la le Taeao ai pa le tu la mai la sunga la wa mo to tu ino tatu atu Anyway, ai tu pe ia tia e fai una ibi fai una mai tu an. Ne. E ia fili al tamo le maua. Fai ale nei Ne. E le leita fa pe fai so au tafal tapa au le lani. Ia. Marshalo ia, e no no tatu lo la to la e tia o la tata mai an te me tia la to ia. Ya ka po. Mo to tu atu la so la taito. Tai la matongsia. Ma no nei vai aso a to. Ia le nei. Aptai po i la sunga fa aptai le pulenga le tato sinfonga Samoa ta sima i batolu amo ia wa po fa anga Samoa mai tu fio le mela lo lang to tonu a te ro te tonu tato lo fanu Samoa ia fa malo te tu atu a fa talo fa tu sia le va ken lava male fa valo fa malo fula mo mi se o atu fa malo te wa sai fa malo lo sai yo e fa malo la no sai lo nei vai tau po fe la Samoa o fe la se atu e au ma wai me sai li malo ia ta tonu tu sia le to fa le nei vai tau yo botau ta le so ifuanga ya so fa pini ya
ai mo le tu fa malo tu sia le tawivi yo e nei lava se me mo mal file mu al tu ta tu fa male ya wa la Fiafia foi le paia mo luna se o tatu tu fa tu fa ta vale mana tua talia tu la sene yo e o foi lava ya tu ele e sa la sene e talia lava oe yo e ai tau na e sa tu se folau e fai e la tal sanga tatu o mai tatu ta vale pa tai paia mo luna se o tatu tu te longa wa a te tu ko Facebook page ai po na po ya o alam fa na tatu nu ya len abe o le sia la nu grade for ranger o le sila mu silver e po ranger na abe la swana nafi yo e ta tunu so I alum fa na yo e pe babe le service o tato falita vale bobo manta vale saini manta vale abe manta vale bobo la toto do sango bobo mal mi feel fima tulanga fa pena so so ya la to ya wala ji si me e to po le Samoa ke mana tu ale to le toto sanga le fan no tu ha to si ya to Samoa toto sanga le la to lista la ino la vale o le service ino la vale ma le pasi ino la tale foi le bon fitness ia e fai fu la betong sia ma o be ka ile tolu to sanga mo o la con kanati tolu to sanga au bala ni ngalo le fa mama benga le foi to be very free mana tu ta su fa salama fa business e ai wana e nga pa pitoa talia trade in ia fai fenga fa ngala trade in mi taula trade in e mai la taula ta vale e fai fenga batu selen do la trade in tu sa la batu la yo au yo nisi tulanga tau tatu palta vale tatu ta vale amata mai tatu loli to yo the dynasty San Atlas family bands tai se fulu no for mandato a commercial bands wale mo na tu commercial bands pa matu le commercial bands ana napia lena pateli tatu to fo papia tatu menda tatu mini bands lo mo tu no tatu lo tatu fa solo men tatu pick up tatu Toyota Hilux, le Mitsubishi Triton, le Nissan Navara, ma le Ford Rangers. Lo tu tatu lo tau mai an te una tele o tabale, mana tua e specialize tatu tabale, ile specialize tatu tabale. E customizing o tabale, pole tenga Samoa. Pole le pa pi me fo tabale pa fala po lifi tabale tu langa pa pinga. E se tau tau fi al Napoli. Yeah, who knows? Yo pe te fai fu to si la lo sa. Yo ta la ta ba ni e tato fa lo tato lo toa. Yo ni si tu langa ti pe mai tato so mai tato SUV la po. SUV fio lo hybrid cars ta ba e kisen. E ke nane po ia sport cars mo tu plan ta lo sa mo. Aba no fai. Dele se tu ina ta ba le fai la pi pinga pa su me ma ta la mai. Au, pai no so ni te e fa mala tu langa to finance. Ai le fai ala tal sanga al na foi ele pawinga fai no tal sanga ya sumai tal mai au ile luosalal kemeni stripe inge papa tu I manukau e na foi in faina bala au metal line ole oiva lua fitu lima balu tasilua oiva lua fitu lima balu tasilua ia por te poni pe ai all watasi pa pituano lima fatasi all watasi pa pituano lima fatasi ai sumai talamai au ele mo mai le ofisa ia sila i sitasi pe alo tatu atinu la Samoa ia roof fui mono e sociality ati oi nisi fu fuanga nisi tulanga Samoa ia awan no fa ia sumai pa kita tala amo temnei e manu tele weekend Samoa família le tu fa balo filima taito tai lava tonsia da tua família foi le tua faltua mal no foalo amo temnei ia fato fampa se fu tu eluso taito mori fa mano mor fa tai tonsia te pena no ta report fo ia pa ponga mano ta to no wala staff city wa to ti no ta mai lauta penanga ia pa ponga mano ta to no anga le tu te fai fo io to ne aso ia me so langa ia to le weekend lo fa for to mano fa ia me so na yo ma to fa le nganga me fo si to e kalesia e pa ka sai pa to mo ta nei fa so fu ia fa tu tonsia ia fa tai tele la fa to fa so fu taito so fu ia so fu o le sunga tongsia pio Wilson le na tala noa iai le oru tasi whapitu ono lima wha tasi vai mau le oru tasi whapitu ono lima wha tasi pole o iwa lua pitu lima balu tasi lua o iwa lua pitu lima balu tasi lua ianga et sa o lama le lua salau Keventis Drive in Manukau City mau le o le na
Nalova Samoa waule ne yokas futialu awal suia ngila waule kio aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela a Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya su taitasi. Wa au mai amo oe ona ole langolango mai ale talofa voucher. Soi fua manuia lo tātu o tunu o ni whae unga le vāiaso o tātu o toi whēroa ai ia wāle tau alunga re ngā ruenga usi mai alau whaafonga. Wa whaapopo mai isi whaamrianga tau tupe mō tangata o le tātu o tunu i la tau e anga wa le pensione mō tangata mātutua. I le whaalawilo ino le vaenga luna lua o forfolanga whaatosina o le palota, a le vaenga e pui pui ai a te tau o tangata. Wa whaelo le pepo whaamtalanga whalawa i tele mai le pati whaupu whai, o le isi leo fesoa swani, i le tu i titi o le mativa ma le tau o soi fuanga. Wa fola ai le whaalu o se vaenga tupe, e tu sa maleono se furvalu miliona tala ai le tausanga, mo le pensione a tangata mātutua, ma tu mai fo i lalo le ono sfurtasi tausanga, e anga va ai se tangata i lea whaamanianga. Ma ua vai ai le ese esenga o tupe maua, e fua i le matua le soi fua, mo e ua pensione. E a matatu le ono sfurtasi, i le ono sfurfata usanga le matua le soi fua, o le a maua le lua se lauta lai le masina. O le matutua le ono sfurulima i le fitu sfurfata usanga le soi fua, tolu se lauta lai le masina, ma le fitu sfurulima i le valu sfurfata usanga o le soifua, ma lunga atu, e maua le fase lauta lai le masina. Wa wha ingoina lea fuanga le vaenga e pui ai a te tau o tangata o pelenga, ma ua lato ufolai, o le a whaatino lea tā penanga i to tonu o se lau aso, o se whainga malo fau o le vaenga wha upufai, o le atula i mai. O le pensione o lo maua i le teminei, e lua se lauta lai le masina. O le vai aso na te nei, na whaelo ai le vaenga mua o lea tāpenanga e au tū lava, i le vesoa swani i le tu ititi o le mativa, ma le tau o le soi fuanga, e peo na fola ai le maua le tangata e totasi, o le lima se lau tā lai le tausanga. O lo aua wa i mai tāpenanga a lea vaenga wha ubu whai, i lana ta i mua ua ta pena, e whina wai i le pano ta tele. Ai o lo i ei fo i le teletununga, o lo o wha vevela mai afi o tāpenanga isi pāti i wha ubu whai, ia la tau fo i folanga, o le a wha i loa i se taimila tamai. O le tū mautinoa e au tū umalava ia tāpenanga i le manuia o tātou tangata ma le tamau a inga o Samoa. O le asfareide le whae ungo le niva i aso i lo tātou tino, o lo tango fia i le whaamsinonga o tālo sanga to ilo po le whaamsinonga apili, a le whaamsinonga sili,
Le apiri le te tai ma le sui te tai o le vaenga wha upu whai, e pui pui a ia te tau o tangata, le asa a vea mai tua ngai, ua lu i ai le wha unga le wha amsinonga maua lunga ua talia ai ma wha maonia, teu unga le wha vai o le tausanga rua o rua lima le ana pasia, e le pāle mene e le masina o Februari, o le tausanga nei e peo na palo tai, le fafonga fitalai ma mau ai le lua vai toru, o no fua e lima sfuru toru o le pāle mene. O le wha unga fo i o le nei vai yaso, o lo ilo ina ai e lea wha amasinonga, le talo sanga apiri e le tō wha maulolo tā vita a mosa, mautu ta alonga Charlie Ulia Maisi, o lo lu i ai le wha unga le wha amasinonga mawalunga, na whai ai le polo a inga e taofi mo se teimi le tu mau, le ngā luenga o le fuaina o tua oio ele, o le fio anga o whenga. O li wha amasino e to tolu mai New Zealand, o lo o tau veina ngā luenga le wha amasinonga o talo sanga, lango i nisi o wha amasino, o le tātou wha amasinonga mawalunga. Mai lua vā yaso lo wha tūlanga, e wha ngā solo ai ngā luenga, a le wha amasinonga o talo sanga a pili. O le atina ino nuu mafio anga o le tātou o tunu i tau mawhai ngā le malo, e ala le mtanga luenga o wha atoanga mawhai ngā whaiva. Ua whaelo ai le minsta o le malo tausi mo lea mtanga luenga le malo. Le iei o se fiso soani uofoina le malo saina. O le asauni ai masini mamafa, e sua ina ai whanua o nuu mai tū malo i se tau mawhainga, e fiso soani le whaatoa ina leo de lau ele i la au tau whaatoanga. O le titalaina o le rua i se lenga, a le tū malo vai singano mua i le asotofilo nei vā yaso, na whaelo ai lea fiso soani, ele minsta mtanga luenga o whaatoanga mawhainga whaiva, le fionga ni uawa eti malolo. O loa whaala wina foi, le whengai pēo i tū malo, ma no tasi le toanga o ngao ma le whai titia o lātou, e ngā lulue i whaatoanga, e mafua mai le toa tele o tupulanga, ma tātou whanau o sa ili manuia i ngā luenga whawaitai. Ma ua mai tauina i foi le pa'u maua lalo o fua o whaatoanga e maua e awina atu mo maketi fafo. Mai le lei whawhita auli, ua tauli mai na ai le tātou malo ma le matanga luenga, se polo keti te le o masini ese, mai le malo saina e fesoa soani, ma fo ia le lei whawhita auli mo le a ngai luma. Ma o le nei poloketi, o le a whaatautaia le matanga luenga, lona whaafoeina, mo le whaalau te leina, sua le lei lau whanua o whai whaatoanga, a me ese le maa, e pei o na iai isi atu no, a wai pei o se toa tu ngā lea o tātou tangata, e whai o le ngau ao le tātou tu malo, e vau ia ai le a ngai o tātou tangata, e whaatino matotoa tātou whaatoanga. O lo tātou tu malo le tasi nei o tu malo, e pito te lero na lau whanua ia Samoa, mai manao mia o na whao ngāta tau i whaatoanga, ma lafu manu, au wane ta mau ainga o ainga taitasi. O lo mai tauina le lei o tātou wati nai koko ma le awa, mai se le mori saina ua sama atoa ai le motu i upolu o lo fuata nei ai manao mia o na sauo o le ati ngae ki isi whaatoanga ese ina ia le vale tu lima manuia o le tu malo mo Taeao. Le minsta le malo tausi mo le mtanga luenga o whaatoanga mawhai ngā whaiva, o le sa avea mawhai pule o vai singano mua, le fionga ni uawa eti malolo. Wa whairoa le pulenga le ulu kapia le manu Samoa le nei vā yaso, le urua i au wa whiriwhiria le whaia o ngā fau le fionga le malu tusipisi, mo le ta alonga whaitaulia ma le au sikotilani le masina fau i ulai. Whapeai le ta amilusanga o lipo le Pasifika, ia au kuso e o atu le masina o se tema o le neitau sanga. Wa whaalia le pepa o whaamtalanga mai le pulenga le rakapi Samoa, o le ta alonga whaitaulia ma sikotilani, o le avanoa lea mo le whaia o ngauru e te pena ai se au, mo le ipo le Pasifika o se taamilusanga sa ili avanoa, mo le tatu au tele o le manu Samoa, mo le isi taamilusanga o le ipo le langi. E whaisi au le kapi malolosi, o le awhiroa i mo le manu Samoa i le taamilusanga o le ipo le Pasifika,
e pe o le Auatonga, Fiti, Kanata, a Amerika whaapea mai a pani. I Samoa le whae ungo le nei vā yaso, o le vā yaso lo ngalima le nei o le tāmusanga le kapia uni whae tū malo le NPC, le o le a whaanga solo ai tā alonga semifinals, e sa ili ei au e sa ili le siampini o le nei tūsanga. I semifinals i le vaenga o au le kapia senior A, e whaia le malai le kapia tuana i mato, o le a tā alo ai whaasale le anga ma le au a Frankie's whale a lili, whaapere tā alonga, i le vā le au le kapia le taula original la pia, ma le au wale pata. I semifinals mo au i lalo le sfuruiva tūsanga le mātutua, po le under 19, o le tuo tane o le a tā alo male i pata, ai whetau i whaasale le anga, ma le au le kapi o le taxi blue pia. Wa whaeroa mai e le pūlenga o le kapi se whautuanga mō tangata mata mata uma, ma le au tāpuai, i le matua tapu leo le ava malosi, whapea fuala au whaasaina i to tonu le lotoa, o lo iai malae whaiai ia tā longa. O le whaasalanga pito mamafa ua ia pe a maua sa tasi, o umia ia tūlanga, o le tapu e leto e whaatangaina o nouru fale, i to tonu o malae male lotoa. Manuia le whae ungo le vā yaso, soifua. Tā lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Tavi jule mai 10 minute mate ale tula 10 lua le tautua le Radio Samoa lima iwa tolu a mo proclame la oli ma fonga mua ma taito ia le wo ia le pasolonga te tono lo mlian mano le tato tono nau to pa ponga mano le tono le winatu lona lua o ngalo le tula fitu ile a fiapi la winatu muni tato tala e pe on pa ponga e le so sta venga tala le tau ia walaba por klame panga solo anga etu de weekend le mano le tono o lo tu malu pela pa mawina o kilan su fitu le maulunga lo ia mo lona manu le fiapi e spul martasi sabini ang mai sau de sipo pa uti munga au au foi ia au kilani vai mo Taeao la stona i winga po na tau e ali mai pa uti munga au foi spul malu le pela pa mawina mo Taeao ile astona i mo lona manu le fiapi e iba lona maulalo winga po na tau ali mai ile sai le ba o ia tatu o ista po inga Spulono le bela pa mawina ila samlo na manu le fiafi o matua manulu fitu lona maulalo ia winga pa na tau pa uri le va yasfo pa uti munga awala sang fua le bela pa mawina spulono maulunga ila sang fua ia malona manu le fiafi fitu vainga nga tai pale mo la tota pena wase mai mona ia wala sa pati ma na ia tau le sova pena po ia Taeao la sona ia sa sang fua ola o ai le asolua au ne se tia malu o tai ta pena me o silpia amelo fa aula telefoni pe avea ia o ai pe tupu mai na ta pena yai po tuanga ne woro safety ni sila maritime ni sila tanga venga la ICC tai sua au kilani losu lo benute labor tanga na sua ne tai au kilani to sua le tai e le 10 minute te labor po ana nei Te sua o neanga 10 minute su lo la uli le so ea su ai le tai babe atu manu kau hits 10 minute te su tasi ile Taeao le lana su le tai I manu kau to su le tai su 5 minute ile 10 lua ile poana nei ma le tai sua I Morawai 10 minute te su tasi Taeao le lana su le tai I Morawai ona to sua le tai ile lua 10 minute 10 lua ile auli le so patalopa si o tato tono o Samoa ia le mpalama ngalo to tato peroa I pe tano sanga pe lava mato te iai ia o le Israel moni su e lava whaamulama ma aisi o na tono patalopa atu ia o lo babatu mana ile tau si o tato tono ai mana tua pe lau talo mana ile tau I Samoa o le bela pa mawina lua suliva na maulunga lo ia le bela I Samoa mo lo manu ile a fiafi e lua sulima lau ua su tolu minuti te ele tasi Samoa ia lau su tolu minuti te ele
sululua ia tātou. Se mainga ia puno pa antoa lama ia o lo pa uti munga o lo awa po i o mai au pani se bang nā runga le lau papanga o mātu ia e pei maa. Lia nama, se mainga pune nā wai kanto roto rua ma tāpo ta nake mano tu. Ia o le pouta kasi o lo pa uti munga o lo awa pa so atoa. O se mainga pune nā pe plenty pa so rato i King Country, Kisborne, Box Bay, la mua Wellingtoni. Ola mtua mawhao ti munga. Se vainga bari nai Warraba Palms, North Nabia, Maisin Taulanga. Ia, manisi vainga no tūtu oise e pa ia lava amato mai mo antu di sābari. Wari atu ar Crusader, i o e kalai sete mono no tūtu a oi. Ia, la ua pa sābari. Wari atu e whaisera to mano longa. Ia, manuia lau ta longa Auckland Blues ana nei. Se vainga nai tana le tau, tana le taini vainga si o tātu no i Samoa, ma nei o le tau. Si o tātu no e pele o tō pinangano mo tātu loto. Ia ai manatua pe lau talo si o tātou tunu pe lava ele se rai moni ia su e alfa mrama ia va ai si o nā tunu po pe fea mai Whaasilsilanga Taeao. O tau nui whanua o lo fau mo le tātou whale o loa o le e Veni Pacific New Zealand i au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo i lava le vinga o papa i songa a lo o fau. So mai i le e Veni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga i le stonai. Se fulu i le Taeawanga i le ono i le Fiafia. Tua tusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga i tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse i le shopping centre. A le mala e valele. E Veni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. A o tātou folau i teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you, o le afiso soani mo oe malou ainga i se sā tau maualalo. I le teimi nei o lo o maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tana i le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau lima se fulu tana i le vaiaso. Ma tau te feso soani atu i a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa i le ka for you, o valu se lau lua fitu, wha iwa o no malu. O valu se lau lua fitu, wha iwa o no malu. Po le tuatusi o le tolu se lau Great South Road, Manurewa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Fofonga Ae fotu le tau tutupu Omo onga Fa'alelei Ai masei mafa'amanga longa La upele Fai maya sautali Ilo ufanonga La upele Fai maya sautali Ilo ufanonga La o ngata ilunga o le papa O aeto i le langi mawaa ilunga o vasa Whaapena le ala o tane
ta fea ngai ngā me ngā loiola la upele la ta fea ngai ngā me ngā loiola au mai a le alofa e fai mafusi o fea ngai ngā oti e ona fai mai ai o ruta ia na omi e fai lonu malo atua ma o utofi ele te a ta ua vangana leoti ele te a ta ua vangana leoti au mai a le alofa e fai mafusi o fea ngai ngā oti e ona fai mai ai o ruta ia na omi e fai lonu malo atua ma o utofi ele te a ta ua vangana leoti ele te a Talo pa Samoa, wau le nei o kasu tialo, a wale suia le ngila wau le kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, de vela a. ta ua vangana leoti
Si bang mani so felice me kai le yo fe ngai ke ki ngai le ngai o di mai ta wa ve ta tu yo ke la mata di yo makau ave o to tinga yo ma sani fa no nga ma sani le tinga makau kia loa suluiva me no te vate ai le tu la se fo loa ya le fo wa to amata tu da to ngan wenga su tu lang fo ele tlenga ya ponga mua por tlenga pansala pai se man Francis ane ni se po fuanga lo fenga i pale ainga ya tarton to fo i mai fo se oso van swapa se manu alo fantu lo matina male no foano ele vai spola na tautua ya le vola tata o mafuta to netim ya pai ya babe mai sa maria ngale le fo le su ya kokoiko ya nga sawanga ngapi alu mare po nga po ya nge ko ya inga mai ni ai la ngona lo fata wa ai lu more to Peano pato ele ase se Fiafia mi tonu i luma o le sirfanga le. Ya o te pa mau lalo i luma le. O le tangata o manatu mai. Ai pa tai le tuol nei manosi. Ma le ola e fa nga ina faia molo na be. Inga ya toi pa ta lofa toi tai toi pa ia mau lunga o ta to tonu nei mai nga le oli le sparile su tolo yuni lu o lu lima ta lofa lama ma lo le pale ma lo pa pong mai. Ya mese lo to talia ina lava o le tautua le Radio Samoa su lima i wa toru a mo tālofa lava. Ma tālofa po i lau whengarong pa i ane atua, ia lofa penan wha no manu, ia uasa mo a Taeao, po lofa pa tālofa atu, pa i o lau whengan wenga, ma lo le pani, ma lo le soi fo mria, ia miso ngan wenga fo lam tāna, mo ni nganga mo i molona, ma lofa tālofa atu tālofa lava, nga te leo atu no ma mano le tolo te pa ta no va tu te to nei mai ngore oli le ua afor sulu ya mato ya te lo moti no to tai ya maso lo tanto fo la wai ya le ua sporai le mato ya la po wai po nei vai aso wa ngase nei vai aso a lo mria me mo fantasi mai o le tua wa nga ya tu mato le weekend ya pantano pantu ile nganga pa no pantano pantu so so mo tanga ngasi mo to malawa ya lo fatau to lia mano le tenu lo fatene atu o le tatalo alfa mano longa le li si le fia ia pa yatu pa yane pa ifo mo le mano si ya au ona mo ia malon ngano funge po le uso tuli pasalanga itama tina o uso mtu pa pino tuli o lanto pasalanga ia file mo le li va me mai se la fie se la fo i mai
i le mātango fia o le atua lo whātu, ia mswana i whānau, ia o onga nei aso manatua, mātua, ia tāne lua wa levang whaikau i orau tuspai, o le whaikau unga se skosi, anu marau tuspai o maure amino, wa le whale la koe, kwa ere so ar kuspai, ko ura kuspai ke o le sitting room. Pai ko i vo, ia o wha manatu a mo tātou uma, e o e lei ala, tāre mō reana, pai tauru tuspai, le alama, so e kuloa, pai taulo, so se tusi ar tuspai, e se le mana, wha mapana, wha malosi, ia mai se o le ave ese au ni veolo whalo pesasi ai o longona i le alofa o le li. Ia, e pātalo pātu, a tōro tātou tanu, ia mai se o tu a sina, lofa te le atu manuia po lau atu, a ngā i le weekend, pātalo pātu ia i la tō mō mai amanoa, i lungo le ape o pōlinga, tari tonu. Ia, a whai mose amanoa tari tonu, a le mose amanoa mai le whiunga nil mai ama, mai na vai, ia, pe umana o tolo atu tātou whamsinonga, mole aso lua le vai aspo, ia, ai, manatua lau talo, o lau a whamanosi le nā, e oe, hangi aku i, au lātou, o te tū ale mōre ala, te tū ale o ngā tonu, ia mō ta tālo i le atua, alo whātu, whai a lau whamsinonga mi o tonu, i lunga si o mātou tunu, ia o sauri at fori whai ngā pānota, le atua o e si la fia mea uma o mea upi, ma mea pau, ia manise o te nai ai, ia o lau pito la au le nātu lowo ma manu le atua, whai ai lau whamsinonga tonu, pile mu ai lo mātou tunu, ma mau ai Fiafia, mau fo e lau whingarunga pa ia ne atua, ia lātou fo i tano, ia manatua ai pēsi o tātou tunu, ia maise le mā loa Samoa, o leo wa pata ape atu, loas ploiva o aukuso, moli ari soifua. Ia, tātou te le pilipilia o ia e filipili mai tātou, ia, wina mai ia se mālo, e anolofa e whaamaoni, awane i manatu whaapito, ia whai e whaasanafa mea oma, ia wāle tāpua inga si o tātou tunu, le aole mālo, male masio, ia, pena po ele, pālibia, ia mare a tore malo alofa le ri tani mai a tato Fiafia mai ai a te au lava lato ia mare tu alalo e sa ia te ono fa tonu lo to pa ia maro to man ai ma ngalo le au ona fa tau va tu alalo ia maua pelo tato on sa maua lo tato Fiafia ia matu sto i manu tato voi le ri ia la na mare tu langa lo iai vesi ai tato ia o ngana le lava maritu spaia o le ngana ia me pa masino ai lava oi ai manuia le weekend le malo le tunu pe lava maputa mai ai mai lo tu sai le riso tato manuia Whaasilsilanga tāua. O tau nui whanua o loa whau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific New Zealand i au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo i lava le vinga o papa i songa a loa whau. So mai i le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga i le stonai. Se fulu i le Taeao anga i le ono i le Fiafi. Tua tusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga i tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse i le shopping centre. A le malai valele. Eveni Pacific New Zealand store, a fio mai loa Samoa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. A o tātou folau i teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you, o le afiso soani mo oe malou ainga e se sā tau maualalo. I le teminei o loo maua le SUV, a mata mai le vanu se fulu tala i le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulu tala i le vaiaso. Ma tau te feso soani atu ia te oe malau paketi. Se su mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa i le ka for you o valselau lua fitu fa iwa ono malu. O valselau lua fitu fa iwa ono malu. Polem tuatusi o le Tolselau Great South Road, Manurewa. Measles prevention key messages. Immunization focus. Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else.
Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger, regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well and you haven't been immunized, now is a good time to do it. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Oi, Nilo,
Maria o le singa ma reko pai late e ke le sa mo ingi o ia se se alu e al mo ingi o pulo maka ta vi le mai le o spulu fitu bitu te ona tano le tu la tasi tantasi ia una po tato tala I vai panua I la mangana a le tato lu tau le tai ngal tasi le tonu mai le sunga ya Rick the man le pule le car for you sit fiel malu tato no le car for you tol se lau 300 crates upper in Marewa. Rick the man. Hi, Rick! Oliver Lover, my friend. Taeao, how are you today, this afternoon? I don't want to say cold because he's teasing me. I thought. Because he always teasing me. I'm always like. Hey. You told me once you were born in Antarctica between the ice. Remember many years ago you told me that? Whatever. You know, every time when I say I'm cold and say, because you're getting old, you know. No, I'm not going to say that because you told me you're like a polar bear. How are you, my friend? I'm very well, thank you indeed. Yeah, still cold very anyway, good. It's the winter. Very good, very nice, That's my the friend. That's the main thing. Always number one. Always number one car for you at South Auckland. 300 crates out road in Marewa. Go and see the man. See the big man. We had a customers calling and they're like, we are so happy to hear your voice. Good to hear that. You go. You know, I did not go anywhere. So I have decided, you know, because a lot of our old customers and a lot of people and a lot of family, they like to hear from me, you know. They also like to come and see me in person over here when they're looking at buying a car. So I've decided, you know, I am going to put again myself available for all our lovely customers, you know. Good one. And I tell you what, we have got so much specials going on right now, especially, you know, people who's looking for low repayment, you know. We are here. You know, you can get a car for, you can get a SUV for $80 per week. You can get a Ute for $150 per week. At Car For You only. Also, without a license, if you're working full-time, and if you want to buy a car for your mother, your parents, for your husband, you know, or your wife, but you're working full-time and you don't have a license, we can do it at Car For You. Awesome. Papungan manole tunu o levangan with maneu so ya Rick the man o le pule ale na he's the boss of the Car For You. It ya ngai atu yai tala no yai talk to him. I want it ngai nei fatola bai se langona po le tala no luma ya lo mo foi tala no ngai yai talk about the cashback and referral. You know, awale nai na se mea. Le ala se mea pinanga no ai tala no e te foi moto man lawa wa maua lo Fiafia pe tano ya Rick. Ia manis foi o le au finga benga lo ia foi nisi o pare tu mo si o alo le tunu o lo nga lu foi ma le sunga ya Rick. Ya le lava lo tala no I mea o manama. Mo so stoing ata male big car, small car, 7-seater, 10-seater. Talk to Rick, the man. That is correct. Give us a call. Come on over. We are open tomorrow as well, you know. And for tomorrow, I'm also thinking, you know, a lot of our customers has called and they're like, oh, we are going to come tomorrow, buy a car. Are we going to get KFC? I'm like, yes, I am going to buy KFC for our lovely customer who's going to come to Car For You today or tomorrow. No problem. Yeah, that's why I say I never forget the old days, Rick. KFC every day. Make all the customers happy, Eric. That is correct. I mean, we have got people are so happy to hear. People are so happy to hear Taeao right now. That I mean, especially when they see me, my voice on the radio right now. They're so happy, and I am equally even more happy for our customers. Thanks, because this proves, Taeao, that our relationship with our customers are so fantastic. That they still remember, and I still remember all my old customers. So if you're looking at buying a car, man, look no further. It is your dealership. Come to Car For You. Give us a call right now. 0800-227-4968. I repeat it one more time. 0800-227-4968. It's free of cost from your mobile phone. Even if you don't have a credit, no problem. One simple criteria, you have to be working full-time. Mm-hmm. If you're working full-time, no problem at all. Come to Car For You. Any license, overseas license, even work visa is not a problem if you're on work visa. Come and see us. We are here to help you,
number 300, Great South Road in Manu. You still doing that, boy? Thank you so much for your time. Always appreciated your time, Eric. Look forward to see you in near future or maybe tomorrow. I'm seeing you tomorrow. Don't forget, you're going to be seeing me tomorrow. Open tomorrow at 9 o'clock, eh? Hey, not 9 o'clock. I see you tomorrow at 12 o'clock. Okay. Have a great day, Eric. You too. Bye. Bye. O le sunga ya Rick, the man, ye, lo te lo ya lang numera. O lo tasi, babaru tasi lo picture mawale, o lo tasi. I babaru tasi lo fit, wai mawale skamo Rick. Ye, o lo tasi, I babaru tasi lo fitu. Over se lau, lo fitu, paiva, ono vanu, o lo tasi, lo fitu, paiva, ono vanu, Tolu se lau, Great South Road I Manureua. Te angai atu from Manukau City, pasi loa I a South Mo. Ia, pengo fie ha e lunga bridge. E ifo kui lalo, pai tau ka dila ze tasi lua tolu, pe ara tolu mare pā, ke wa se aku, pā mole mole. Ia lo na pā, pole tolu I loa ngamale, towards Takanini. Ia, tolu se lau, Great South Road I Manureua. Mawale le lama le o nanga, Rick the man, the car for you. Tolu se lau Great South Road, olu tasi, I babaru tasi lua fitu, pole o baru se lau, lolo fitu, pa hiba ono vandu. Tai vitu lai mai, 10 minute, tane tu lai tasi lai minute, ia tato baba eto le tato, lo I tau, te pena ina sunga le papengai ngā Reverend, et sone ngapa pe ngā I atu I le tasi, tane tasi, paponga le malo le tato, tano o, ia tato tala I vai whanua, I lau lavangana e te Fiafia. Maropa tai po seta ha pesha moa marainga moni pa maoni pa tai po seta marainga moni le weekend io e pete awa pe po ia tu I vai pale kalo fai so ris tawai ia olena ia
Tola te pele ea Te ho maia te pole Mo pite Awa o a da te tama Ao a dia da te lie Alova Samoa, waule ne yo kasu tialu, awar suya ngila wa kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kon. Amo, Radio Samoa, bevela Ia e iloa ina ma e tadia ina. O oe ua sese. Luka ilona mata upo e sfulu male lima. O te faita wina le foi upo e lua sfulu male tas. A ua fai maile hatali i ateia. Lo uta mai. Ua oua ngasala i le o ile langi a toa ma ou luma. Ua ou le toia ngā o na ta ua. O lo watali. Tala masani i le wii wha mau mau oa. Ua taua naulo na tama e au maise vaenga o le oa alona a inga. Ua alu i atunu e mamao. Ua so ona ula vale. Ma wha alu ai ana mea. Ua iu ina mativa. Ua fia ai. Ua fia inu. A o le tūma neia i le tamalea. Na toewa a ifo ia te ia lava. Ma ia talia inai. Ma ia tautino ai. O ia ua sese. Fai maila na wha ai unga. O le au toe foi i lo tama. O te whaato ese. Ma wha leo ua au sese. Whafofonga fo i tala le tangata wana i loa ina lona sese. Lo tamai. Ua o wanga sala i le o i le langi a toa mauruma. Ua le toia ngā au o na taua o soua tali. O le winga lea o le upu salamo. O lo i loa ina o lo sese. O lo talia ina o oe ua sese. Ma toe foi e whaato ese. Ua vāvā o le lalolangi nei aso. O whai ngā mālo. O whai ngā nu. Ma e kā le sia. Mu musu ta i e talia o la tau ua sese.
Mumusu tangata e talia o la tau foi e se. Musu le tangata e whaailoa, lona whaatau waa, lona leanga, ma lona sese I luma o le atua. A o le ui. Wana talia ina o ia ua sese. Ua toe foi I lona tama. Ua whaailoa, ma whaato ese. Ile nei fo yaso, a o whea ngai I tātou ma whea au mangaruenga. Ai hape a se I tātou talia ia. Ile nei yaso. E iai fo I o tātou se. Ai hape a e talia ia. O oe, o au, ua se. Tātou te tāro. Lea tuai. Lilingi mai au whaamanuianga, I le tautua ma le au nanga lau leitio ma lau televise whaasalalau I le nei aso. Whamanuia ia li matama itai o le au whai ngā ruenga. Whamanuia le whaafafonga sila alou atunuu. Whamanuia mai I whiau ma ngā ruenga o whenga iai au tangata I le nei aso. Lui tauina pea Samoa, I lou fina ngalo pa ia, lea tuwai, a o maia Samoa. Ia mātou I loina, e iai taimi mātou te se ai. Ia mātou I loina, ona toe foi e whaato ese. Lou lava suafa Iesu, ua mātou tatalo atuaine. Amen. Ole tala re nei
Peter Crichton ai sai te le tali ai le o ia io e tātou talia le li fai mo tātou le whaona pa mai antu ai le lui tau wina ai tātou ta pena ina sunga le whawhengainga ia e sone ngā wha spau ponga po nei porklame e le vai asfo pe au dia le alofa maranga lelo tātou atua se mei lau ponga i tātou tala i vai whanua ta pena ina ta mai tai o leulua i li i E toi whaatalo whātua se whaupoponga le nei o tātou tāla whau mo le nei tū la mai lo Radio Samoa. I tala o tō mua, e to aluani tāla vau o le atu lai lumol whaam sinonga o lo tua ia e mō lianga o le whao mea mātu ia po le aggravated robbery, whao ngā ai mea whenga ruenga o le Samala ma le toi. I li poti mai leo leo le counties manukau na amata suesu enga i le whaato ai atu le mata upu i na ua whaatino e se port putongo tu pulanga, le sori ngā tū la fono, i le la o le Michael Hill i King Street po ke koe i le asfarai le vai aso taluai po le itu la 5 le Fiafia. O le tasi o tala voas full 5 tausanga le matua o le ise se full 5 tausanga o lo au fia tuai maseli i 2 se full tausanga le matua o lo msalo mia matua ia le whaatino ai o le aso ngā tu la fono i po ke koe i le ngata o lo tua ia i le whao mea matu ia ai o lo mo lia fo i le ave whaaso tu la fono ai o se taavale. Ta ua le tai leo a siasi, a o se leo su e whaapitoa, Detective Inspector Karen Bright, na maua atu le taavale na tausa ilia i le Pampensini Henderson, lata lava le vailuanga o le pō na pō. Ma whaanatinati atu ai loa le tali atu o leo le whaitua au kilani sisifo, ma whesosoni atu ai ma le helikopa leo le Police Eagle. Na maua atu ai o neia li i tala vau sa tau aveina ma o lo i tonu le taavale. I whaamtalanga se moli mau le pō na tūla i aile son ngā tūla fono le vai aso tā aluai, e nā te mauti noa lava sa ma fauina le i la tau na ngā o ia le whale o loa e whaatino le son ngā tūla fono. O le aso na nawhina wa ai ale tāpunia o se tasio a onga mau alunga, ina ua maua le whea ngai ai o le to o tele o whai a onga matangata whai ngā luenga o lea onga ma mai o le tino. Ono o lea tūlanga na maita wina i le mle ma whai o na wha aua wina. Pe whaatau no ina fo nisi o wasenga whana wa onga. Ta luai ua whaatawhanga se ngase le tele o whai a onga. Ta ua le ulua onga lea onga maulunga Manrewa High School na wawe tāpunia lea onga le tūlai lua. Ono o le whawhita ole. Whamawina le ulua onga ia Pete Jones ua tele nei vai aso whitai i pelo lanta wa onga maa fianga le nei. O le uti le numero whai a onga i te tono o potu a onga. Ono le whenga e lato ma le wha mai o le fulu. Ma i se wha asisilanga le aonga na whaia i lunga o pengs whailangi na wha ilo ai ma tuam tangata lau tele. Ono le le ai o ni whaia aonga o le a wha ata ape whana wa onga mo le asoana nafi. Aim wha mawina fo i le whenga ai o le aonga o Papatoe High School ma tūlanga lava le tasi. Peitai na wha alia. E le avea lea wha awhita o li ma tūlanga i wha lava lavea ai le wha atautainga o a o onga wha nau. Ai mai se tasi o fō mai o lo wa ia le maua lunga le peo le numero tangata. O lo o a awhia le wha mai. Ai mai se le amatalia ai o le nei vai tau Malu. Inisi o tala e toa tele whanau po o tū pulanga talavou i kalaisi tete na Taeao i lalo wawa ai ngā leo mo leo o atu i le valuaso le masinan te nei a me. Ina wa le mawhai o na nonofo nei whanau i le te puna wai o tui napo talu ai le lava o tangata whainga luenga ewa aia nei tū pulanga. O le te puna wai o tui napo o se nofoanga e whaana nofo ai tū pulanga talavou o mō lia e whaamsinonga o tū pulanga talavou po le Youth Court. Ma na wha mawina i reporte e na o le pau leo le tu ainga au nanga o lo i le South Island. Ma e mawhai o na au mawai le wha se fulu o tā lavou e le wāra se fulu whātau sanga ma se fulu fitu tau sanga le mātutua. Whamaunia mai le taitai leo a siasi a Inspector Craig McKay e to avalu tā lavou na Taeao i lo lato ofisa. Ina ua le mawhai le au nanga o le te puna wai o na ave ia whanau. Ta luaile le ai o ni tangata whai ngā luenga e mawhai ona fisoswani ngā luenga whai o le wa aio o tūpulanga. Ta ua Craig o le toa fitu o tūpulanga talavou na Taeao e lalo lava le 5 aso na iai i lato i le ofisa. Ma le toa tasi e walu le aso o Taeao pea i lo lato ofisa. Ta ua le sui aro langa tamariki wa afua le tūlai mai o ia tūlanga ona o le tele lava o tangata ua le awai atu i ngā luenga. Whapea fo i matangata ua tu ina atuai o Livi ona ua whaatawha ngase.
Faalia fo'i e le sui o le ofisa sa le ima faufauina fo'i le toa tele o nisi o le ale whainga ruenga. Ma ua ia whaamanino ai, o le au lātou tau mawhai malosi e sa ili nisi tangata e whaapopo atu le au whainga ruenga, e whaatau taia ngā luenga. Mai tala mulmuli o lipo tia mai nele mali wai o sa tangata, ona o se mū na tūla i mai le whaitu o waihi i le Taeao ana leila. Ta wai reporti na whaanatinati atu le ofisa o tine mū mwhaalawalawe whaafuasei. Nina ua wala awana le ofisa Mosef Soswani i le Montrose Road, po o le toe valu minute i le tūla e valu le Taeao. Whamaunia mai le so upo le vaenga le tine mū, e whaali leita a vale na anga i atu le no fuanga, mana ia whaalia e o atu tāwale tine mū o le tele lava le vaenga o le whale ua a fi le afi. I whaamaumaunga o le iwa se full pasene o le whale na whaatama ia, mai tō tasi lava le tangata na mali wai. O lo tāria nei se tali mai leo leo e tusai ma lea mata upu. O tātou telefona mo le nei tū la whaaftai whaafonga mai, tō whaasoi whaafo. Paponga maro le tulo tau tua tamata ia leulua ia le e mo tato tala longlongo po ile ina maro tato tuno i lau lava ngana spau pong po i piatani tu lai lua spuru minuto te ale tu lai tasi i le tau tua le Radio Samoa su lima i vatoru a mo sa venga tala tauro tu mon pela pa mawina i au ki nani su fitu maulungo lo i ai lo na manu le Fiafia sul mai tasi lo awa sulu lai le o malosi alo awa lava ia nisi vainga au kinani. Winga po nāru tau wea rian mai sto na ipa uti munga awa foi. Sulu ono de bela pa mawina la sto na imolono manu le Fiafi e iba lona maulano malu lu. O se vainga po nāru sa pa uti munga awa foi. Sulu ono de bela pa mawina la sa ia le se mela mau ia tato on sai lu tau wina oi koe ngā kaunga alu mo le malosi e tā pua i le li ambe lau tau langa o vi inga tau langa o pesenga e ampa aptai le tua lona manatu mai e pe mai pa uti munga au aola sasu lima le bela pa mawina na sama lona manu le Fiafia fitu lona maulala o winga pa nāna tau e le mai le mai asfau le aso ngā fua pa uti munga au po su lima le bela pa mawina lona manu le Fiafia spuru ma le fitu Patalmati o tātou tono nei vaenga le aoli laua te ale lua sutasi minute te aile lua i Samoa. Ia leo sutasi minute te ale tasi a tātou iao te ora nei pata lopa atu le tautua le Radio Samoa. Ia lo tu maule mana i o le tau Samoa lo Malu anga etu le Fiafi. Ia pime o lo awawani si vaenga le atunu mana tua i lau talo. Lua sulu iwa le bela pa mauna mai Samoa. Ia, lona manu le Fiafi e lua su lima, mai ia panopa atoa, ia lo tu mau pera pa o ti munga e o mai aupani, ia ala upia lolo mai ua kau mātu mara temu. Sa mai ura nau ai kātou roto rua matau po tanaki mano tu, ia o mkoa mangai au ti munga, ia o kau msusua lau ipu o tu tumu umatang, le koe ese pole whamana umar sua vai, sorry. Ona mkoa papole ala pa so me le i me e lamba le aso ma le aso aua le o tātou pole pā tua pa maoni le alofa le tua sa vaing pole nai pe plenty pasaroto King Country kispona makspe la mua Wellington ia o lo pa pe naona pa uti mungolo au poi sa vaing pole nai warapa palmston no nei pia mai sin tau langa manisi vaing o tu tua oi sa ia pa ia lava pito lalo i South Island ia pe lama no pa ato laika sa bali malo lorko sa ida mako e ia la ko ia pa ia nguko ko alesi manesi io la o mang abe na mako ke plan mo ngi mangu ia por ka po inga ki na ngi mo ta longa ngi io tata alo ta o le so ia lo mana ia maruanga i pito la lo South Island Clay City mo na nu tu tua oi o sa venga na ta tau ia wala ba por clame pa nga solo ta tua nga ia tu le weekend sul to minuto te ale tu la tasi tu ale Radio Samoa Nema Eva tolu a mo la olim fonga mo mataito se ia pa ia po se taimi con ko ngo mo samaria nga le su ia ko io ko mo lo ka ika se o ka olena ia tu o lo mata e umalo mo mo le lo fa Ano tia Aaron Sira kamo mose hia pena po ya wi biliamu ma no lama pa tai ne va mai Aaron Sira mo vainga anai
Mau tuunga kapena ko ia list wai o setsa marainga ya misi ai ko misi ko mo YouTube channel love project really we get Yo se pa mani oso a pelise mi ka ele ma na yo le pese e umoronga e kangi pe me o tua atu lo i mata o lo i ai le alofa a e se le mana ia
ole na penga ke lo fanga ia pa tai te rei tau fai lo fatu man mia for the weekend pa tai ma te mai pa tana fatu Aaron Sila ia o umano nga benga anu sa lo vai ia mai po male no fano ave se panawa ka mai pena po ia ai lao a kaloi tui pangatu ia mano lama penga pe ko suga mai ia le was for one more minute but te ai le tu la tasi ia molor so ta inga male tau tua ali enterprise motor group I Manukau City lewa tau no mai ia le sunga ia o kuso fio le se fai se tala ia o ngai for the weekend pa tala patu le ngang pa lono lau sunga o kuso fio le ia meso le ato si o tō ngā nuenga le tau tua le enterprise motor group I Manukau I le ngang pa lono ia atalo matfo ilo fionga taito ile te ngai fo I matiute ma pai alo filima le yaso ia wala fo I tau tua ino se tato matunu ia ele li o le fo ua maua le nei lau tato to se lo ai fo ia ma wa fo ile fa ino male fa lau lo fo yo smart fo I tau tua vai nei Manukau ia malole so I fo malole tawata ia tato tau pai pa malo lava malo fo ngā nunue le pai ngofie fo ngā nunue ai ia tari tonu ngā nunue fitu aso le vaias ia tari tonu ngā lava fa abnoro taimi te anga ia tue tapuai ilo tātua I le asa ia malo lava ngā nunue ia le tau tua ino malo le atunu ia ila to o anga ia tfoi ia sui o lato sa ia la foto ia yo a au ma panpana o kuso ava pokole malo si tātunu malangang panola ia whaftai tele lava mo le mātou a wanoa ia whaatala wha ma o whalopo atu fo I le tapo inga mau si o tātou atunu ia I la tō lo whai fo I ona wha whonga mai fo I nei tū la ma maua tā whaasalaunga ia whaatala wha atu le enterprise I le lolo si o tātou atunu o le nei aso ia I uina lolo wale tau ia la ngona le tatonu le ngona lo manuia ia tūlanga uma ia I le lofa maleanga le o tātou tāpau. Ia, o le tulanga umakohi o nei enterprise, ia, e wina lolo wale tau, ia, ai o loo whawau kea tātou tautua, ia, a wā lawa ia nisi fo, ia lo whai fo o nau tō wā mai, ia, wā ia tulanga tau sa I linga o lātou sa. Ia, o tulanga māsani o loo tele ma nono e tātou pāpitoa, ia, a me se fo ni whasau mea tuai le weekend, ia o lo tele a tātou tāwale o lo mwhai ona special I le timing nei ia e mwhai ona maua lunga tātou website ia tūlanga umalo ia tātou tāwale ia mo le sila fia fo le atunu le tūlanga e lua mātou yacht o le sila yacht ua avea ma budget cards lo nomino o nalo mo e tāwale lalo se fulu ia ma tūlanga whapena ia e na fo I tūlanga fo lele ia mo le la tolo o tuti fori fasoa ia ma le fo vai taule tamatar so ifuanga ia pe o la na o lo tele tato tabale na ma le ono afe fitu afe a mai lunga ia mo fa mo fie fo I ta mo fie ia mo le malu se tato wa tunu ia tel mano no e tato piki apu ia o four wheel drive ia tulanga fo ia o tato SUV ia ai tātou van ia tai walu no fua, tai fitu no fua, mtu langa wapea ia mo nai ai ngā tō tele. O lo wha wau pēn tātou campaign, tātou campaign leo whai si o wha wau I tūlanga o lelo cash bonus. Ia, o tūlanga lea, ia, o lo o amata mai le awhi tā la, mai tolu awhi tā la I tā wale, ia, e whai e lau filinga, pe e te mana o e wha ua le tau tā wale. Ia pete na fo I fai le tulanga fo le as a cashback ia o tulanga e fa pena e fai lau filinga ia o me lava te mana o te tau I fo I le tulanga lo ia ia o fo I fo ia tulanga uma ai lo ia ia tātou tulanga na o tātou promotion na ia o lo fa o pea I le nei fo I weekend man nei masina ia mo I la to fo lo le monia manoa su mai foi ona o le lolo wa tau ia o lo ia tātou website na o le enterprisecast.co.nz o lo mwhai ona mo o mai tātou tāwale o lo lunga tātou lotoa ia
pai ona fai mai ai foi tulanga foi le lo finance ia o le link i au tafa ta vale ta si lunga le website fai ona a mata mai lo finance ia mo foi na patumu ia ona fai le ona bili mai le tato office nei ia fisili mai mo le sunga ia tau ia polo nei fo tangata ina ia mafai ona vave ona afo ia fatino ina il mato fo pitola au ina ia vave ona maua lo sa tulanga o le finance process o ia i fo le tato finance in-house finance ia e pe a male tors fu minute ana ile tula ia mfai ona mo mai ia le tali tulanga lea ia e fai mo fia lava na laisene lava mana mia ia en fai ona fa peola ia lau internet banking po tulanga foi le lau app o le internet ia mfai ana fai e tulanga statement mo lai tato tama matina matua ia mfai ona su mai ma au mai ia le tolu masina foi le bank statement ina ia mfai ona bagai foi fa ngai oi tulanga talusanga ia ile tau fai no lau application ia mo nisi fa matalanga ia e mafai ona e su mai no matolo toa ile kato address le o le 515 anga ile 515 i nei Quay South Road i nei Mankau ia polo mfai foi ona vili mai ile o Barcelau ono tasiona ai pas valu ia e fai ona sotai mai sunga ya tau ia po le di fole di pule ia Terry Coon ia ai mai se ta lo to ona nei o kuso fielelei mo nisi fa matalanga e polo na mia wala wala tau sai dia se sa ia taito ia fa tai la wala fionga mole to wa mano fa tai fo ta to le tio Samoa ia ole pa ilo fo el tau tua ile aso mane aso ia le fa fo a ma fo se ta to what to know no famia le tua ia le fa ta le fo ile weekend ta to fe lo ai fo i se Taeao mo ia alo fa pena ona lo famia pe ta to tapa sili ia fa tai to ma via fo ile tapo inga o lau au le na nei o ve e le ale ka kingo solo ko maloa o fe nga e te anga ai mo le ka longa ngi pa mo le akuso ia e fa ngata pe fo ngata o le plusa ia malo pe malo ia o tulangana Paul Metalcia ia le lei tulanga talo mana ia ni tipo fana tulanga pa pena ia ai lava lo sa no io do po anele sulu ta ola ta alo ta o lo so ai moni anto pa mano pa tai au kuso le lava ua e te pena lava ua to tino tama le imsa sili ia ma no fa tai ngalo po neva yaso ia mo posto weekend Fiafia ia ma teori ma tau ia meso la to ngalo ma no la ma tau tu no pa mie le to weekend pa tai mo te pena no ta reporti in nei vai ngale as forile mia por tu ma no fo mo le weekend ia lo so mia sa pati mo ta to pero ai pe e pa yaso ane li ai mo te nei a lo fa te la pa so i fo ia kuso ia pa so i fo ia ma mia fo ia to ngon nei as pa tai so i fo o le sunga ia akuso fialelei e le tautua le Enterprise Motor Crop was il fia. E limon fitu Great South Road i Manukau City po le 5 tolu. Limon fitu 5 tolu kasi ala wala Great South Road i Manukau City o Barcelau ono tasiono fantasivanu o Barcelau ono tasiono fantasivanu po le oiva lua fitu ono o oiva lua fitu ono o iwa pole o lua o fa o iwa fitu o lua on fa o lua o fa o iwa fitu ono lua on fa mo lela mala tautua ale Enterprise Motor Crop i Manukau City. Yeah.
glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. I le fai ungo le nei vai aso o te fiafia fo e whawhiloai tātou Paul Kalambe le nei o le a reto le ola ia i le paia o le tātou o tunu o mawhai o na e so tai mai. O le e so te sifuru walu whaupelua sifuru tasi e le whaupunga e whapea le atua na whai ia mose. Ia e filifili fo i ai le nuu atoa ni tangata o loto te tele o e matatau i le atua o tangata whaamaoni ma ino i le manu manu. A le upu mo oe i le nei aso whapea fili ma le poto mo le manuia o le atunu. O le mea mua o le ngai mita upu ele se maka upu whaporukiki ke whapea se si ai se a maka upu whaporukiki se pāki po le ai a ua lau au nā le atua o le mata upu whalau e tele mo tangata o le atunu. E manatu o tatu i loa u malama ia le tūlanga ua iai nei lo tātou atunu. Ia lea foi ua e whafonga ua atofa ina nei le malo a tausiolo o iai. Ia le masina ia patino e whai ai whai ngā pālota mo le koe whiriwhiria o ni sui mani taitai e wa aia lo tātou malo. Ia ua atofa ina le aso le whai ngā pālota. Ma te manatu ai foi le nei taimi ma le nei periota mai le taimi le nei se i o atu le taimi le whai ngā pālota o se vai tau siri lo na tāua i tangata whātuatua po o whānaua le atua o le piliota e te tauai o na lātou te talo, tātou te talo ia i le whina ngalo alofa o le atua i le atu nuu o Samoa. Pata ai mea nei tāua tele o le whina ngalo le atua e ngai oi ai o le whina ngalo ngai oi o le atua e ngai oi i le whaatino ina lea o lau filifilinga. O le whina le tue tō fia i tangata, ai whaatino i le filifilinga e whaia e le loto o le tangata. No winga i le sotanga i le vāo le anganga o le tua, ma oe ma lau filifilinga. E leo se mea fōu neila, i le whaonga ina e le tua o filifilinga tangata e whaatino ailo na whina ngalo. Ai wa aile tusi le sa whaitau ina nei, i le taimi o mose, taimi fo ilea ua mo mia e mose ni taitai. Heling kai mo mia e feso soani ia mose i le whaamasino ina le no. Binga nga mo mia e mose ngisi leaders ko kele e feso soani i le taita ina o le nuu o le tua ua whaisinga ko kele ua over ma le miliona le nuu. Lea la, na au mai ai e le tua ia le whautuanga le nei ia mose le me kaunga whai. Ia ngala maila e ala mai le tamao le avao mose te malo fo leo ia teru o le fautuanga la na au mai fili ni tangata e feso soangi ia te oe pe fili ni tai o le atunu o le whainga la fili nga e le whapenga whai mai ia le tua ia mose fili whaasa wea o ia kangaka ke e fili le ai nga au mai e le tua le maa fau tonu ia mose e fili ai le lang whai mai le tua o mengi ke wa ai tangata o ni tangata mua o ni tangata loto tele lua me siri ka o nga va ai taunga ia tangata e fili te ia le malo o ni tangata e matatau i le tua e ke wa ai lona o langa whale nganga e ke wa ai po se tangata matau maava fa maoni i le tua e le ngata o se tangata matau i le tua e mai o ni tangata e whaatuatua ina tele e le ngata ina wha maoni matatau i le tua ai whaakua inga whaatuatua ina e lona ainga whaatuatua ina e le nuu whaatuatua i kaka fo i le ngka ngaka kuruku ma le mea muli sili leo na tau mai ni tangata e ino i le mele o le manu a whapeke wa ai whapertani o le winga sa o le upu o le tangata o le unka ngaka fia whai mea kama fo ia whanga la piki kama e alanga fia oso le kofi
o le maua mai e o mea ke le mea faala ku e fai mai kala kus pa ia ka ngaka ingo le manu o le winga na o le upu e le oni tangata fanga la piki fai mai la tangata na e ke filfilia e fesoa soangi le taita ina o le atunu fai a mosi so le songa foi la mo o le aso le nei tatu atunu usa moa a tatu sa uni i le filfilinga i le fai ngā palota ia i loa ta ua tele le mea le nei e le ongi su e ngā kupe ke manguia ai i se sui o le alu ai ta talo i le tua e vaku se filfilinga le lei ia te oe menei te fai ta talo i le tua lua wa ai totoa le tangata e tusa ma le finangalo le tua tolu ia mamao la wa ai mo le manuia o le atunu i le tangata o le a filfilia ma le mea longa whaka aua le tau whaalata pe aua e ki kau whaavalea a e loa e le o se kangaka le ki pālokai ave ia i lau whaatuatuang aua e ki anu i ki su e kupewe se maisinga menga se e uola aua e ki whaavalea ina sui o le o i palok ai alu sa o i le sui le ke i loa ke langolango inga ma e whaatuatua ina o le sui alenga ia e ke kongeki ai ina ia whai ai le finangalo o le tua le upu mo oe Samoa i le nei aso fili ma le poto fatasi ma le tua mo le manuia o le atunu le tua o matu tui na atu Samoa si o matu atunu le whainga palota ia fili i matu ai ngā ioi lo wanganga i loto matangata anu umo Samoa ina ia whaatino lo finangalo i ia o Yesu amen.
o tō oli i le li o te toe whai atu ia o tō oli i le li i e le au noa. Si whakamari aleluia o September mai o tō, whamai atu ai, ia le tātou por kame a reto leola, te pena ina pasta la whae le kopa, ia le tātou por kame le nei, leva yaso, mori whamaroma whaapatai lana au ona, te pena ina le po ero le nei por kame, toi po mai po le tātou por kame a reto leola, na po iwa yaso pe a tātou lia i le alofa, maleanga le lei o lo tātou atua. E Fiafia love loko e awina atu pokalame ese i pito nuu o au kilani. Ona o le langalanga mai o le Auckland Council Local Boards. Tato awai fatasi mo le famnatuina o le Matariki Festival. Le tausanga fau a Maori. Esilia malise lau tāpenanga ese mai le aso fito Iuni anga ila aso se fulma le tolu o Iulai. Tele whaafifianga tau musika, siva, whaapea tau mawhitanga ese maisi. O le nei whaamoemoe o lo ngarulue whaatasi ma le ngāti tama oho. Tanga iane loa i le ourauckland.nz. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Ao tātou wholau I teimi whainga o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso swani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le temi nei, o lo o maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tana I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau lima se fulu tana I le vaiaso. Ma tau te wheso swani atu I a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le car for you, o valu se lau lua fitu, wha iwa o no malu. O valu se lau lua fitu, wha iwa o no malu. Po le tuatusi o le tol se lau Great South Road, Manurewa. Wasilia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu maafa amanantu I o loa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, fausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai le iwa I Taeao I le lima I le Fiafia. Ma le astona I mai le iwa I Taeao I le tasi le awoli. Awhi o ne loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi whan tolu Cavendish Drive I Marukau, Petra Yane I le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials wasilia ma le luas fulu tausanga o lana tautua. Malo soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Radio Samoa. Ia mai handi ua mai kapal Welo e ne la rolangi Wa fola sienei o la tabu mafutanga O lo tala tangata Ua ino sia O itailuma o tangata Ira ua tua ifua Maya ita o leleanga Fuanga mole lumanai o fola sia ai le ala o lo walofa o aliliu e watafiu ai mai mau e ana tutu sa ota o mafutana Tino te amenero tiene o porcelino Le ola mai fe susuyai ele tu mau se me etasi wale ama o pao watu taula manuao Le maua o fikia ikuao Le muele le valo ia e iao Olo walofa ualiliu e watafiu
Se pamaria le faula ma le pianga le tongo ioe. Su lua minute ona tāna le tulai. Lua tāna lua spauponga o tātou tana i vai whanua i lau lama ngana tau tua tamaita i a lurua i a ne i pe antani tulai lua un panga soloa leo tātou porklame tau tonu e tāna tolu tau nu umasama rianga le sui i a tātou tau mawai pe antani tolu. Ai patalo patu i a Anita Saulo manola wa leva mai ko Crusaders nea mano talo pati ya sau le hai yang tang lo patu mo lua no falo va pesi o tatina ya le ua lo tenantu ai lau ka koi tui panga tu male ainga mano la ma mai poto selu ya mano la va jola to filau kano fai ya olena ka pua ia para mela o ia po ngangi e ngisi o lava pengang sa mawani ho sa mawani pongsa mo le fiol mam la mai o pongsa me kupungangi ya jola to pilau o na pa chai e lang mai ma puta mai le uta to ngai po le wiki e va pia ta to pela la fo pa se lio mansina ya ma lola vale mai ma lo pa chai ya te o tau muria po le weekend pa pena po ya e te rei tau fai ma le ainga ia ma lo lava ma tamai muria le weekend Leon da ye fata ya ma lo lava pa kai ya ila to lava ma ye fa ye missir swap ya lo fa te natu lungo le pengas pa langi lungo le YouTube channel ya lo fa te natu to fa ta lo fa tu ele tautua le Radio Samoa su lima i watoru a mo. Le porklame a uli ma fonga mua e a mataito se e pai hoi staimi o le ne po i a uli. To pata alofa atu au kilani manu tutua oi o tono e mau pe lava ma puta mai ai. Le utatoa ngai le wiki e na. Pe meisi e ola le aso wharai le pe mor kirisi masi ai pe sao pe wha ingo le aso po a sorte e wha ingo ai le tatou le aso wharai pe ua mapu atu i ngā ruenga e a mele 24/7 e se le mana ia mo le ngā lue fia le aise le lava ngā le fia ma vivi i le atua lona alofa ma lona ngā lei po le alama le ngā lue koe kaurisi aso pe ia lai pe mai o e tali le li e wina lo lato ma losi e pe le atu waka e makau kia e le se a piung pa ia lo tato tua ia tato fia vim pa mnu lo na nopa ia so uma iva minute ia ona tale le tulai lua ta los pa ponga tato tala i vai panua ai si wa ai pe uma o ka umai ka ko pasi sinanga pe uma la wo se silanga mo mua au ni ngano sau lo minga o le tosi o le so ngā pantisi ai ma le lo minga o le bao pilipili. Mo waipa lupenga o Samoa sifo tutuila manoa o nisi o taratuu o Samoa o ngā upu o le mtawha ioi al matai whainga o whaalawilame e peo pai ponga maliu o le osi o a inga pesila pa inga o paolo si pa anualo pa langingo e kālesia ma le tele o le ngana whaanoano. Pittsburgh tānāne taule wa yale tusi pāpenga ea mole silpia tili pā mole Pittsburgh tānāne wa yai. Nā le ofisa lava o le Radio Samoa tolu ono pā tolu hope o Avenue i Manukau City ma o le lea i lava. Morisi pamtalanga tala noa i lau ponga pia o le mata ofisa i lo oiba lua no lua tasilima i matolo i numera oiba lua no lua tasilima iwa toru numera pe tanga iane le shop radiosamoa.co.nz mawale faisa woka e o koe lo mota lo lawa o le matanga le pianga mai le patelo atu lau whapunga Samoa ai o le nei silanga e pasino tonu lea i le matanga alom tam whanau o ni o mātou paolo fo i maningapa e manuele nei nuu o a mai le e a le pata Ioi, o le awhai o tātou pontanga le asto nei
o le asto nai, le aso sulfa iuni le tu la tolu i le awauli. No whanga mo le Fiafia kia Austin Community Hall. Tālo sangatu ai ma le nganga maulano tātou maputanga whapea le au talabou. Pia maus tātou pelo inga ono o le mta upu tā ua lava monisi pamtalanga Silvia Tili le oro tasi lua whalima whaono ono lua. O le oro tasi lua whalima whaono ono lua whaptai le opisa o le maputanga le fio anga o maile. Maputanga o alam tampa nau o le neino o vaie e sa panta au ki lani nei. O le awhai tātou maputanga masani le asto nai nei, sulfa yoni lua o lua lima i le tu la e tasi i le awauli. O le maota masani wa Silvia, maota lutu i mangu mau, i le tu a tusi numero whala net place i mangele. Tāna sangatu ai ma le whalo alo, tātou maputanga e maise foi o tama whanau se o tātou nuu o vai e sa pata i au kilang nei. A pia mai, mariu mai, tātou nuti mea pātasi ma whaamau popo le maputanga se o tātou nuu. Io e whai mai le tasi wha upunga wha Samoa e le lei le tō e sea a nuu poto poto. Manaia, tāru si e le alofa maranga lei o le tamao le langi. Ea, mori atu lo tō so i fua maso mātou wola tātou whelo iai i lea aso i le manuia. Morisi vamtalanga pa mole mole pa so tai tai fono i le numera oro tasi o iwa lima lua valu. O le oro tasi o iwa lima lua valu. Pa tai o le lauraua fono le maptanga le fioanga o vaie e i aukilani. Maptanga sangata ana pa ia i le olu moenga. I le awa tele ma le whaaloalo i tauai ma tau te toi whatalopa atu i le pa ia maulunga o sui uma. O lo tātou maputanga sangata ana pa ia i le olu moenga o le pa ia lamalea i lau putalenga a le matua ngatongi a alipia ma le toeiva a pio so a malangi ma le alo ta malangi ia tau le whai ma tu ioti ma o lua ta whai a umanga ma pa sese maliu mai oe le olu moenga o le ulua i tu mua. Pāsisi lantu ai le tātou pontanga e pei o na masani ai, ai meise ai o le tātou wha moe o lo manei, le aso mano lo le matariki, aso o le fono, le aso nai sufa o iuni, o le matariki o le aso rose futu, le aso su ia lakpea, o le aso nai nei, sufa o iuni i le itu lae lua i le aoli, to atusi, numera sufa o tararotu i o taralava, pa mo na tātou peilo iai, i le aso i le alofa ma le anga leo le tua, pa pēr le pautua te talo le tina pa ia o Maria, pa mni atu le tua i ainga uma, e am whanau si o tātou nuu pa pēr, i ale na fua pa pēr ngainga mai kālesia, pa ia mana pa alo te le lava, o le a fionga pa tele Michael Alipia and the man. A fionga le taitai fono, ma le lau, soi fuaia. Maputanga alom whanau whale toi, tulona Samoa i lau whapungaanga o le nei whasi sinanga whasino tonu lea i le maputanga alom whanau le tātou ainga i whale toi sa paitea. O lo lanam papa au i so se tu au kina nei e whapea o le atoia whataunu ina le tātou maputanga le astona i nei le tu lai tasi i le aoli. No whaanga masani numera Malu Lane Road i Weymouth i Manrewa. E talo tuai le tātou maputanga, tātou whamalosi. E lo toi umi se taimi ai whai wina male manuia le tātou ngā nuenga i Samoa. Se o tātou ainga monisi pamtalanga, e le pa so ta iane le oro tasi o varpa o iwa, fitu vanu. Oro tasi o varpa o iwa, fitu vanu. Por oro tasi lua ono lua, iwa fitu o toru. Oro tasi lua ono lua, iwa fitu o toru. Whaaptai sa inia a siata nu au sala, ea malau tafi sina pati o le taitai fono, whaaptai. Le whai mai awar whonga ina, le whaasi silanga le se i o skaimi ruma. Nisi nao tātou wha silanga ua tau no umai le ofisa, ea ma le nganga wha alalo sa mora tano pele, le ea spaiva mase, e asa mase mau. Tau whalapa na ia atoa liu o le sa, ia pa pena lava, whai mai, o le upo e whare ngata i whale,
poto tau tai sela natu yama pa mangalo au ona ia ai pa moe pea e loto wanga le lei tato pasi silanga i le aso le vai aso ma le masina ma le tau sanga mo le atu pa malol po lenga le radio Samoa le ator tato tunu pa tai le lango mai ia pa tai foi le amana ia mai o tau tua ale radio Samoa su lima i vatolu a mo tai vitu le mai o le o to tasi le minute ona tane o le tulai lua toi pa pokona malo le tunu le tautua tamai ta ia le ulua ia le tatu tala i vai panua i lau lama ngana ia se o baba ai ku ia por feme o anga ia ona wina tu le male nganga fa rolo Talo fa Samoa wa ule ne yo kasu tialu a wale sui ya ngila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa bevela a Taraflava o David Tua le nei, ono e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava, oa o lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo. Anatua lele, tio, tasi lima i watolu a mo. E toi whaatalo whātua se whaapoponga le nei o tātou tāla whau mo le nei tū la mai la Radio Samoa. I tala o tō mua, e to aluani tāla vau o le atu la i lumo le whaamsinonga o lo tua ia e mōlianga o le whaumea mātu ia po le aggravated robbery, whaonga ai mea whenga ruenga o le Samala ma le toi. I li poti mai leo le counties manukau na amata suenga i le whaato ai atu o le mata upu, i na ua whaatino e se poti potongo tu pulanga, le sori ngā tū la fono, i le la o le Michael Hill i King Street po ke koe i le asfarai le vai aso taluai po le itu la 5 le Fiafia. O le tasi o tala voa se 5 tausanga le matua, o le ise se 5 tausanga, o lo au fia tuai ma se li 2 tausanga le matua, o lo msalo mia matua ia le whaatino ai o le aso ngātu la fono i po ke koe, i le ngāta o lo tua ia i le whaomea matu ia, ai o lo mo lia fo i le ave whaasotu la fono ai o se taavale. Ta ua le tai leo a siasi, a o se leo su e whaapitoa, Detective Inspector Karen Bright, na maua atu le taavale na tausa ilia i le Pampensini Henderson, lata lava le vai luanga o le po ana po. Ma whaanatinati atu ai loa le tali atu o leo le whaitua au kilani sisifo, ma whesosoni atu ai ma le helikopa leo le Police Eagle. Na maua atu ai o neia li i tala vau sa tau aveina ma o lo i te tono le taavale. I whaamtalanga se moli mau le po na tula i aile son ngā tula fono le vai aso ta aluai, e nā te mauti noa lava sa ma fauina le i la tau na ngā o ia le whale o loa e whaatino le soli ngā tula fono. O le asana nafina wa ai ale tāpunia o se tasio a onga mau alunga, ina ua maua le whea ngai ai o le to o tele o whai a onga matangata whai ngā luenga o lea onga ma mai o le tino. Ono le tūlanga na mai tawina i le mle ma whai o na wha awa wina. Pe whaatau nui na fwoi nisi o wasenga whana wa onga. Ta luai ua whaatawhanga se ngase le tele o whai a onga. Ta ua le ulua onga le a onga maulunga Manrewa High School na wawe tāpunia le a onga le tūlai lua. Ona o le whawhita oli. Whamawina le ulua onga ia Pete Jones ua tele nei vai aso whitai ia i pelo lanta wa onga maa fianga le nei. O le uti le numero whai a onga i te tono potu a onga. Ono le whenga e lato ma le whaamai o le fulu. Ma i se whaasisilanga le aonga na whaia i lunga o pengs whailangi na whailo ai ma tuam tangata lau tele. Ono le le ai o ni whaia aonga o le a whaata ape whanau aonga mo le aso ana nafi. Aim whaamawina fo i le whenga ai o le aonga o Papatoe High School ma tūlanga lava le tasi peitai na whaalia. E le avea lea whaafita o li matūlanga i whaalave lavea ai le whaatautainga o a o ngā whanau. Ai mai se tasi o fō mai o lo va ai le maua lunga le peo le numero tangata. O lo o a afia le whaamai. Ai mai se le amatalia ai o le nei vai tau malulu. Inisi o tala e toa tele whanau po o tūpulanga talavou i kalaisi tete na tau fia i lalo wawa ai ngā leo mo leo o atu i le valua so le masina te ene ia me. Ina wa le mawhaio na nonofo nei whanau i le te puna wai o tui hinapo talu ai le lava o tangata whainga luenga ewa aia nei tūpulanga. O le te puna wai o tui hinapo o se nofuanga e whaana nofo ai tūpulanga talavou o mōlia e whaamsinonga o tūpulanga talavou po le Youth Court.
Ma na whaamawina I reporti e na o le pau leo le tu ainga au nanga o lo iai le South Island. Ma e mawhaio na au mawai le whase fulu o ta lavou e le val se fulu whātau sanga ma se fulu fitu tau sanga le mātutua. Whamaunia mai le taitai leo leo asiasi a Inspector Craig McKay e to avalu ta lavou na Fiafia I lo lato ofisa. Ina wale mawhaia le au nanga le te puna wai o na ave ia whanau. Ta luaile le ai o ni tangata whai ngā luenga I mawhaia na fsoswani ngā luenga whai o le wa aio o tūpulanga. Ta ue Craig o le toa fitu o tūpulanga ta lavou na Fiafia e lalo lava le 5 aso na iai I lato I le ofisa. Ma le toa tasi e valu le aso o Fiafia pea I lo lato ofisa. Ta ue le sui o ro langa tamariki wa fuar tūlai mai o ia tūlanga ona o le tele lava o tangata wale awai atu I ngā luenga. Whapea fo I matangata o tu ina atuai o Livi ona ua whaatafa ngasi. Whaalia foi e le sui o le ofisa sa le ima fauina foi le toa tele o nisi o le ale whai ngā ruenga. Ma waia whaamanino ai o le au lātou tau mawhai malosi e sa ili nisi tangata e whaapopo atu le au whai ngā ruenga. E whaatau taia ngā ruenga. Mai tala mulmuli o lipotia mai nele mali wai o se tangata ona o se mūna tūla I mai le whaitu o waihi I le Taeao ana leila. Ta wai reporti na whaanatinati atu le ofisa o tine mū mwhalaulawe whaafuasei. Nina ua wala awana le ofisa Mosef Soswani I le Montrose Road. Po le toe valu minute I le tūlai valu le Taeao. Whamaunia mai le so upo le vaenga le tine mū. E whale leita a vale na anga I atu le nofuanga. Mana ia whalia e o atu ta avale tine mū o le tele lavo le vaenga o le whale ua a fi le afi. I whaamaumaunga o le iwa se full pasene o le whale na whaatama ia. Ma e tō tasi lava le tangata na mali wai. O lo tāria nei se tali mai leo e tusai ma lea mata upu. O tātou telefona mo le nei tū la whaaftai whaafonga mai, tō whaasoifua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. E Fiafia le love loko e awina atu pokalame ese I pito nuu o Aukilani. Ona o le langalanga mai o le Auckland Council Local Boards. Tato a wai whaatasi mo le whamnatuina o le Matariki Festival, le tausanga fau a Maori. E silia ma le se lau tāpenanga ese, mai le aso fito Iuni anga I le aso se fulma le tolu o Iulai. Te le whaafifianga tau musika, siva, whaapea tau mawhitanga ese maisi. O le nei whaamoemoe o lo ngā lulue whaatasi ma le ngāti tama oho. Tanga I ane loa I le awaauckland.nz. Le Little Feet Childcare. Tatala I le aso ngafua a nga I le aso whareile mai le fitu I le Taeao, a nga I le ono I le afiafi. Mau le avanoa o le pepe whato a whanau, a nga I le 5 tausanga e a onga ai. E lua se fulu I tūla, e a onga I le tamaititi 3 tausanga a nga I lunga, e a unoa ma se totongi. E mawhai o na piki lo walo I le Taeao, matoi momoli I le fale I le afiafi. Mawafua le lunch I aso uma. Talia wins quotes. Whasota I loa la walo I le Little Feet Childcare, Luas Fuluono, Yates Road, Mangere East. Telefoni o iwa, 255 55 luaono. O iwa, 255 55 luaono. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava I te fio mai ai I le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furu lua I le se furu walu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road, Manukau pe vala aule lua fitu ono fafa, lua fitu ono fafa, mo le Shine Dental. Tami tula mai leo ua fitu mala meruta ua te aile tula e lua pa pakara mano le atano o le tautua tamai tai a le ulua e le e awinato tātou tana I lau lama ngana tari tonu wha moe moe ia o lo mnuia mano tātou tano ia maise o nisi o pā si silanga pā api si nisi tari tonu nisi o tu taurupe au mga wenga maa lora pane e le whainga o fie ia I taimi e tamalei fua mai wha lo pe sasi o langona ia e pe sili le li e te maua I lo toa malo pia fia ia o walo po pa ye ia o kom pai singa pelo la ki o le ai singa o excuse po le me spe pa po le mal po mai ia ia te o ala to moro mas pa maros maros ina la mai le to ia ta o so fu mo la imtanga no lue a nga no lue mal pa maoni tofi o tono per pengalo nga tofi o tono per pengalo ia e le o se pia lepo se pa ia
a mi o tono sangata ia o pe lava te ia le pe mai e o i mana tuna tonga lilo le loto o tangata pe o se ata e tau tau i malai le silpanga ati lo tato tu o lono vinga e te whaia mara Fiafia whaia mara whamaoni umara waso e Fiafia e a pai ua mai au ngā ruenga nei aso pati Fiafia la ia e pe ia whamaratu pati o le pati ta oto le nāra whe po ina ua ia la ngona mai ia maua wa e malo whaiwa se o nā tari ina tau ia e alu le amotai alu le amota e mai to e aso nei momo ia la lama e le mo le to o le po le ati o ngio se o nalo sa tau ia ina ua maua tala wa e malo whaiwa pat le Fiafia a pena ke minge wo fo i mai la e alu lo mota malo wo Fiafia tau no lo le fale ora vabe vo le me ka sami ka ko vo ni e a singa i pu vai Malu e mapu ai ya mo fo i pai sina talo pa fo i vi inga i le tua i lo na lo fa mai de sa ka pa no fisa si lo finalo pe si dia ka manga fe ro el ma fa le ngai fe ro i kwa fa ya le man malo ale nga le alu fa Famarosi, avalan mangai, umoreaso, e te toi fo ia malangona Fiafia te vii lo tua, o e manu lo man ki apolo. Ia na o mawalo waso e tausi ai, ia tani mai au ngā nuenga, fua o au ngā nuenga o ua ao mo lima, a le malosi na mai le atua ia e ta ua pao ngā inai. Poto manata mai, fau tonu ai. Maloia la tau whi am ngā nuenga nea so, tai Malu on sa ya pe po to ya ngai Taeao ya por Malu le weekend ya deli Malu le mo Fiafia mana tu le mo ile lo fo le mana tu Malu Samoa na cha mana tu si o ta to no Samoa na lu ma at Pacifica e mana tu talo mo lo langia to le va pe tar fa pito le petele o aro Silvia po inga ke kakanu i no le tu Silvia me la tu wanga pe au nga venga pa mria ne ni anu Fiafia ia po ai po no was a e aluma ka ku vai la wala o le no was io ngai ke aluma ka ku i ke o ka ku ya ko ai ku se la mani pa pa ngai le pe nga venga ia lo apa la le accident compensation how ngai la pe so le mo ka ukia nga pesili tangata ile ono au viento toi mai stai mo lea fa mai pe va pena final semi final le quarter finals e ono au e ala wa kana ngo ko yo aka ko lang wo pe o ko camp back po le right mo lunga pe pengo ki wo ye ma ku lang penga ya le anga o ye le la wa ka alo ko le Auckland Blues la ia sa ukala pe ia ngalo pati mo Fiafia ia mo family atu le tapo inga au kilani ia mo Auckland o se tulanga e sili no Fiafia ai mana tua pe ana tolu pe inga se Auckland Blues pe fa o le lam se sinto e mana o ia ala u fomoni pa no le adu kala o ia o le manolo o le pe au mal io o fa to fai ba le upuna le tunu o to fa to fai ba le i o le taimi e kaunga o mai ia sa to mo fai e alo male ma o Auckland Blues vai le wo nu ai mana tu o le sifi ngai pa mo lunga pe ia le fai fai fa lu e pe kasi ko sa la ngai topa me kung wo nga le ko o mai lunga sifi le semi finals ngai round rates ngai mo lunga ia sifi le mo lunga ma ko nai mo lunga o ia se ma ko algo se ida pa mo le please ia ba ai nar ko sa sifi la wo mali sifi e le ko mo mia kana for the mistake pe me na ko ele fainga na ko face mistake o le o ko ka kala mai le do e o mai semi final ai awala e pa penga po ina sa wa Australia leva ba ya tol ko saida mo Auckland Blues lo class tete fitu le Fiafi po le lima te fitu ia ta longa nga first semi finals nga ngai ia le aulea vai ko saida ia mo le au mano se le Auckland Blues ia
manuia ta longa e salo fia kapua te au fa tua o mo fa ku kusina ia nga si au ngo ka alu mai ka ika pe le nga a le nga la tu ta pua po ia o kinani manuia ta longa kusina ma ku na nei le la wa ka longa sifi male le au la skadia o le au fo ia skadia nga fa eku mai sa prampis le lai ta alo le fo e lima ke ele fiku per kami sia le po taia no minga ka wang fai lo e le ngofo nga le malai o le makai e fai o ia skani malanga mai e ia mako fai ale la mako ku ngale le mako points e ka longa ngai semi finals mo Crusader e a male Auckland Blues ia manuia tau ta longa po team nga ngai am le li pui le li ta alo le polo ta alo le polo o ta alo tino ko po le fa na me ia penga po ia le matai male au Australia le Prombis ia mo le po Taeao semi finals nga ia super rugby le wai manguia ia le la nga ia tulo ia kuli kingi bo ai lau fai me umanga ko le o sao me o kilangi ia le pe ang fa ko e kind of pulled a mistake ko ia kala vai ko olenga ia lo fat ia presite tamasone marainga lo fatu leon ia fata e te rei to le fai peana lau fo pasilio mansina ia pe po ia Nita Saulo ia Agnes M. Hai taito ia malo Agnes o mai ia ngaeva mabuta mai Australia ia alofa te atu mo to mai ia Agnes M ia le alofa mai ia Tuiloma Marina family pa te le lama lo fatu mo to ia America Astofio to ia le ua so par la le mato ka ma pa ding Fatia, now I
Whakarai, ia lea whamapana tu I teimi uma, he o maapatia, popo ngā tia, ia tātou te oa, ia nii, se tasi fo I o pese na mātusia mali, ele ngalo ia sia wo ia no manai, o le tau waso, por si sira le tangata o mea lofa le li e, ave I meo tangata e po la tau pa ai, ele pape tu la fo ia le li, ave I tāleni, meo pese ia me se o musika masia il pese le mato vai sa fai eu tra ia no ona len ka ki po pa pe ai ma I la ka ki po ia ma nei o pese o le vai le o le he po la fio le nei la o pingo le po la fi ka ma pa le ti pe na le cholesterol o le na ia o le aloe ia e clean le system o le tino tangata. Le lava e pai lava I se meo I o tara I nai tōsu no lo fai pēr le po lai pia ua mano lo mato ua fai spisi ia e au ngā te le vai leo le he po lai pēr whaponga mai fo iai. Ia kau ma papalengi au kau ma whalau mai. Ia te mo ana malosi au mea uma tātou te hoi le li. Le va pe pai ia e tatalo mga nuenga o le sao le na o le tatalo mau ngā nuenga lua su tolu minute te ai le tu lai lua ai e panga solo au loo papena na tau pai le sui radio Samoa whianga dilo mai yaba mai na mai ia taritonu ia whaau pe ia o le aso lua lau hua koe vas fo whaau i whamsinonga ai a moa la update mai pe staimi ia pe kaunga mai po I leo so ia sabea le ua sa ue so mai ku mai kai ka seo ka se malo lo ia ai o le taunu mai po se manu ne aso no se po fuanga lo pe ngai ai le tele nga se manu ia le o to no fo ai ia mo la mal malo si pa tai se o no pele lo to lau te talo lau te talo lo manuia ai tam whanau Samoa lo ngānu nue ia me sore tau tua le radio Samoa pa tai lo to manatu mai lau tapo inga Samoa me se o tua asinsina le au pe ngāru venga tutopia le tua pa malo pa tai pa manuia le li tane tu lai tolu ia ansui ai leon poa ia lau fo I lo ainga ia mal Fiafia si o tunu e pele le loto pe uka le fia le fat au koe wako e kau de ongor ka mangare paki ama bibi I le li ia toi pata lopa tu tai to le atonu tato tunu na yo tamana yo tina o so matu pa pensa na pana weti ta lopa lama ia o tunu e mamao ia tato bana bana ia no fanga ia tau sia I tato au lopa le li pe ro tato ta sang mana tua se o tātua tunu o le tatalo, mana tua le mano Samoa, leo toi pōri si le pia. Ia e whaafonga gangi whau, mana tua e lau tatalo. Pau a leo la oi oi atu. Whaangalo ia nisi o tūlanga lo tu ia e ai, anu watu o, whamsino mai, tu watu o, tu mai, ia o taritonu, e le maua, la le maua se nopo whiarapani, o la tato le whai ai whina ngano le atua, i o tau whiarapani, ta tiara pito la au le atua, e lon taimi o le atua, e le masalo salo a se si ai, o alawani mea e whaani ai le atua, o lea o pia o whaani mai le atua, o na maua le o tato pia, tātou tau mwhai e whamasino atu, whamasino mai, whamasino ane, tui, o lono winga. Ia, o le na lama whai maritu spa ia, o launga ngana e whamasino I nai o e le atua. Ia, paua leo lau whautuanga, ai lea o ia lau puatam whai ngā sā ia taito. O na whaatonu ina se o tonu o e pele le loto. Au mo monga whaarupe o nau mati nā e lo whaatau wa. Ma soso atu le nganga maulalo. Ta tia pea. Ta tia pe I Samoa le tūlanga o roi ai. Ta tō ia e tau malele atu. Na si barbarusia o ala au pau ale na. Ta oto I o au tātou e ta talo atu. Ona tātou maua le o le file mua le li matani mai le atua. Ona mua le o le tātou Fiafia. Tu ule pito la o le atua e whaila na whaamasinonga mea tonu I lunga ia tātou. Tangata malana e whai taimi o le whaamasinonga le atua. One by one na I ona Itali ale oe I le whila ngalo whai tō tasi alo tātou tua manuia fuafuanga whaanga solonga o whaamasinonga ia iai le while mua le li ia maua le nganga e
tau sao ai, o ne tau mwhai e whaalu tu pe e te te atu ai ina ia manu maa lo mai, ai le o sao le awana o lo whai ai. Au mapopo atu i tutongi o kei sie o atu ke le lo peka i lua afe le tula. Ola, po le afe monto pui, talo pai, na on pape natu. A whai lama le ase la ngono i ate oe mai lato umo pe ngai, o le a meo tonua, meo lo sila sila mai le atua. Tu apa noa le atua. Tu apa noa le atua e atatou, po le ala utali te tali atua, a lo si sila mai ona po. Pau ale. Manuia le whai ungo whamsinonga o lo ngā solo e tātou te talo sa mole atunu e pele loto taito. Sa on pātou no e taito le maro le atunu. Mau te le a pēa po i matangi nise o tūlanga o whaalongo iai, whaalongo, lewa na tu whaalongo mai. Ia nā lo tūli vai am tu atu i le atu. Me te le pia whaapaponga iai, te le pia whaalongo iai, tangi whaau, me o lo tutupu mai. Tono le mano, leo ta ape, o atu e toe, po tua i mai se maa lama le lei se moi moe pou, o lo mo o mia e tātou. Toi tupu a se moi moe pou, tuu i le atua, e fili mai ia, se isi mano, a pai a toi fili mai, le pas, mai isi tūlang. Ia, tātou Fiafia, pau ale me mo ai, o le ameo tonu, learn from mistake. O ai lama se me wa se, ape wa se, ka ngoa, learn mai au lau mistakes, tulang pa penam, pa maulano, o lalo e mawai malo, e se le mana yo leo, te pa longo pe, o lalo e mawai malo, malo pa maoni, Fiafia, pina ngano le atua. Alo pa atu si o tātou malo, matu lo to soi foro tātou wolo le aso e, tu pa tasi ai, le pa nota la to e pai le, luso riba o kuso a, tātou Fiafia pa tasi, tai le atua i lona alofa mai, le ini mea o tutupu mai, pāno noa i tātou, nā le pito soa i lava, tolo aloi, le tu, ma le tu, ma baba o i tātou, ia mātili ai lava, pena, sa mone tunu pele loto taito, ole nā, tātou pesili le atua, maua i loto Fiafia, ma tātou, a ngai atuai, tātou fōlaunga, e le whai unga ole ne fōi, Yaso, lo su riva minute wa te ale tu lai lua tau tua le Radio Samoa su lima iwa tolu a mo pa nga solo tato programe ta tolu ia no malo lo le heia pati al pepo alu ia maluia lo fa te le tu malo tato tu no o te pata lo fa tu sunga to ina ya no fanga on semo mal pretua ia me se foi le ato le kalesia o le alofi sa o le atua. E whaka asa i Penrith, Sydney, Australia. O nā lena bala awai o te tūlai ai, ma mo moli ari tala leile sa o tūna i atu. La ngona le malinga loi mata. Na o wama ai pēa ne kane sia o tūlai ma le ai. Pālo alo ma le loto maulalo. Mo moli fingalo. E le moli sa upo te alu e abel fingalo le atua. Ja, tulu fori toi ina mato, maputa male kane sia, loi mata na la mate sea. Whaing tātele, whaing o fiele, whai loa i, whaing tāun wha mamai. Lo wha tele atu, sunga toi ina, no whanga, ansemo, mapetua, ja, no whaalo, manu le e kane sia, i ona tupu, mo na tūlanga tofi, mana lao le kane sia, e paka asai Penrith, Sydney, Australia, sanga yane aiortai, toifo manu i porklame alualu mau, whataunu ina, pa yaso leli, tato e maputa pea, lo patu na yo tua whawhine, na yo uso sa pelo iai, lo patu pea wasa ma pa wai manu poalo, pe po e fionga pe sta, Filomena, no poalo, pe po e taito ma peka manu poalo, ya ma, na yo ai o malama la maputa la ase me ave mo so o le maumawia tai le kalesia me umo to faia na to fa e lo pata ba to fa tu mo le to le ngalo le matanga lo pata le atu me se na yo ai nga wo mai masani maputa lo su iva bedute ia o bedute na toe sta tu ale neas.
Mario le tia maa atu lo le vasa tali tolu Samoa tau lunga i stau tua tonu tau i mai le sui le Radio Samoa le pionga ni mai ava mai na vai pia mo staimi o le lasa su mai le pionga ya le ataua saber our Harrington to te maputa ya tonu mo mai se taimi ya la to pa ponga mai pole update mai Samoa ai pa petai pa update le Samoa lau ta po inga pa mlia le atua le asa ngana uso po utu pa maulano taito mano le tanu pa mangalo mai le ona tato maua pea le loto ngā tistasi pusia i tato le pea pani o le pina ngano le olo tato watua nuia te lele wikien i le alofa malanga le lei o lo tato watua taito te loto le ona soifua ma ia manuia.